I le sua whaparu malo lo tātua li whaolo Yesu Karisto mātou te toi on whalofa ma whaatalo whātu Sāmoa. Le atu no pele le loto ma le anganga le nei tai au ma lo le sui fumanuia. Ma lo le tau wata le tai au ni o le a salulu. Se fuluma le lua ia so le tātou whalaunga le nei ma sino novema. Lua fe lua se fuluma le lima. Ma o le tautua le siu whonga le lomoi Wellingtone. Le Sāmoa Capital Radio toi amatalina na tautua. I nei a salulu. Alo maia, tātou mumoi le tua nei tai au. Le pespesenga wha le nganga a whio maia loa nganga. Tala i le tātou tautua nei tai au. A o mono te ia leo tātou i se talo nei tai au. Toa
te fia o fuai Pese o somasiva Ina ua e pai mai Hafio mai no matawali Si o tātou i fōma te talo i le tua. Le tua whaamfonga te talo e. O e lava o le tua e mai le vavau e o i le whavavau. O e lava o le tua e o le malosi ma le mana o malama. O mātou whaalata lata tu i lumolo no whaande i mamalu i nei tai au. Si o mātou whaaleo ina loloto whaafitai lau whiu. Si o mātou sulina i lo lofa mo lo wanga le lei. Le tua lo mātou moni maupea i lo lofa whaiwhai pei o mātou tangata. Mātou te vi ia ai ma whamanuina o e ta mai le nei tai au. Waola nei aso fau e toi whanguina mai ele sei fua ma le ola o mātou tangata o lo wātu nuu le tua. Mātou te whaftai mo le ola fau. Le nei aso fau le mālama fau le ola. Ma le malosi o lo e tulu i mai pea i aso o mātou ola. Le tua whaftai o lo lofa e fau mai pea i lea tai au ma lea tai au. He mātou te whaftai o na lea i o si tala vale o lo whapolina i mātou. Na o leo le whaftai o le langa o le fia ma leo le oli te ma. O no mea le lei ma mea matau tia o lo e whaia pea mo i mātou. Le tua o mātou whaftai i le vāwenga mō mua nei aso e whaia mo i mātou. Leo mātou tu e mauaile nei avanoa. Mātou whailoa e ei malo wāntunu i lunga o pēu ngaru le ea. A wāne tau tua mele o nanga le siu whonga lo mui Wellington. Le tua lo mātou ta mau mātou whaftai. Ono lau wha malolonga yo mātou tino. Lo mano lo wha saolo tina i mātou. Whaftai ta mau no whamunianga esi. Me olo tau sielo mātou sui fua le ola le tua. Whaftai o fua i olo alofa mo i mātou.
Le mwhaina mātou le whaangaloina le whaaftai o na laua fionga lo mātou te mā. Laua fionga pa ia o lau upu. Whai masuli o mātou vai ma le malama i o mātou wala. Mātou whaaftai te mā o na loa nganga pa ia. O lana whesoasoani mai ai mātou. Ma lana whaunga o lo wha manu mai pia i le aso. Ma le aso lo mātou wala. Te mā e tele ma whaula i lo lofa mo i mātou. Ai wha asin sili le mātou whaaftai o no lo walopele to tasio Yesu Keriso. O i o lo mātou o li imo lo mātou wha. O lo lena ma liu mo i mātou. Tā pena ina le wha o tanga. Wana e lofa mai ele lau langi ta mā. Tu mai e lo walopele to tasi ina i le whano se tasi e whantu tua i atia. Ai e maue ia le ola e wha wavau. Te mā mātou te whatu ese i uluma le nei tae au. Mātou malo atu nua mātou wha maulalo atu lo mātou tama. Oi mātou lava o ni tangata i le ato toa, mātou te wha le tonu uma i uluma le atua. Oi sila fio mātou tangata le atua, mau mātou wangasala i o mātou upu matala talafu. Ai ala mātou tama mātou ngai o inga. Ai ao mātou mawhauwhaunga mamanatu le atua. Te mālo whae wha mole wha mā ngalo li whonga lo wātunu. Mātou te talo ia vele tino ma le toto lo walopele o Yesu Keriso. Ni e wha ma wha mā ngalo ina i o mātou se mo mātou wha le tonu malama. Te mātou te o ifo malama le te fu e lo sātau. Si e lo wha mai i mātou. Wha wina i mātou le tua. I o mātou wola ia le tonu e fina ngalo ai mo i mātou tama. Ia le tuolo mātou tama i nei tae au mātou tu inatu nei aso. O mātou mana onga i uluma i lofa taita ina i mātou. Ia mātou tiute mga luengo tofi o wala wina i mātou le tua. Mātou talo i e fwoi me le poto i o mātou loto. Ini o mātou whaiai ni whiriwhilinga le leilo mātou tama. Mātou talo Mātou mawina lo file mu tu tono mātou loto. Ni le pule ai mātou le fefe po le ato tu vale po le popole le nei aso le tua. Ma le tau mawhai mai o le li o le nei lano langi. Ai o mātou whaatu tua le mano lo wanganga ma lo fiso soani mai. Te talo le tua pui o mātou wala le nei aso. Pui alon whanau malu tiro la juola ia o ongo le nei aso le tua. Mana tua i fwoi suenga wha i wana nei tau sanga o lo whianga i inisio vasenga le tua. Ia leonga pui manutia i lantou, wha manatu ia i lantou le whanau. O oe lava e mau e le tali o lantou wha moenga le tua. Mātou manutua i lantou whianga i mga aluenga le nei aso le tua. Lau leonga pui manutia i lantou wha malusia i lantou i o lantou whaiva le nei aso le tua. Mātou manutua le o mātou tua aasi ni sino ta mamutina mātua. I mauta malawa le tua le wha malo longa lau o fio o lantou lunga. Pa i atu lo mātou ta malo mana wha malo lo. Wha whailoa ini mana ongolo i o lantou tangata le tua. Mātou ta talo mo lau whailotu le tua. Ka le sia Kristiano umolo sa lawai le nei atu no Sāmoa. Mātou ta talo i e wha manuia i lantou. Tō whimitu te folfolino lau whilangalo lo mātou ta maa. E lau wha unga wane i mawai lo mātou ta maa wha tumu i lantou. I o lantou whaiva wale ka alisia ma lo whinangalo le tua. Mātou si talo molo mātou atunu o Sāmoa le tua wha manui i ona taitai. Whai ngā malo, wha tumutumunga le wha masinonga, le ama malo le malo. Fono suito o fia lo mātou ta maa taitai i o lo mātou atunu. Te talo i wanga le leia Sāmoa, i ona ta mau ainga, i ona lau ele, i ona o ngā sami le tua. Ia ilo wanga le lei. Mātou te talo fo i mo nei atunu o New Zealand vai ta mai nai mātou lo mātou ta ma ia e te talo. Wha manuia mai ta ma, pāle mia, kāpeneta, whai pula le maota le tua, pisi nisi o ngā luenga, o a onga, ta mau ainga o nei atunu o New Zealand le tua mātou nofo mau ai. I eilo wanga le lei. Mātou talo te sala wai ro wātunu, tangata Sāmoa i so se tafal ke lope sa ili māloa i le tua. I eilo wanga le lei mo i la tautama. Whamanuia mai le tua le nei tae au le tautua le siu fonga le lau mua.
Yonga li pule man mātu au whenga luenga tama. Mātu te wha moe atu umalava I la ufio le tua. I lo wanga le leini tau tuina le mātu tinu I polo kalame o le neias. Le tua o mātu te talo, me uma o mātu o le atuai. Pata se ima manonga yo mātu loto I lilo lo mātu te mawana o e sila fia le tua. Mātu te talo I whailo fina ngalo tama. Ai le o mātu loto. O e mai mātu na neiaso. Foi o mātu lava I atu o e lo vi ingal tama. Yesu Kristo lo mātu li mo lo mātu whaole, mātu wole wala wa tuene. Amene. Ma amene.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Is anti tala here. It's not fifi falo. Ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Ata ole tayao. Ia ole pola kalama nei o ata o le taeao laugh of the morning to tua mo le siufonga lo moi Wellington nei nei taeao le aso lulu aso se fuma lua nei ma sino novema lua fe lua se fulu ma le lima. Ia mātou te toa whalofa whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo nei taeao ma lolo soi fumanuia ma lolo tau wata i le paia ma le malo tātou tunu ma lolo whalamanuia i nei fo ia so lulu tātou ni mai le o ngā te tono whau mga luengo le neva yaso vi ia le lofa ma langa leo tātou ta apa au sili langi. Ia umwhai na moni moni manu tau soi fua so mātou na iola vai vai leo umwhai na tātou tau whailo i foi i lungo peau ngalu le ea i le isi whau popongo le tātou tau tua le nei tae au lau tau ona nea marama tui tau whinga whaivalu leo tātou whailo i nei a sururu. Ia tua tulu lima whaata lofa whaatu lima whaatu au i le tapo inga malu alu tātou tunu. Avel leva no mātou te whātalo whātua i pai o lau whai ngā luenga te tofi o te tala lei. Ia o lau whawhale malu le whāta whaitauranga ma le whāta whaitauranga. Whitai tunga wāna tau sino li pawai o leola o wāle soi fō whale nganga o tātou tangata. E le ngalo i poi whātalo whai nei o tātou tu a sino ta māma tina mātua tāpua me mōta malau na nei tai au. Po le whala maula le muni la. Ia wāle tāpua inga o whanau matiute. Ia o whaivalo o whianga i elu tātou tunu. Ia i le aso ma le aso whaatalo whantu ni malosi o le atunu tupolanga talavou along whanau nei tai au. Ia good morning ta alofa malo se fo manuia ma te ho fiele surua e o le la nei tai au. I whawhane o tātou ofisa whaasalau i poiro nei i le lau moi Wellington ia ma na ia wingo le tau o le nei a sululu. Ia le mātou whaatalo whantu o whia lava se waiponoa ia o le lau mua
ia so spito no nei la mo Wellington au se vai pono au te ro New Zealand lo vai le mafuta mai ai ma atu fa talo fatu ia le ngalo foi fa talo fa ia tu uma wompa anga tatu wala leo ia tu no mau pe ni Australia malo telo America ia le vaga ni foi tatu malo Samoa fa talo fatu nei tau ia di solo mafuta mai nai Africa i saute ia o Dubai o Israel ia fa talo fatu ia tu fe lavoro se ili malo il Samoa ia fa talo fale mo tu nei tau o le asu lulu di so to leo lo mafuta mai nei tau ia le o pongsa ia o to na ia pelo tu mafuta mai lo to po ia le wow ma tu nei New Zealand ia le ma tu fa talo fatu ai le nei tau ma le nga fa lo ia la tatu mafuta tatu pokalame o le ato le tau i le nei asu lulu tatu tantano tatu fa soa ia ilunga le tatu polo kalame ia mo foi ata yo tau tatu wa ai foi meu tupu ia oni fi awa nga oni mtampu nga mo oi mo au ia tatu fa soa i le nei tau fa velani sa ipti koko sa ipti lo moli ia o si ipti vo le black tea tamo lo tea ia wa ia malu tau oni ngano fala au tu ina mo lo tua balo foi la nga se la to vo lo tapi nei nei fa na wa foi la o nei aso balo foi o fiba tu te masani ia o le aso ma le aso ia o masani o tatu tangata ia wa e tapi nei nei fa na la to vo lo tapi na wa su e ngon nei aso ia lo se su tasi su lua su tolu o to mama na manu ia tapi langa ia mo au tu su e nga fai o nei fo yaso fa vivian on le temo ta good morning talofa talo matu le temo le tai ala vai le talo le tau fa pe fo le talo le tai a wa fu fo fa le nei a solulu
Mo tātou lau moi Wellington na walo i lo official vai tau, ia e vai mātou lai le te mo tai au. O noa wo si te mi o le a woli wha malu, ia e wha solo atu le pia nā nei, ono tu ulu te munga mo tātou lau mua i le poa nā nei, e peo na iei talo tau. Lua si fulu tika rida fuor e mawalunga wha mawina mo tātou lau mua, si fulu mana tolu i lona mawalalo mo le nei a solulu. Si wanga nasa tofi la so atai au lo valo i lo official va i tau, ia e langi leila so atai au va i fun matol la. Si wanga nai lea fia atai au anga e tulipo, e ono tu ulu e ti munga mo tātou le lau mua i Wellingtone. To e se le tolu ti kiri le fuore mawalunga se fulu mana fitu o lea iai lea so atai au, ia to e se le tasi le fuore mawalalo se fulu mana lua a mawina mo lea so atai au. I nona fuore e mawalalo mo tātou i la moe Wellingtone. Tātou awai atu lau te lego Aotearoa New Zealand nei aso au ki lani, whapena fo i nai Hamilton, Tauranga, o winga lava i e tasi o le tau le olo o whamawina mo utou. To ulu ti munga nei teimo o tai au au o whamalu malu winga o le tau. Ia mo utou e ona mamafa i le au uli ia tūlanga o le timu, ia to ulu ai mo na i au ki lani, Hamilton, Tauranga, pa foi fai tili mawila i niso teimi i le nei fo i aso. Lusu tasi si kerila fuore e mawalunga le ai tele se furu ma le ono lona mawalalo pe o le wha mawina. Tātou se atu i le motu i saute ni le soni pena fo i Westport, Franz Joseph, Queenstown, ia a woa wha malu wingo le tau nei teimo ni taia ono tu ulu fo i nei wanga mo o tau ni nei aso. Christchurch, mawina i wingo le tau ni nei aso. Ia savili malolosi ia whaatau nisu teimi ia nai ti munga mana i wanga ia e ono iei mo utou le la a ayo kiriso i le so Timaru Dunedin Vakago winga fo i nao le tau turu nai wanga le nei aso a woa nisu teimi ia e peo na iei ia talo le tau mo utou in Vakago ia o winga fo i nao le tau ia tau tuana ia winga le tau le nei aso mo le motu i saute peo na whamawina. Tātou se atu so tātou tunu i Sāmoa whaatalo whātu, mālo se whomunuia o le talane o le tau mana official wa i tau i mulinu. O winga o le tau o se vaianga vai o peau mao le ea, o lo te oto peilunga o Sāmoa, mai o mai ai au ma timu e a fiele atunu i niso teimi. O lo whaamalu sia pea whautuanga mo timu mamafa mo Sāmoa a toa. O lo whaamalu sia pea whautuanga mo timu mamafa mo Sāmoa a toa. Tala o tau mau polu ma savai le nei aso i aina i timu, mai mamafa ai pupu i niso vaenga, whapea nei wila ma whaititili. E aina i timu, mai mamafa ai pupu i niso vaenga, whapea nei wila ma whaititili. Tala o tau, mo sio tātou tunu i Sāmoa ni nei tai au, toi whaatalo whātuai. Tātou se mai le tala o tai, ngā te whale Wellington le nei tai au, Wellington o lo pele tai le teimi le nei. Pato a sua il afoli tulai sfumartasi il tai au nei, ona toi pele i le toi iwa minute li tunlai ono i le fiafia na nei. Pato a toi sua il toi fitu minute i li tulai sfulmanua i le fiafia porpoa na nei. Te vasa ato le fitu minute i le sfulmanua i le poa na nei. Talana o tai mo Wellington, ngā tai fale o mana por rua, o lo sua tai li teimi nei pato a pe, i le toi se fulvalu minuti li tulai se fulu li tau nei ona toi sua le il afoli tulai fa i le afiafia na nei fatu a toi pelea i le afatonu lavo li tulai se fulu i le poa na nei. Tala nao tai tau tua nā saunga le mu ofu fa aola i lungo vaa a wana i ngalo fua uma fuafuanga ma whai ngā whaiva i wingo le tau le aso ma le aso peo na ere wha manatu masani wha afutai. Sui ngole tupe la nei tai au, whaatalo whāti la tō lau lafu tupe, ia, tasi tala New Zealand ma wele valu su 5 sene au Australia le nei aso, valu 5 sene. Malau sur tala New Zealand i Amerika, 5 sene ma wai, 5 sene. Ia mo Sāmoa lava i era nei aso, tasi tala New Zealand ma wele tala fast 12 sene Sāmoa. E peo na iei whapamonga na whare tupe na ANZ, ia, tautua nā, ia nisi fo i o whare tupe, ia nisi o unanga, i logo penga te whailangi ia malea la to rates ia wala fo ino tu sele ne yaso whaftaile au mafola whaftaile wanga lei o lo usau mea whaia nei o tātou nuk mawhiu anga i Sāmoa nei o tātou e kāleisia i nuk mawhiu anga
Ia mai se ona yo tātu ai ngai Sāmoa. Mālola whaiva, ia mālola foi no tū seleni. O le avano whamniango a sei foma so whanau whamna to te pera tātu email a so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaina tu mai so whamnianga e tōlaulau ina atu no o tātu tau tua. Ai o le maunu nei mele whionga pa ia le tua mo nei aso le asuru nei aso se furuma lua mo mai le mua Samuel o le matapu mua ia olona foi upu e se furuma le fitu. Mo Samuel o le matapu mua ia olona foi upu se furuma le fitu e whaapele whaitawina. O na tali mai ei leo Eli u whaape mai. Alu ia oe malamanuia ia foi mai foi e leo tua Israelu le mea na e whaatonga atua ia te ia. O na tali mai leo Eli u whaape mai. Alu ia oe malamanuia ia foi mai foi e leo tua o Israelu le mea na e whaatonga atua ia te ia. O le maunau nei aso manuia te lau tau se fua sanga tuni pele tua ni stau sanga seli lau tau se fua ona ia te ia ai hala pāwhtanga mo a hinga. Pespesenga Name at Peace Chapel Yesu o te alofa ia te oe. Manuia te lau tau se fua wha popo ele tua ni stau sanga seli i lau tau se fua.
Patala fatu le tulu simayel fa fonga le vava foi le tala fa so le pito lo langi me na tupu i le so I tausanga o mawai. O le nuu le Austria, o le so na avea I ma Republic, ina wala tau whaato ila loina ia le vaenga le komunisi e ta o le red card. Ia manu malo ai le vaenga e ta o le Social Democratic. I le so na avea ila le nuu le Austria ma Republic. Tausanga tasiva tasivalu. O le aso nei tausanga e tasiva luas furufitu. I pulenga le tangata lea I totonu o Lucia e suafa ia Leonard Trotsky. E whapea na tuli e sea mai le pāti komunisi. Na whitwhiria lo leo tangata leo Joseph Stalin. E whai mataitai o le malo Lucia. I le so na tupu ai tausanga te siiva luas fulfitu. O le so tausanga te siiva limas fulmaleono na ofia tuai ia Morocco, Sudan, ma Tunisia I lalo le whaamalu a malo au whaatasi. O le aso le nei le tausanga e te siiva fitus furu ma le lima e ana whapena foion awa iai le nuu leo Komoro si le whaamalu a malo au whaatasi. O le sol tausanga te siiva fitus furu o sea whaatele lava na whaatia ai ia le nuu leo Pakistan. E iai le talitonunga I whaamaumaunga. E ova male miliona I la tau na male limo ma male liu whapea foi le numera lava le ova male miliona. E au fia I la tau na mamai se whaamaitele I na umai ale wha. Sa le fia ai le tu I sa sae o Pakistan. I le vainga le malo o Pakistan o nei a whaatele. O lea na haria e ni tau a whaaloto I whale. Ma whanau mai ene nuu leo Bangladesh I le tausanga te siiva fitus furtasi. O lona winga lavala o Bangladesh o le itu I sasae leo Pakistan o ese mai ia ma whawaina lo la tau malo na mafua mai le whao te siiva fitus furu nangi le so. Ia e o lo tausanga te siiva fitus furtasi. Ia whawaina lo le malo le nei. O aso whamanatu le so e whamanatu ai ele nuu leo saina ia lo natu taitai. E suafa ia Sun Yat-sen o lo nas whanau le nei na whanau le tausanga e tasi valu nono. Ma e whamanatu ala e saina whapevo Taiwan. Ia ma le tele o tangata saina I le lalolangi e o tātou iloa tua tele al saina I le lalolangi atoa. O le aso nei o latu as whamanatu. Wasa iai ia le malo nante ia le malo saina e tau Qing Dynasty. E pero tangata nantu la I mai na te te le I pulenga na. E le la iei nei le malo saina I le taimi nei. E toe maua le whapoponga o tātou tala le taimi masani whaftai lava. Sekia, Sāmoa, Ketwatsa, Radio! Johu! Afai o malelei le tausanga e tele I malanga I Sāmoa au ala le pole o saunia nei le titu sal se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga I Sāmoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whaunga lago le cricket e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe sile tufoi I le mai cash on titu sal to ai ngai Sāmoa ona maua leo le avanoa le se I le aso mua o te sema ma le se I muni le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa I le se I pe awhai e lafo se taupa up tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe sile tufo I lo ai ngai Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Digisel. Toi ono minuto tōna o tāna o li tūlai walu tū tōma o siu whonga lo mō le nei tāo le aso lulu. Ia, le aso se furuma le lua lima sino Novemba. Uafe lua se furuma le lima maa lor fulama nuiro tātu tunu. Au tātou na nei tāo maa loi te au mga luenga le wala usori tō telo le tātu tunu. A veo le mafuti mai lunga la le tele na lei teimo le tāo fau tuanga masani. Ia tautu nā le Sāmoa. Ia aga e pei lunga o mai la whaatūlangaina. Ia awa fo e ne I te mo whai. Ia e whaatupu e se whaalawelame fo I leo tau tipurista amale. Ia ono le teimi a e fua lava tūlanga e le saunga le mū. Ma e na mātala ma le whautauta. Ia ina vina o le taamale le nei tā. Mise foi, ia na morino nei whanau le onga. Leo tā pena tu anisho mātua. Ia mālo le whai o le whaiva o ni ngalo le sawa. Ia ma limiti o whaatulanga o le sawa.
i la tala tāne o a onga. Ia, manuia tele nei aso whanau tama ma tene a onga. Ia, manuia nei aso ia te utau. A whai leo e mānama mai le pō ana pō, i ngā luenga le pō. Mālo le whai o le whaiva, ia, mālo whai whanau toa. Ia, le wā ngā ia tui maota ma a hinga le teimi, ia, mō sina mālo longa. Ia, maua manuia whai nei aso ia te utau. Ia, le ale, mālo o tai au. Ia, nau tā pena mo tu ina malo tua. Ia, manuia lava tā pena ngon nei tai au. Tātou telefon matala mai Sāmoa leu tā pena mai li tu lai valu. Ia, wane ingalo. Tātou mafuta i le polo klama atu le tāo. Ia i le nei tāo. E whare tātou nisi o awan maunu Sāmoa i whakau i lois teimo nei tāo te o li tu lai valu. Ia o nisi fwoi tūlanga o polo klama o tātou telefon matala mai Sāmoa. Tātou tantaloma o tātou whasoai. Ia e tātou whawhianga nei. Mai le sunga ia Joe whai lua ua o mai le Kirisimasi. Ia e peona tātou ia. Ia o emo mo li Kirisimasi nisi o whale ma ainga. Ia nisi fwoi ono whanga o whale o loa la tau ia walu whatau ngō la au Kirisimasi. Ia o mo li teu a misi fwoi mea lofa. Ia o tātou i loa fwoi. Le o tātou o mai. I le teimo le Kirisimasi. Whawhianga lei teimo tātou tau au si whonga la mua. Pes me senga mai a Joe whai lua. Tali Euina ese langona o tangata uma ole lalolangi Ai o te pi ia ma i le tala o le wha la tanga Ole aso na malo ia ole apa na o le tama Se Alleluia Osana Utaunu umalo ana Ke fiu e aka, ke fiu e siva Te ke pumai maleko e a ina A ole au ke risiano Fa ama manu tapua ina O mafutanga ua mafana fana ua te otoia i se ita Se Alleluia Osana Mutaunu umalo ana Sorry for why let go all Tanata umalala Janita turn down Wanna wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around Wanna wish you a Merry Christmas Time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. The whole of Lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. E le nganga whaaloalo e te whaatalo whaatoi fo i le pa ia lo whaafonga I le isi whaopopunga le nei o telefoni Sāmoa.
O le iwa le neo tau sanga talu o na whaipa anga le malo Sāmoa ma le malo Saina. E ale Port Kalame ale mtanga luengo tina matama itai a tina unu maanga fisotai. E fisoa swani le malo Saina ya Sāmoa le atina ina ma le tapu e ino to mai maanga waa. Le atina ino me alofa mata leni o loo itina matama itai o le atunu. Pefo ona yele ne vai aso le tatala alo a ino le Port Kalame wata ua o le sui ma le alofa. O whai ui na iei ia Port Kalame po awa onga, mo le sui sui, e whatamau ai ngai nai le ngata il tūlanga le mafo whau ma mea alofa, ai whapena fo'i il tūlanga tau i se leni, e ati na e nai loto i whale whale ainga o sui a wai. O le whionga le sui pāle mia, le whionga atu lupe po mununuko on semo, na ia te tala aloa ia ina le nei Port Kalame, i se saunanga tā ue wha malo si a wai, e sui umana a wai, ai maise le whaafta iatu le malo Saina, lea fo'i wo latu to e whaatu peina lea fo'i Port Kalame. Si tia aino latu tamau ainga e ala, i le mau o se leni, mo le tausi aino ainga. So sani la tina o nuu mawhioanga, whapea le tina o le tu malo ma le malo, e ala ngā luenga le atua. O le sini au tu o le Port Kalame susui o le neito sanga, o whaingo ina, o le sui alofa, lo o lo lima. Whalau ai tele ai awa noa, tau tamau ainga, ala le si tio tu mai manga waa, i whaiva alofi au. O mea tau lima, sui suinga. Nei ngā ruenga o lofa amanatu mamana ia ai le sao tā ua. Se tasi o alo lau i loa, o le tātou atunuu, ia afa alu. E ala ian ngā ruenga tau susui, ma la ei le lalolangi, fashion designer. E atangi ai ianga tau sili o le alofa. Loto finau, ma le maa losi, o lo i tangata Sāmoa. I lalo le whainga paanga le malo Sāmoa ma le malo Saina. Tawala i mtanga luengo tinamata maitai, a tina e wafio anga manga sotai. Ai ale mtanga luengo le ala manuia Saina. Whapea le a onga whavau malo, o pisinisi ma mtata ese i ua nāna. E amatelia ne Port Kalame i le luafe sa malfitu. E tali i talo sanga me mana onga ale tatou malo. Ina ia whaalau tele ava noa. Whaatamau ainga inai tina matamaitai. E hala i le nei taleni. Talu mai le tausanga i luafe sa malfitu sa whaipa anga i le malo Saina Sāmoa i lalo le Port Kalame le nei. Wa lua se lau ono se fulmal tolu i lanto o mawhai o na o inai ma whaasoa i ele to mai whaasui sui. Peitai o le tausanga le nei e awhe tolu se lau i lanto o tinamta maitai na tusi tātu sanga moni awa noea o onga i lalo le Port Kalame. Peitai e na o le ono se fulu i lanto o mawhai o Taliena o le tolu se fulu e mai le mototele i sala whai ma le isi tolu se fulu mai upolu. Mai fitu vai aso o le awha tautai ai le awa o ngā. O le aso tofi le vai aso le nei wa wha mawina e le ofisa le vai tau i munuu e toe tā ai le palolo i lona tāanga lona lua pe o le māsani ai ia o ki topa ma le māsino Novema. Wa toe fautua mai ei foi e le ofisa le vai tau le mamalu le atunuu e a ngā i le tāina li ali nei ina i tau tua nā le saonga le mū ma ia le avele nau ina ia mawali a tu la i mai eise wha le tolu ma mau eise soi fua. O tali mai le sui komiseno mtanga luenga o leo le ianta wa whamasanga Samuelu initial reporting whasa longa wa upea lunga upea ta wha ilangi o ni mafua anga wha porkiki wa wha mawai ele to tele o sui komiseno mtanga luenga o leo manisi o lo umia to finga mawa le lunga mtanga luenga. Sau noa whamasanga le talanoanga ma se tasio pa anga wha moe moina telefou. Ko kiri. Ko dua kakaringa sa mitla pa mavaenga all related to new opportunity. Isi mea, overseas ma isi mea. E ma plan po mo leva whakakia mo la ko ainga. Whai loa whamasanga, ia ta iala o alem tanga luenga e wha mawai e se tasi. E wha manino lungo pepa tāru sanga tu ina tu tonu. E whaia i ela nei loi longa mai manino e fo ina, ia mafu anga wa wha mawai e se tasi. E isi me pa penga wa, ma yero mi koe si lai no. E te te mai mafu anga ia.
Nga komisina na ia design ia provinga male provinga era o mai o ngai beli tama fo anga ai mo vai ia pa ngo mangalu no fo ia mo fo o sisis Au le totele o isi sui lango masui komisina o le mtanga luenga na wha mauti no mai a whamasanga o lo wha wopea na lato tau tua. O le vaso nina tue wala awa i lumo le wha amasinonga le mata o po whale halili numero mua on ofesu ia inga o toe whia i lo i o lo tu lai mo lea mata upo. O le talo sanga po le tangi a le fionga i atu i loma Lancelota Tusa. E whaasanga i le sui manu malo le tu malo le pālota, le fionga le sui pā le mea i atu i lupe po mo le nuku on Semo. E tua inga i whainga whaato sina o solia li tu la fono whainga pālota. Na talo sanga tui loma ina i atoe ave i tuala na tangi, pe tae o whao popo tuai ma le tāro sanga mai le HRPP e fia a waita ulu manga le suesu enga o le mata upo. Mai o le tāro sanga le HRPP o le a suesu ina e le whaamsinonga le vai aso le nei. E la tau te te ena i le tāro sanga le whionga tui loma e toe ave i tuala na tangi. A le ngata i lea o lo te te foi le HRPP e le toe whaaui e tua o le tali a le whionga tui lupe o lo whaasanga i le tangi e le whionga tui loma. Ma o le ailo ilo le whaamsinonga le tali o le tālo sanga a le HRPP po o le ate ena. O tala i o le ni aso manuia tele lo tātua tinu i ngā ruenga mwhi au le a whianga iai whaasoi fuia. Talofa lava o talafo mai le si ufafonga le lau mua mo le nei tae au, aso se fulu lua NOV ma lua afe lua 5. Ua si itia le numero tamaiti ua whai atu i pui pui o le misela i le valu se fulu lua tesi ma leono pasene, talo ona toe tu le ile whainga o tui pui pui i le vai aso talo ai. E sidia ma le se fulu 5 afe tui pui pui na whaia, e toa se fulu valu i lato ua wha maonia i le misela i New Zealand, toa se fulu fitu ele o toe mawhai ona pepesi atu i isi. Peitai, na ta ua i le Health New Zealand, o lo o mia pea e tangata New Zealand le wha malo losi, e whai atu i pui pui, ina ia ausia le iwa se fulu 5 pasene e malu pui pui a mai ai i le toi pepesi o le misela. Ua whaamalolo le tū maule sa avea ma komesina o leo Andrew Costa ma ilona tofinga pulisili o le Social Investment Agency ona oni li potifou mai isu esu enga tuto atasi. O lo au fia Costa isu esu enga na whaia i le mata upu na mōli ai le sa avea mua masui komesina o leo i a Jevan McSkimming. Whailoi Judith Collins o le minista mo tangata whaingaruenga le malo e whaapea na iai se malilienga i le vao Costa ma le komesina mo au nanga lautele Sir Brian Roach ina ia malolo mo sina taimi a o whaanga solo ai su enga. Ua lipotia le pau i lalo le whaitawa whae o tangata New Zealand lua tesi ma le 3% na pau ai le numero tangata New Zealand i le lua fe lua tolu pau mai le tasi tesi ma le 5% i le lua fe lua wha e o mai ai i le tesi ma le 5% i le tausanga e o mai ai unio le tausanga nei fuai wha maunga na tuina mai i le Stats New Zealand ia o ke topa. Lipotia fo ile pa uma walalo le numero tangata whaimalanga mai e nonofo i New Zealand. Se lau ma le valu afe wha se lau i le lua afe lua tolu, fitu se fulu afe wha se lau i le lua afe lua wha, ma le se fulu tolu afe fitu se lau i le lua afe lua 5. Whaailoa Nick Brunston o le Infometrics e whaapea ua to o tele tangata e tu ua New Zealand ma whaimalanga atu e sa ili manuia i isi atu nuu. Isu esu enga fōa le ACC na mawai e se furutasi mata upu na wha o atu i le lua fe lua wha o nao manu anga e mafua mai i ato e si iai pepe po o le baby carrier. Si itia lea fuai numera pe a fuai numera o le lua fe lua tolu. O le lua fe sfuruiva na lipotia i fo i au satalia se pepe tolu maasina na tau mole i le ie na ta ai a o whawhailo na tina. Whailoa e Louise Tanguai o le Sleep Store e whaapeo le toa telo tangata i le o sao le whaongaina o ato ma ie e amo mawhawhai pepe. E leo iei se fuafuanga le malo e whaiani ta iala whaatatau i baby carriers.
E leo toi mamau e whao ngā leo leo le masini fōu esu e a isi fuala au whaasaina o le a whao ngā le masini su e o le oral fluid testing device e sa lua i le laulau whaiva e test pe su e ai le marijuana o le bauta o le cocaine, ecstasy, ma le aisa po o le meth. A maua whaamaonia i fuala au whaasaina o na toi whai leo le isi test a toi whaamaonia o na whaasa leo na toi ave taawale mo le se fululua i tū la. O le a ave fo e leo i unga o ia su e nga i le lab e whai ai isi su e nga i isi fuala au whaasaina i lua se fululima ma a whaamaonia i ono la fuatu se sala e tutongi. Whaalia le minista o whela ua inga Chris Bishop o le tolu se furupasene o tangata mali liu i lunga le ala tele e mafua mai i fuala au whaasaina e whaonga ma ave le taawale. Ua pasia ilo na whaitaunga lona tolu i le palemene le pili o le Congestion Charge Bill. Po o le pili tau whaaofi e amatai o na tutongi whewa i ngā taawale i taimi pisi o le awala. Ua tele tau sanga o whaia whaafinau ngai whainga maa loa mawai e finau i nai lea mata upu. O lea whainga o loo whaonga aina i isi atunuu, ma o le amata i tui nai taimi pisi i isi awala, ma awala i tua. Ua whaailo mai le malo o le pulenga anua au kilani o lo ova ai e lātou te whaipa anga mua o na o le te leo le sao au kilani i le tamau a inga o le atunuu. Ua li patia le pauma wa lalo le tūlanga o New Zealand i le whaatūlanga ngā watunu o le lalolangi i le whaatonu-tonuina leo la tapaa. O New Zealand na tūlanga lua i le lalolangi i le lua whelua tolu i le leo a la fua ma le tau mawhai e whaititia leo la tapaa peitai. Ua tūlanga 5 tolu i le tausanga nei i le whaatūlanga ngā a le Global Tobacco Industry Interference Index. O le ali potia ta ilua tau sanga matuina mai talu mai le lua se fuluiva. O vaenga wa mafua i le toe pa uma wa lano le tūlanga o New Zealand. O na o le toe ave e sealia le malo o tula fono na whaia le Labour e whaititi ai le ulau le tapaa maisi. Whaalia le Vape Free Kids. O tūlanga i 5 tasi leo pa uma i New Zealand o se pa upito siri leo na onga mo le atunuu. O le lua whana ave e sea i le malo tula fono mo le ulau le tapaa. Sa ono mawhai ai ona ave e sea whale o loa whaatau e tapaa mai le ono afe i le ono se lau. Sa atau mawhai ai fo e ave e se leiva 5% o le nikotini mai i sikaleti. Ma tapu ai le whaatau watau tapaa i so se tasi na soifua mai i luma mai o le lua afe ma le iwa. I taalonga, o le afa o le whae le wawea o le asafarai le nei taimi Sāmoa, le taalonga lona lua le manu Sāmoa, e sa ili aiso la tau awanua mo le ipo lanulangi i le lua whelua fitu, o le ata a aloa i Namibia. O le aupeo na whaalami loa mai numera tasi Scott Seal, lua Sama Malolo, tolu ti e toi maunga, whaata Leni Seu, 5 Theo McFarlane, ono Miracle Whailangi, Fitu Alamanda Motunga, Jacopo Mapu numero 8, Jonathan Taumatene numero 1, Sefulu Rodney Yona, Sefulu Tasiva Afau Ese a Pelu Maliko, Sefulu Lua Lalomilo, Sefulu Tolu Tumua Manu, Sefulu Fala Charles Akiong, Male Sefulu 5 o Jacob Umanga, o le au whaaleo ua iai Millennium Sunny Rivi, Titi La Mustele, Michael Alalatoa, Ben Betaya Nene, Abraham Papali'i, Kona Tupai, Faletoi Penny, Matuna tui tama. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O le tautua le si ufofonga o le lau mua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Se formal family te leo te lewi tu lai valu tu tuba tu fogo lo mo Wellington ya na wa te lugar tu fa popo mo ta tu telefone ta tu tel mai sa mo te fa fogai ele tu lai va ele ta nei fa pe foli tu lai formal lua ya la ta tu si fa fe fiago le te mo ta tu te leo mai ta tu fa so ba fu te por club at ta Ai ulu i te tono le ahai, le sui a vawe o
pe sau mai fea. Oa u ole fau kula, au tenu whatanu I la lotea. Kalo I roa Sāmoa huma, kau male malai taua. Ole whaau tuatangi atua. Ololo te atonu renei, e a fio ai tuli au kuku. E usoli te iali I alo mali e toa whaapea le matua. Susu ai mola taua, le langi malu male no whahastu. Le atu lau male whetale kai atu I Sāmoa. Saura I ai rā sau, tali tonu rau ma whau whau. Te talai le ali I a muhia e tali tonu mai a e le wahaini. E ui na tui le toafa, siana e a mawhana whana. E le toe musu ai la papea e masa ni le tāhanga. Oane I e silingi a pe sau mai whea. Oa u ole whau kula, o tena whatanu I la lotea. Kalo I roa Sāmoa huma, au ole malai taua. Ole whaau tuatangi atua. A whai o male leile nei tau sanga e tere I malanga I Sāmoa, a ua lale ole, o sau nia nei le titu sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga I Sāmoa, male lima se lautara Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lago le Crickex, e lafo ai lau lima se lautara New Zealand, po le lima se lautara Australia, pe sile atu fo I le mai cash on titu sau, tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le ava noa le se I le aso mua o te sema, ma le se I muni le aso limo Januari, e mawhai fo I ona e anga waa, I le se I pe awhai e lafo se taupa ap tolu sifuru tala New Zealand, pe tolu sifuru tala Australia, pe sile atu fo I lau ai ngai Sāmoa, e iai inga ole nei whaapitoa. Sekia Digisa. Sifuru maliva bilu te leo te le tu lai valu te tuamo ni siufongo lo muel ni tae au toi whaatalo whantu. Ia mau folo whantu pa ia malmalo le tātu whantu. No, whaatalo whantu. Ia luiva fua ma pusua le mafuta mai. Good morning. Lo whantu ni sunga ia Saulo Sam whaea. Lo whantu whaftaila mafuta mai. I le tātou pono kalame. Ata lo whantu whani sunga ia malu tafa le mafuta mai le nei tae au. Malu tafa kai ia malolo se fumanuia se kei. Le mafuta mai le nei tae au. Lo whantu fo i Tess Tiva. Le mafuta mai nei Canberra Australia. Ia lo whantu whatalo whantu si o akwa lea tim tiu lilo. Le mafuta mai nei ngā luenga i Apahat. Sina Marina malolo se fumanuia whatalo whantu ia tuat whanatua. Aloma mano, good morning. Teresa Ene, whatalo whantu. Ia o e tena tu puse. Ia whatalo whantu fo ia talavau pois 40. Ia malo Erika Maoi, good morning. Whatalo whantu ni sunga ia leo nai Sam Moe Mai. Whatalo whantu fo ia Telesia Quistino, good morning. Ia lo whantu whaftaile mafuta mai. Ia o le fionga ia futialo. Ia Tyrell Petro, le mafuta mai. Whatalo whantu sunga ia whafoina tai nelu, good morning. Alo whantu sunga ia vale le mati. Ia o le sunga ia pali isi na leo. Ia whantu whantu tina. Ia lo salia manuile le tai au lo whantu mo tu umalava. Ia o whaiona mafuta mai. E le tātou tautua. Like, love, ma share tātou Facebook. Ia, tua lalo fo i tātou tautua. Subscribe le tātou YouTube channel. Whainai mai mō mai e lunga o le tātou polo kalame. Le whakarina o tau lunga o tasi ono. Tesi mana tasi whaabore nei tai au. E mātou te whaatalo whātu ma o folo whātu. Tātou telefone nei tai au. Le ana o mai le tu whina ia ana whaasolo. Ia o le ua i e whamau monga lata mai.
O le usilia ma le sifuru ni maafe tui on misela u whaatunu ina. Ia talu on la toi a mata mai le pol kalamele o lo wha solo o le wha bānu si o le whai o le tui pui pui. A tau le sifuru ni maafe o si tala fia o si tala lei lo winga o lo au ngā ia le tu lalo ma le taunu o longo o le pol kalame. Mai se lava ia mona i o tātu tangata. Mō whāna witi lava la tau ia. Ia o lo una ia pia mona i tātu whāna mu tupulanga talvau whaile tui pui pui o le misela ina nei toi pe pesin whamai. Ia ai o lo iei ia si tūlanga e malu pui puia ia le soifua o le tangata. E mai tau atu niso whapabonga le tai au nei e toa se fulma fitu ele o te mawhai o pesi atu ia isi. Ai le se fulma valu lea na wha maunia ia ili misela i nei mai aso ua mawai atu nei. Ia le lai e mana ia whapabonga la te mai nei. Ia ai o launu te inga le half New Zealand po le te whatu ora. Ia au sia le iwa se fulu 5% ia o le tui o le misela tau tua nāmo tātou ia whai alo tui o le misela ia o nisi o tātou uma whai tui mua ia o nisi i whai tui rona lua ia o le vahanga nai tā ua le tui vini fo mai whaafisili ia pe ua atoa au tui o le misela ia wale lofu pui pui a peo tātou ai maisela alam whanau o le tātou tunu o lo po ia e nei wha mai ia ma tupu ai ia nisi o wha lave tala whiwhina nei tai au si nia ma le sifuru ni maafe ia o i lātou ia lewa mai o na whaia lātou tui pui o le misela tātou tataloa lei tai me o le tai au i nisi fo i o tala laualunga o tātou talafoi nei a tātou i nei New Zealand o lena mai le tai au le wha malolo ai o le sa avea mo komisina o le matanga luengo leo i Aotearoa nei ia le sunga ia Andrew Costa. Ina ua mai al ngā luenga Andrew Costa lena se e lo tofinga o le pule whaatonu po le CEO ia o le whaapatonga fo leo le social investment le malo New Zealand. Ia o le si fo i au nangana malo ia le lalu ese mai ngā luenga o le komisino o ngā luenga le matanga luenga leo se e mai le ngā luenga o le CEO o le social investment. Ia le wari ai mai niso reporting. Le wha malolo ai fo i leo o le sa avea fo i masui a komisina i on matanga luenga leo i tausanga o vai. Ono nisi o soli tula a fono leo o wha mao nia ma wavala mai. Ia na iei ni tulanga le manuia. Na wha tino ina e lea fo i leo a o vea masui komisina o le matanga luenga i tausanga o vai. O le lai lumo le wha masilonga ni teimi nei le matanga pua le sa avea masui komisina. E ile molianga se tasi na moliai pena vatu se mata upu fo ile Lord's case ia po se complaints fa sia se tasi o leo ia e ala le mata upu nei e pe ele amana ia ele e la tone lu ko le pule fa tone mata ngalo ngo leo tatu tell no il executive le mai upu lo winga o komisina o leo ia manisio ala leo fo ie ma tua ie tono lana komiti fa tua ele amana ia pe ele ano ai tu lo fa fo mo ta tu le la fa le su nga le fa la tonga le IPCA o la to le lo tu to tasi mata o putau patanga lo leo e ma le report fa ilo ai ele ia mana ia ele ia no ai pe tu lo pe fa ta ina ele komisina o le sa avemo komisina o matanga luenga leo New Zealand. Malana vahenga leo komiti whaatonu. Ia le molianga po le whaasea a le sa molia ia le sui komisina o leo. E fo i whaapunga fo i whaapena tamo whai e ufi. Ia pe tamo whai e whaatou sina pe whaafisu ia ini awana fo i le whai eise whaasalanga a le na avea sui komisina. Ia pe o matanga puia le wala o longa le tau nei. Le lau wha mano loa i nei komisina o lesa avea mo komisina Andrew Costa ia e wha ngā solo su isu e ngā le komiti leo nafa matulanga nei ai olo ofisini ngia i fo i la ia le ngā luenga le matanga luenga o leo e mai siar wha tumutumunga o le matanga luenga i matanga upu wha penei e a vatu le molianga e a vatu le wha asia ai pe i le ano ai pe le a mana ia pe wha tuatua nai ono lesi manatu le la mai la so na fe minister e o de tanga luenga a tangata whenga luenga al malo public service Judith Collins e va pe ile lato va ai
e pe na ia le tula fo le va ai ono o le lo to saka o sui komisina le sa ia mtanga lu ngo le ia po le o bil ga luenga ia o tele ia no le sao le ga luenga ia ai e ufi ai ia le agasala po le fa le tonu ia le na tula mai o vea sui komisina ia manga yo inga fa suri tula fo no le ua vavala mai e pe ona in mta upu le ia o se mta upu tu lo ina pe mta upu nei ia wa le ala wo te le wa eser ga luenga le sa vea komisina mo luka le wa vea mata ita yo le social investment la to ie fa nga yo ina tu per malo ia ma investi tono por klame ma pisinisi ma fa la pitonga wa ia la tina elo te mau ai ngau nisila ia le ala fa malo lo tu le tu mau i se fa ia ilo longa mai la nga luenga le na i muli ia ma fesili ia i foi ia pena le ia tu la ko le la tu fa vitau ino le o mta pu le mal molianga le sa tu ai ia le sa vea ma sui komisina o le mta lu ngo ni sina o tala le tai au pe ona la wolunga ai to e visini ia fo le fa maoni ia o fa auna le moli mai to nga tala ni o fa maoni ia o fa yo me sao a tatu ilo le me to le fai le me to no fai a won tatu to fai ufi o pe mer tanga nga luenga ia pe po le ale upi po fai nga wo ma tanga ia e hao pe ona tu ai mai son tanga luenga leo tanga luenga ia o lo nafa ia male atino ino tu la fono pe ona ia tono tatu tu nei sila di sina tala nei tai pe ona mai tu finia ana ia tatu fa so tatu tan noi foi ele nei tai au au tala mali ele va e foi nei te mo tai au ele mai tala tu finia ana e zwen mali o le ua fa ma ni mai foi nei tai au le po ua i le fai tau au fa i tanga te New Zealand so no New Zealand la to via o le fesili o fe o i tata o fe o ga so i tanga te New Zealand le na tu mo New Zealand le te tau fa ele ta tu le fai nga malanga ara tu telo i la tau le o malanga tu Australia malanga tu na America malanga tu sa ili malo ia inisio atu no e pe ona ia telo nga luenga o lo fa tau sina ma vala mai Australia la tau a le fa ititia le numero fa tau fa tanga te New Zealand lua tesi ma tolu pesene na po mai le numero tanga New Zealand lua fe lu tolu tasi tesi marfitu pesene po umai lua fe lua fa ia ale ua tesi marfitu le ua o mai tu sanga nei ayuni fai ti pe e tu se le alu lunga le halu ilalo ia ona tatu fuala ia isi tala ia mai tatu telefoni so vai aso ia ele misial pa to sina mayor mitanga ruanga le Australia va tu le New Zealand fo mai o tanga tau soifua e o tatu ka muta o galuenga ia la fa to sina mai inisio atu ia mamalanga ia o tatu tangata ia pe o stala fa no foi le la mai tau atu po ole o le faitau fai ia o tangata New Zealand e tu sama numero nei o lo au mai le stats New Zealand ia mal informatics tatu o wini lina le tampu le ala va tatu por kala special link te monta e fa so mai torvo lima lo fa tasir tatu numero tatu tantano ni so tatu telefone ma tatu talo nei tau pe e fa so mai na utala tatu le telefone le te mo le tau avor tau fa vivia con le te tatu tu mo su fongo lo muy Wellington tatu te mafuta il mai o tatu fa vivia con le te mo tau o lo fa tatu por kala ia e le fante a tu si pa le ma futa mai fa talo fa fo ia mika ma lo se fo mo via lo fa fo ia ma walk base alo fa tu fa tel ma futa mai alo fa tu mo to por claman a tortaya
Sāmoa. Proud of who we are. Leo te rua sultolu, fitu minute tone al tala o le tu la eiva. Leo e tato valau le te mo tau, talo fal valau, malo se fua. Ia, se whomanguia e lau sunga le ri whai whau. Se mo nui alu matsila le tau, talo fai. Malo se fua le lua, o a mai lau sunga le tau. E vange sa wanga i lau sunga le. Se ngai ngō re manguia whaftai. Malo. I ele li wa tale feilo ina so to nai lu matsila so le. Ua, kele le pisi. Ai man, i ele fa mo le. Ole anga tu spaiari. Ia le li malo ia fa unga fo la sto nai la tau ia. Ma ngai hoi kausingonga ngai alo foi fanga usi o tatu o tunu e. Ala ya o ingo le fiong pa ia le. Ma lio vai atu o elena e langina le pese o fa aftai fo le wapia. Ese mane o lo u fonga fo le wa. Tau longo nai fo le fa aftai sa o le ia. Mo le fio tatu tunu o le fa unga le matanoi ma le sunga ia le lua ia o le fa unga ia malama ka pe Bible College le na fa tunu ina la sto nai na mai atu nei. Ia le na fa pale nei ni so halom fa nau te mali fo tatu tunu. Ia, pio me foi nga da ngonga i fi sa o si o so renga muri ia le nga foi nga o le mfanka fi le nga no fa ia i de tua wai o fa sanga i de o se me faingo moni ia nga le yo de di awa nga de so songi le nga no de di e alo vai ia sa o musu mali fa kai o kaula o la to fa moi Mali, malo fa tai lu matsir, malo fa mau pop. Ya la so fa son li tai. Ya, o le wai sa ngoi kulanga i pionga yen kanga duenga o leo o i malu i ngei ngi sila. Mali. Saka mangaku ai longa i kupu i ngei a kungu ngei ko inga kubanga. Lea la ko aka ko mana malama ngei. Elea i olo i foi fangu ngumi mfangi nge fui kongo so se mkanga duenga la valo kupu ai ngei mea. Ia, mali. Ia aka ko kulo lava sio kako ku umar fafonga. Pe o le simkanga duenga le umkwa sa i kanga kako ku o isa mo ku langa manguiam ku Mali. E ia kai me le li ia fa li ai memon. Ia fafkaila inge yo le fa malo lois. Ia. Ia kako vai ku isa mo la o fa ma vai ke ia fa ma vai. Mali. Ia e le vole lo ia ma solonga pe ia o kaula ngonga ngaka ia e unha mo fa fo se ia koi manga ia. Ia o fea o ia kau konga sa fai kai mi ua. Ale a fa u e fai mari malu po ka mai kai malu le malo. Mali. Ia kako ia pe ia ngo ko fa ku ar kilo kai mi msaunga. O le kako ka kalo alo fangia le fai nga malo fose. Mai se ngia ku. Ia ke yo e makar kongo ya fo ngai va yaso male va yaso ele malolo ia le langa o manga ko fi ngalo kanga ko ngai ko ngo me ko pure kanga luenga de Mali ia ai ka ko o me silia pe ya ngo ko sa ngo ka ko sa ili ka ko de ri ia ka ko mo war fi sia ma ia se a mo war fi sia ko ia ia awar solier kula fongo ke wa vaku ka de kusara de o chawa ya de su pu hoile de kulo ya la vala o kwa yes ko ya la e ko ris pu ona la maya la kula fongo ya la solier la ko la kula sa vayar kula fongo Mali Pero la kai karanga fa ko wa sa ngoi kulangan mkanga luenga leo ni silange. Ya kako walo fangia kako kalo mo nga yalo mwa wa lo ko kele alo mfanga o Sāmoa ko mkanga bunga. Mali. Ya fai mare fa maongi fai mare maka uileri ya la ko fai unga fai. Mali. Ya ola ka ku fa kunga ni ka ya tai lilua tai. Aftai mo le fa solia va con tai mo le foi le solo fatu. Ya lo fa kira ya. Aftai ya so foi ya sunga le lua ya mal fa so matu fil le tai. Ya e fa popo vo tatu por clame.
Tai fa so mai, mo le yaso, lua se fulu ma le 2 minute to nei on tale li tu la iva, tali tu la iva. Au poponga no lua tatu telefone tala mai Sāmoa. O le tala lea na tala no fa so so foi ma sunga ya le lua. Yo ta pule me tanga luanga le nei New Zealand. Ya ta to fa so foi Sāmoa la tu ya o po ma sari asa ya vai ele asa pasalo e tu lang fa pena o le vesili lela o mo fa nei wai o tala nei ile sa avia mo komisina mo lungo a komisina le matanga luenga ma matanga luenga le nei New Zealand ele va tu malo fo ai fa ma vai mai nga luenga aga ine nga luenga la le we fo temine o le matanga luenga le o le fa la pu toka la tu te investina tu per New Zealand the Social Investment Agency. Lo bingo tatu tupe ya matatu la fonga avela ele ila waunanga lea ya naola yo la to invest tupe ma visi le pisinisi ma lea fala putonga tum fai mo waia ni tupe fo ia tama ainga si tir tama ainga o mano New Zealand. Ya esele sau mai nga luenga ole tu so leo mo muale New Zealand por top hop. Ya o ia o komisina o tanga luenga lo se mai al temi tonu fo ia le lena a wavala mai fo mo lianga o lesa ve msu komisina ya tatu teri lo ai fo ile I tu la fo ile lo wa o le mai tau mai lipoti le o lipoti mai IPCA le no ta o lipoti o le fala pu tonga la tu te ba te tuina nga luenga le fai ni sila so fala la ve tu la mai le o leo ya o fo ile tu la fo ile lo fa ngai no o tulanga o la o malosia po o penga fo I nga luenga leo e mau lo se tulanga fa pe na fa nga si leo se fa na tulo fa fo mata tu tunu manu ai si tangata pe na fa o fo le maliu I tangata dia e o ese leo ai mai fa la tonga le la tu tu mai no fo fa su e nga ma to ilo lo no winga ele to ilo leo por metanga luenga leo metanga luenga ele fa la tonga le IPCA independent tu to tasi o mai lato ia na family lo lino matanga luenga le al matanga luenga leo o lisi me nei na ele to mate itu wai leo lato ia e le fa la tonga tu to tasi mai faf la to tenga luen matanga luenga le matanga pule so se me ala so matanga puni molianga fa sia fa tioka e o mai la le fa tonga le IPCA e mai su lela me la to reporting ya lela o vala mai pe ni me pe na tupu e temin na tu fiu ya le tu la le ta pule le su komisina le sai o skimming le fai ya fu lan ta to lo fu ta puni ono tu no fo le to ta mo fai e su le ta le na fele mo lianga ya pe le wo mai to fa sanga le tanga tsale na matu mo lianga ya ele tulanga na ya ta tu mata tu pe ya wa lela u fa nga so le su enga lela wa fa popo ton minister leo minister e o ya ka luenga malo tanga tsa fenga luenga malo o popo I male komisino le tanga luenga le we ni temin nei ya le u fa nga so lu su enga mata puna ai ta tu foi marchala le sa ta ua el mali e o ua el foi numero tangata New Zealand tonu la vai o New Zealand e o mai tau sanga nei ai uni e se fulu tolu afe fitu se lau tangata na tu ua tato lau ele se fulu tolu afe fitu se lau ia o lau te o le tau iloa isi o la tau lewa e au filu lumera lea lau fato fatu ba lau fato iba ma le waka I Australia ma ele tio nisi peno o ta o te ele ise vai tio tu lo fa mo merta tu o no ini manuia la so ele ma fai ele ma fai tu lango tu tong ele ma fai tu lango ole tele I tu la fa ngaluenga ele la val fa so ya ala ma na ya ni show ya ele ma si so tanto ele vo ele va vi yo I tu la kane ya pe yo foi numero nei ya ola fa ma wele tanto malo ya o e malanga tu ya mai malanga mai ya al upu fo ile e ya termine ya ele mi sia la soma de so fo fa popo
Au mai fo ile tua lesi tangata fou tu lo I alo whanau I pepe fou e whanau mai le aso ma le aso. Io vi inga le whafu ile tu ai o le tunu io New Zealand. Ia e tupu mai atunu uma. Ia pe ona ye Australia ma. Ia e tangata malanga tu a whi male atu le atunu ia no ole. Ia whi male atu le ngaluenga ia no ole. Ia e pe o le utulanga na. O le whaiti tia I o numero tangata I le atunu me le atunu e pena ia le tatu tala na mai ni tatu whinia ana. Tala le na mai tatu telefon tau nei e me sei la tu whai whanau tu lo whamamar tatu tinu. Ie ave la tu pepe tu lo ai nei maa tua ie ave atu lango la tu pepe ato fo ie le whawhawhai tu lo ie po luma fo le whatawhatu tu lo le whamamar tatu tinu. O lele ia ni so mata o pule na mai tau nei e pe ona ia ni so fa mo nga tau le o mai le tele o claim ia po o wa vo ile na fa nga ina le ACC e se fuma tasi mata o pule na fa o tu ile ACC ona manu anga ma fo mai ato ye si e pepe ia po baby carriers le a le o tua ia o luma tu lo fa mo me ta tu tunu ia fa pe tele ia tanga tele o fa nga ina ele o sa fa nga ina ia lela ese cases tasi o hana o pepe tulo ia e tolu masina na tau mole ile ia na ta ai a o fa lo tina o si tala fa no fo ile ia ono tulanga ia tau ana ini tula fono fo ia mate tu wale fa mai tatu telefon tau ni ele o ese fu fuanga malo fa ini ta igala ia au mene tau na ave fa mo ia au te lofo a fa ile la il malo ia au tatu ma tu lo al fa vo mer tatu tu no tu la lo pol kalami a ga fa tau ia o lo nei ia ma me ia fa ngai ato ia si nei fa na ma te tu wa ia instructions ia ma fa pena o tu la fono mata ia la moli mai mol sa ngale mu e tatu ma te tu la ngani ia mole malu pui o alo fa na o tatu tu ia me sina ia alo pepe ia pe o lewa mai le tatu tala na linta se fulma tasi mta apulen fa o ACC ia o mta upo pena tau mole o fa nau I ato ia por si inga ia por manu anga e ono mo nei pipi ia ono tulango ato nei ia mate tulele ia tulanga nei ia wa lo fa nau tatu tunu sini al pui la to malu tiro la to se fu yo mo la to o tup wai ia mata mai e mia fa pe me laitia ia me fu ia mata ile le se fuanga o meu ato ia o foi tulango la to fangu tu lo fa mo tatu tu le fa fanga ai o me uma me fenga luenga o me nga wa ia lo fa na o tatu tu mate tu le ia va nga nei ia malu pui mo la tu se fu tup wai tatu telefona le te mo tau la va tatu por clame specie te taliu mai ia fa la lo tatu awale to man Sāmoa le la au mai foi to finia an ia le la tu na tu timo tatu por clame le tau ta per mai tatu telefona tala mai Sāmoa le tau pesen nei ia le pesen nei fa ngoi na raise your flags to telo tatu na awai me o parade ma ia le la uma tu to Sāmoa ia awale tu la lo fu ama le lo tau fai berta tu awal man Sāmoa ia wa se ta ilingo la no moli por lang lo aflo fitu le man wi ia presil le na mai el fai un vai aso talwai ia le la ga mai na bibia il fai un le vai aso las for really ia to tasi lo la yo la tu ta longa Belgium ia ta tu talu sei raise your flags ti eu fu vai so parade mo ta mo Sāmoa ia o alo fa lo ta tu nu to avene le suafa ia malingo Sāmoa pa via ngona te mo ta raise your flags mol mam Sāmoa le te mo ta From the ocean breeze to the mountain night, we lift our hearts up to the sky. Eyeing our strong love in our soul. Together we stand, that's our goal. For our people, for our name. We play with fire, we play with faith. No matter where the wind may blow, the world will know. Sāmoa.
yesterday of warriors brave, of mothers' cries, of sons who rise, of daughters' eyes. We are one, no fear inside. With God's strength, we will not hide. Farmer Losi, keep the flame alive. Sāmoa strong, we will survive. Yeah, 685, that's my home base. Island blood running through my veins. From the sun to the storm we face, we stand tall. We don't break, we brace. We ain't rich, but we royalty. Strong in faith and family. Farmer Losi on the word of God. That's our strength, that's our squad. From Apia City to Sydney streets, every beat got that tropical heat. When you see that flag waving high, you know the spirit will never die. 685, yeah, we ride with pride. From generation to generation alive. Say the name and the whole crowd roar. Raise your flag, Sāmoa, forevermore. Raise your flag, Sāmoa. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar. Raise your flag, Sāmoa. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Hey, Sāmoa, 685, blue, red, white. Sāmoa strong and free. Raise it high, let the world see. We are the pride of the deep blue sea. One people, one voice, one call. Sāmoa, forever we stand tall. Raise your flag, Sāmoa. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar. Raise your flag, Sāmoa. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the Se vol minuto tele talo li tula eva le taia nei tali tula eva ia tātou telefon tala mai Sāmoa lon whaupoponga lo na lua. Whapifianga me le sunga ia loto le leivi li amu Sāmoa, raise your flags. Me ono vai atu ia o le umatu to Sāmoa ia awane ngalu. O lo tau whai pia alon whanau le tātou. Turu le manu Sāmoa ia o wā ia le tāmisanga o le polo langi qualification round ia o lo whai Dubai. Sa ilia se avanoa mo li polo langi luafi lo fitu whai ai au se tālia. O le tātou aua le manu Sāmoa pe ona whalau ilo mai. Ia, le ua i lunga le tātou Facebook, i lunga le tātou YouTube, mai mua mai fo i nei teimo le tai au. Pa ia mana malo le tātou. Tunu le lato e tō laulau ina atu le tātou au. Ia, a le tātou manu Sāmoa. Au le manu Sāmoa mo le tālonga manabipia i le vaveao le aso whareile nei. Aso whareile ia le aso se fulu ma le whao Novemba. A whatono li tū le whā taimi New Zealand, taimi fo i lea Sāmoa. O le tātou numero tasi o le sunga ia Scott Seal. Scott Seal, ia o lana tālonga mua fo i lea mo le tātou au. Le debutante a le tātou au. O le numero lua o le sunga ia Sama Malolo. Numero tolu o Tie Tui Maunga. Numero 4 Taleni Seu. Numero 5 o le tātou kapteni Leo Theodore McFarland. Numero 1 o le sunga ia Miracle Failangi. Miracle Failangi. Numero 5 sunga ya Alamanda Mutunga. Numero 4 sunga ya Kopo Mapu. Numero 5 sunga ya Jonathan Tomatene. Numero 10 sunga ya Rodney Yona. Numero sumartasi ya Otama ya Vafau Ese Apelu Maliko. Ya sunga ya Vafau Ese Apelu Maliko. Numero sumalua Lalomilo. Numero sumartolu Tumuamanu. Numero suma 5 Latrell A. Kiong. Numero suma 5 sunga ya Jacob Umanga. O le tātou whaleo Millennium Sanerivi, Titi La Mustele, Michael Alalatoa, Ben Petaya Nene, Abraham Mapali'i, Kona Tupai, Whaletoi Penny, ia matuna tutama tātou aurena, ia o mo le tātou tālonga manamipia, e le aso forele nei la afoli tu la fa ya o te loa o la mate tu ele fo el malo mal paio de tanto tu per ver tu pesele ta ina tu Sāmoa raise your flags ele va ver o mato to Sāmoa yo na teula yo la fu o lo e pia lo fa na o ta tu o lo tau sinio pia
ia pe ona ele tatu awal manu Sāmoa ia ele tatu lago ia ma tatu fa malosi ai il awalo le tatu wa tunu o le tala lea tatu tile ngai tatu telefon o le fa popo lo lo nei tai au tala le mai tatu telefon o le na pasi le pona po tono mo telefon le parlamento New Zealand ia le tula fono le o mo le congestion charging ia lo winga o se la fonga fo ile te tongi mo se tupe te tongi ia mo ila tofu ile fa nga ina la cheli per ton meta pune wo lo fa tatu tata no lungo tatu pono kala me wo le fo ina tau fa ata mai ni so fa nga malo vai ia pe ele ila ai New Zealand li tulanga le cheli yo atu du fa ia tulanga le o le tongi tupe ia pe ona ia ni so va nga i au kilani le o mai tau atu e ni so toll charges fo ile le mo loli ma pe tai tala mo tupu pe lua tala ia o lunga lo wala papa fo ile na ia kilani e ia ni so masini lo ia fo ile tutoki tupe mai sela ngai mai tono tusila sorry au kilani o le tala la le ta o le wa mai nei ta tu telefon pona po le na pasi ia ile tulanga le ia tono le bene le mo tu fono ni sila o le mai tau atu ai o le ua i ele lango a le tele o vahanga whau whai tono le parlamenti le lau pasi e non whai tono le tolu o le tulafono le la a foi le tau whai whaisosuane au kilani misa ia ai tele e peone au kilani tato nei Wellingtoni o la le tato timoli mawina i tato e malanga au kilani ma tato o mai le fai asina tumu ta vale lungo ala tele taimi o le taeao le tito le fitu valu iva o le poloka ta vale o le afiafi fo ile mana vonga nuega piki me fo fa na ule o nga mai kilani soli ba tu a poloka ala tele lungo moto way lungo wala fo i ono le tele ta vale o le fo kala le tu la fono le congestion charges e tu tongi tupi ia tu lo alfa forma tatu tu ele masiso tatu e fi tongi ni stupe fa ngai la wala tu lo a onisho a wala te telele pe la le nga ia tu le i au kilani i longo le North Shore po la nga tu taulanga e ono ye ni tu langa fa pena tongi pe tala ni misfulu lu tala ono tu tongi ia e afa popo afa yo ole aso ama e malanga ia o tulanga na o tupela na alu foi le tono fa le tulanga o wala ia o nanga i nungo o la wala ai la to bo fai foi le e una itanga te fa ia tulanga o ta vale for ile public transport ia po fe malanga inga foi le la tele le ia pasi ia o le foafi ia ma o nanga fa pena ai ia fai titi ai o tu so le nga o tula fo ni te mo fai fai titi ai el feo me se la toilet tau feo ai ho ile ia tu loa ele se pule esa tala listo ele se pule mai la ta tu so o e foi le pe te na ele ta ai bo peak hours po yo te mi ta wale le fa pe fa solo a toale le fa nga tu langa yo toll charges po congestion charges na o te mi a fo ile le wai lo au kilani fa te tingo au kilani le tele na pisi ta vale o na la fa to fa ti noi ya lo vigo po te se fuluanga le tasi la wuli ala te sa lo to alfa malaga ingal manu lo telo la tunu o na fa ti te taka tele te town feo el na te mi ai tu ala va no lo taka te fo i fa ka benga yo isi o ta ilua tolu fa ta vale fo ile o mai lu o ke la ni la to ya o ta tu mo mawina le telo ta vale o ke la ni la to ya o disi mai tau mai fuila tasi ta vale tasi ta gata te tasi ta gata o aso ia ese mai mau fuile le ia e o marto o fa e mo mole atu disi ka luega ya tele yo bata o po pene ya ono le pa sia tu la fono le o pa sia tu la fono le congestion charges ele ba le parlamento la so pona po ya le la tomo faila pe o kilani le mo limau mai tu la fono o le la mo o le vo ina vala mai pule nganu o kilani e pa sia tu la fono le ina ia tomo fai o tola ia kilani ya ma te tu langa nei wa afa o porta la pa te nga afa me ta lale ya o le alu to sa italu si no le alu ya fa le tia ya tu lu wala papa le na ia kilani North Shore ya to fo mai ya
tele atu pe tama ye mauai ia ono te mawhai fol whai titi ai ola e whao ngā pasi ia manu whaafi mai se u naka whapena i te ilo iai ia pule ata malotu ai pe o nā whai atu ila utana son ia e le foi se pule mai foi pe te alu foi le i la utava le ia te alu a o fialo i lunga la tele e le si se fa saina ia pe o tu la ngala e tele yo i tu o le tau pul nei fai ora tamo fai fai tia o taimi ia o loli e awa o nungo o ala tele e taimi ia e fai asi na poloka o ala tele ia le tatu te moni mawina tatu umai e fai malanga e ukilani ia e leima si so tatu e fia ia ukilani taimi na ia pe e leima na i tatu Wellington ia ai so mai la uso o foi a tatu i ni Wellington le upe o amatofo ia tatu avai e a taimi va pena e pisia ia pa poloka ia la tele i tono lo mua ia fa tai transmission kali le tatu le na iai ia le o fa ti ti fo ni so taimi ia me sena ia wala ti tele ia lo fa lo ko le la tala ina le tamo fa e fa tino ina ia o vai o malina ia o wa ia fi malanga i ngolo malo tele o tatu tru ia mai o tatu lo li tu laiva ia wala na tala le temo tatu i tatu telefon tala mai Sāmoa fa fianga so ai tatu te mafuta foi le proclame o le ato tau tu on si fo con lo mua i Wellington e patelo fatia e seta tangoma ia malo se fo manu vira nei taia o lo fatu fa tel mafuta mai tatu aka e telefon ma tara mi Sāmoa o le temo tau fa tai E le nganga whaaloalo e tue whaatalo whātua i fo i le pa ia lo whaafonga i le isi whaopoponga le nei o telefon mi Sāmoa. O le iwa le neo te usanga talu o na whaipa anga le malo Sāmoa ma le malo Seina e ale por kalame ale mtanga lwengo tina matama i tai a tina unu manga fiso tai e fiso aswan ye le malo Seina ya Sāmoa le atina ina ma le tapu e ino to mai maanga waa le atina ino me alofa ma ta leni o loo i tina matama i tai o le atunu pe fo no yele ne vai aso le tatala lo a ino le por kalame wata ua o le sui ma le alofa o fai ui na iei ia por kalame po awa onga mo le sui sui e fatamau ai ngai nai le ngata il tūlanga le mafo fau ma mea alofa ai whapena fo i il tūlanga tau i se leni e ati na e nai loto i fale ainga o sui a wai. O le whionga le sui pāle mia le whionga te lupe po mununuko on semo na ia te tala aloa ia ina le nei por kalame i se saunua ngata ue wha malo si a wai e sui umana a wai ai maisel whafta iatu le malo Seina lea foi wo latu to e fatu peina lea foi por kalame. Si tia ino latu tamau ainga e ala i le mau o se leni mo le tausia ino ainga. So sani la tina o nuu mawhioanga. Whapea le tina o le tu malo ma le malo. E ala ngā luenga le atua. O le sini au tu o le por kalame susui o le neito sanga. O whaingoa ina o le sui alofa lo o lo lima. Whalau ai tele ai awa noa, tau tamau ainga, ala le si tio tu mai manga waa, i whaiva alofi au. O mea tau lima, sui suinga. Mene ngā ruenga o lofa amanatu mamana ia ai le sao tā ua. Se tasi o alo lau i loa o le tātou atunuu, ia afa alu. E ala ian ngā ruenga tau susui, ma la ei le lalolangi, fashion designer, e atangi ai anga tau sili o le alofa. Loto finau, ma le maa losi, o lo i tangata Sāmoa. I lalo le whainga paanga le malo Sāmoa ma le malo Saina. Tawala ni tanga luengo tinamata mai tai, a tina e wafio anga manga sotai. Ai ale me tanga luengo le ala manuia Saina. Whapea le a onga whavau malo, o pisinisi ma mtata ese, i iua nāna. E amatelia ne po kalame i le luafe sa malfitu. E tali i tau sanga me mana onga ale tatou malo. Ina ia whaalau tele ava noa. Whaatamau ainga i nai tina mata maitai. E hala i le nei taleni. Talu mai le tausanga i luafe sa fo malfitu sa whaipa anga i le malo Seina ma Sāmoa i lalo le por kalame le nei. Wa lua se lau ono se fulmal tolu i lanto o mawhai o na o i nai ma whaasoa i ele to mai whaasui sui.
Peitai o le tausanga le nei e awhe tolu se lau i lātou tinamta maitai na tusi tātusanga moni a wanoea o onga i lalo le pōra kalame, peitai e na o le onu se fulu i lātou mawhai on taliaina, o le tolu se fulu e mai le moto tele sa la whai, ma le isi tolu se fulu mai upolu, mai fitu vai aso o le awha tautai ai le awa o ngā. O le aso tofi le vai aso le nei wa wha mawina e le ofisa le vai tau i munuu, e toi tā ai le palolo i lona tāngalo na lua, pe o le māsani ai ia o ki topa ma le māsino Novema, wa toi fautua mai ei foi i le ofisa le vai tau le mamalu le atunuu, e a ngā i le tā ino li ali nei, ina ia tau tua nā le saonga le mū, ma ia le avele nau nau ina ia mawali a e tū la i mai eise wha le tolu, ma ma o mawa se soi fua. O tali mai le sui komisino na tangal wenga o leo leo, le ia tau a whamasanga Sāmoelu, initial reporting whasalonga wa opea runga opea ta wha ilangi, o ni mafua anga wha porkiki wa wha mawai ele to tele o sui komisino na tangal wenga o leo leo manisi, o lo umia to whinga mawa le runga na tangal wenga. Sau noa whamasanga le talanoanga ma se tasi o pā anga wha moe moina telefou. Ko dua ka karanga sa mitla pa mavaenga all related to new opportunity. Isi mea overseas ma isi mea e ma plan po whatever whaka kia mola ko wainga. Whai loa whamasanga ia ta iala alem tanga luenga e wha mawai e se tasi e wha manino lungo pepa tāru sanga tu ina tu te tonu e whaia i ela nei lui longa mai manino e fu ina ia mafu anga wa wha mawai e se tasi. Isi mea papenga wa ma yero mi ko isi right no. E te mai mafu anga ia o ko singa na ia design ia e provinga ma le provinga ia o mai o ai Pwede tama fo anga ai mo wai ia pa mo mga luenga fo ia mo fo overseas. Au le to te loisi sui lango ma sui komisena o le mtanga luenga na wha mauti no mai a whamasanga o lo wha wopea la lato tau tua. O le vaso nina tue wala awa i lumo le wha amasinonga le mata opo whale a lili numero mua o na ofesu ia inga o tue whia i lo i o lo tu lai mo le mata opo. O le talo sanga po le tangi a le fionga i atu i loma Lancelota Tusa. E whaasanga i le sui manu malo le tu malo le pālota, le fionga le sui pā le mea i atu e lupe pou mo le nuku on semo. E tua inga i whainga whaato sina o solia li tu la fono whainga pālota. Na talo sanga tui loma ina i atu e ave i tuala na tangi, pe tae u wha au popo tuai ma le talo sanga mai le HRPP, e fia a waita ulu manga le sue enga o le mata opo. Mai o le talo sanga le HRPP o le a sue ina e le whaamsinonga le vai aso le nei. E la tau te ena le talo sanga le fionga tui loma e toe ave i tūla na tangi. E le ngata i lea o lo te foi le HRPP e le toe whaaui e tua o le tali a le fionga tui lupe o lo whaasanga i le tangi a le fionga tui loma. Ma o le ailo ilo le whaamsinonga le talio le talo sanga a le HRPP po o le ate ena. O tala i o le ni aso, manuia tele lo tātua tino i ngā ruenga mwhi au le a whenga iai, whasoi fuia. Talofa lava o talafou mai le siufafonga le lau mua mo le nei tae ao, aso se fulu lua NOV ma lua afe lua lima. Ua si itia le numero tamaiti ua whai atu i pui o le misela i le valu se fulu lua tesi ma leono pasene, talo ona toe tu le ile whainga o tui pui i le vai aso talo ai. E silia ma le se fulu lima afe tui pui na whaia, e toa se fulu valu i lato ua wha maonia i le misela i New Zealand, toa se fulu fitu ele o toi mawhai ona pepesi atu i isi. Peitai, na ta ua le Health New Zealand, o lo o mia pe e tangata New Zealand le wha malo losi, e whai atu i pui, ina ia ausia le iwa se fulu lima pasene e malu pui a mai ai i le toi pepesi o le misela.
Ua whaamalolo le tū maule sa avea ma komisina o leo Andrew Costa ma ilona tofinga pulisili o le Social Investment Agency ona oni li poti fōu mai isu esu inga tuto atasi. O lo au fia Costa isu esu inga na whaia i le mata upu na mōli ai le sa avea mua ma sui komisina o leo i a Jevan McSkimming. Whailoi Judith Collins o le minista mo tangata whaingaruenga le malo e whaapea nei ai se malilienga i le vao Costa ma le komisina mo au nanga lautele Sir Brian Roach ina ia malolo mo sina taimi a o whaanga solo ai su enga. Ua lipotia le pa uila lol whaitawa whae o tangata New Zealand lua tesima le 3% na pa ua le numero tangata New Zealand i le lua whelua tolu pa mai le tasi tesima le 5% i le lua whelua wha e o mai ai i le tesima le 5% i le tausanga e o mai ai unio le tausanga nei fuai wha maunga na tuina mai i le Stats New Zealand ia o ke topa. Lipotia fo ile pa walalo le numero tangata whaimalanga mai i nonofo i New Zealand. Se lau ma le valu afe wha se lau i le lua whelua tolu, fitu se fulu afe wha se lau i le lua whelua wha, ma le se fulu tolu afe fitu se lau i le lua whelua 5. Whaailoa Nick Brunston o le Infometrics e whaapea ua to o tele tangata e tu ua New Zealand ma whaimalanga atu e sa ili manuia i isi atu nuu. Isu enga fōa le ACC na mawai e se furutasi mata upu na wha o atu i le lua whelua wha o nao manu anga e mafua mai i ato e si iai pepe po o le baby carrier. Si itia lea fuai numera pe a fuai numera o le lua whelua tolu. O le lua whesfuruiva na lipotia ai fōi au sitalia se pepe tolu maasina na tau mole i le ie na ta ai a o whawhailona tina. Whailoa e Louise Tanguai o le Sleep Store e whaapeo le toa telo tangata i le o sao le whaongaina o ato ma ie e amo mawhawhai pepe. E le o iei se fuafuanga le malo e whaiani taiala whaatatau i baby carriers. E leo tau mamau e whaonga e leo le masini fōu esu e a isi fuala au whaasaina. O le a whaonga le masini su e o le oral fluid testing device e sa lua i le laulau whaiva e test pe su e a le marijuana o le bauta o le cocaine, ecstasy, ma le aisa po o le meth. A maua whaamaonia i fuala au whaasaina o na toi whai leo le isi test. A toi whaamaonia o na whaasa leo na toi ave taawale mo le se fulu lua i tū la. O le a ave fo e leo i unga o ia su enga i le lab e whai ai isi su enga i isi fuala au whaasaina i lua se fulu 5. Ma a whaamaonia e ono la fuatu se sala e tutongi. Whaalia le minista o whela ua inga Chris Bishop o le 3% o tangata mali liu i lunga le ala tele e mafua mai i fuala au whaasaina e whaonga ma ave le taawale. Ua pasia ilo na whaitaunga lona tolu i le palemene le pili o le Congestion Charge Bill. Po o le pili tau whaaofi e amatai o na tutongi whewa i ngā taawale i taimi pisi o le awala. Ua tele tau sanga o whaia whaafinau ngai whainga maa loa mawai e whinau i nai lea mata upu. O lea whainga o loo whaonga aina i isi atu nuu, ma o le amata i tui nai taimi pisi i isi awala, ma awala i tua. Ua whaailo mai le malo, o le pulenga nua au kilani o loo ai e lato te whaipa anga mua o na o le te leo le sao au kilani i le tamau a inga o le atu nuu. Ua lipotia le pa uma walalo le tūlanga o New Zealand i le whaatūlanga ngā watu nuu o le lalolangi i le whaatonutonuina leo la tapaa. O New Zealand na tūlanga lua i le lalolangi i le lua whelua tolu i le leo a la fua ma le tau mawhai e whaititia leo la tapaa peitai. Ua tūlanga 5 tolu i le tausanga nei i le whaatūlanga ngā a le Global Tobacco Industry Interference Index. O le alipotia ta ilua tausanga matuina mai talu mai le lua se fuluiva. O vaenga ua mafua i le toe pa uma walano le tūlanga o New Zealand, o na o le toe ave esealia i le malo o tula fono na whaia le Labour e whaititia i le ula tapaa maisi. Whaalia le Vape Free Kids. O tūlanga i 5 tasi leo pa uma i New Zealand, o se pa upito siri leo na onga mo le atu nuu. O le lua whana ave esea i le malo tula fono mo le ula tapaa. Sa ono mawhai ai ona ave esea whale o loa whaatau e tapaa mai le ono afe i le ono se lau. Sa atau mawhai ai fo e ave ese leiva 5% o le nikotini mai i sikaleti. Ma tapu ai le whaatau wato tapaa iso o se tasi na soifua mai i luma mai o le lua afe ma le iwa. I ta alonga,
O le afa o le whae le wawea o le asofare le nei taimi Sāmoa, le taalonga lona lua le manu Sāmoa, e sa ili aiso la tau awanua mo le ipo lalulangi i le lua whelua fitu, o le ata a aloa i Namibia. O le au peo na whaalawi loa mai numera tasi Scott Seal, lua Sama Malolo, tolu ti eti etoi maunga, whaata Leni Seu, 5 Theo McFarlane, ono Miracle Whailangi, Fitu Alamanda Motunga, Jacopo Mapu numero 8, Jonathan Taumatene numero 1, Sefulu Rodney Yona, Sefulu Tasiva Afau Ese a Pelu Maliko, Sefulu Lua Lalomilo, Sefulu Tolu Tumua Manu, Sefulu Fala Charles A. Kiong, Male Sefulu 5 o Jacob Umanga, o le au whaaleo ua iai Millennium Sunny Revi, Titi La Mustele, Michael Alalatoa, Ben Betaya Nene, Abraham Papali'i, Kona Tupai, Faletoi Penny, Matuna Tuitama. Talafowia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le tautua le si ufofonga o le lau mua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Te moe ala e iloi mata
Faviaga le temo de tau si fo ma tu fia la foi besen tia ba vala awalofa luas ful minuti te li tu la iva tau nei ya tu tu mon si fo lo boy Wellington ne man por climate ato tau ba tal fa tu le fa tu ya si lu pouten good morning ala tu ya ma fo Eric le ma fu te mai Joyce Asiu ma fu te mai nai Seattle America fa tal fa tu man will le tau opa Elia le ma fu te mai foi ya le nei tau ya ala fatu ma lo se fo buia o ta lo ka manu Sāmoa fa na mai moa I va vea la foli tu lai fa le Sky Sport e fa na mai moa ya le ta lo ka ale tatu awal manu Sāmoa ta alo mana bipia o le tala le na mai tau nei e mali fo ile a fa lo lo tu fo tatu tala le o vai fo ia fo ia le wa tau faile betanga lua o leo nei a tatu New Zealand e mati tu wai fo ala fa sai e fala fo ala fa sai na ia le wa fa mau ni mai tatu telefon tau nei o la o fia nei su e nga leo ya no binga o le mai le o te mamao na fa ngai le leo masini fo su e fo ala fa sai na o le fa ngai masini su e oral fluid testing device ya e salu le lo faiva tu lo wa fa fo berta tu ya salu le lo faiva fa tu ya o leo ya e basa lo bia o ye ni fa la fa saina po e fa ngai de foi ya e la oral fluid device la na ya le fa pe e salu le lo faiva tanga tu lo ya e test pe su ya le marijuana o le bottle cocaine ecstasy ya mal aisa po le meth ya le la e baita tu telefon tau ni o le la abata o la fa la wilo mai il masini la ya mata tu mai tu o se tu la le la wia mai tau wai o se tu la le ba o se tu la te tau o la wa o te le la tu fa ngai na fa la fa sai na ni ya le tu po fa la velave ya ba la vete avale ya ba fieni su takat ya ba ne fo isi va na le e salo tu lo fa fo me la tu lo fa vo takat ya a faila e fa ba dia lo ye se fo la fa saina ya lo tu faila yo lisi test ya fa ba dia ya fa sale on tu ave ta vale mo le si fo lo tu la ya la ave fo leo ya le o si se le leve fa ye si ka ya i fa la ina fa saina ya ba fa ba dia ya e togi sala o vai u baia le wa bata la fa la lo ba betanga lo leo ya e ta tu te ba tu e pe ya a pe o se la i ka la ba fa manatu ya le wa solo ba betanga lo fa ti rina tu langa ne o si tala fi o si tala le ya va ve fo i o lo ta tu te fa ti e tu dei bo fo la fa saina bona afianga le lo fa solo I Sāmoa po kala mes fulu ma si no te atu ai I fa la fa saina ya le tau la mo betanga lo leo o se polo kala me te tau ya bolo mea ya walo tatu tu Sāmoa ya le lo fa solo nei New Zealand ini testing ya fa tu o leo ya fa tino ina le test la Ori si dau tatu telefon ya tu New Zealand le tai au ai le tala mai tu no ma le fo tatu fa soai ya matatu tentalo le tai au tala mai le malo telo America o le ua pasi le po le senate ya po le mota maulu o le mota o le senate America ia le pili le tau fa aufi mo le talo tupe ia mana tua mai tatu Sāmoa le ua mai ana pasi le tatu talo tupe ia le fai ungor masina mai atu nei le ufa ngai oi mano Sāmoa la tu i bitanga luenga ma le la mata talo tu fa tu finia ana le tuna tupe le ua pasia mo tatu wai e Sāmoa ia le tatu talo tupe le na pasia talo nei le ua mai on fa tino ina ia tulanga ia wale tatu talo tupe ia mo malo telo America e le talo tupe le tau fa ofi le pasia le mo mal lienga le va o parti e lua le Republicans ma le Democrats ia o le pili la le tau fa ofi na tau mo fai le Republicans o le vanga fa fai le lo tu temi nei tono o le senate lo vinga te le atu ia sui o le senate i le vanga fa fai le Republicans o le vanga fa fai fu le tu ma lo la tu president o Donald Trump le president tono le falpa pa le temi nei
Au le mauta lao sui, ia e a foi. E telefo i la tō lo i li tūlea le Republicans. Lo winga o lo maua le Republicans, ia bulvang fau failea Donald Trump, le presidente, ia po le presidency. Maua la tō le senate, e sili atu la tō sui foi numero tono le senate. E sili atu foi la tō foi numero o sui fai puli, tono le mauto sui. E le mauto sui tono le senate a Amerika. E la le pili ni tau wha awhi mai la manatua e mo mia ia nisio vai pule ia ma ila tuli tuo le Democrats. E lango ina le talo tupe, whata am whaile on pāsia. Ia e mata o puvo ele a mana o ale vang whao whai e tau fiofi ia le pāsia ino le talo tupe. O no le mana o lātou e wha poponi sio me tono le talo tupe e le o vatuai. Au mea iloa e le leimo lātou vanga whao whai ma tangata e pālote e lātou. Ona tau mawhai a lea e tau fiofi si awala. Foi le vai si awala e tau fi. I awane pāsia le talo tupe. Mana tuala, o le tu maa Lord President o Amerika le vanga whaamwhai le Republicans, ia Donald Trump. Se le atu latu sui senate, se le atu latu sui moto sui. Ai, ina ia tau mawhai pāsia le talo tupe, mo bia la le fiso soani man lango anisio sui. Ia oli tu le Democrats. E wha atoi numero la le tu sapio le fulisia ia foi numero i li tu le Republicans. E wha se fulutasi aso ia le tātou moni mawina. O poloka foi le pasi stalo tupe. Au te tonu la fase fulutasi aso. E le tutonga i tangata whainga luenga malo. Le tutonga i tangata o whainga luenga i malai wa lele. Le tutonga i ali i matamaitai o whainga aua malo tilo Amerika. Le mawhaina tutonga i tūlanga o nanga maasani o tūlanga tautau mafa mo tangata lo mo mea whasoswani po food stamps. Le i tono malo tilo Amerika. Ma te leo wha le tonu hui le o le tūlanga lana i le tala fia fili pōna pō, le lana pāsia, e to a valu i la tōna sawa vali ese mai le vāinga whao le Democrats. E o mai e pālota wha atasi ma senatoa o le mautor senate i le pōna pō. Le lau a wha muteina i le whāse fulutasi aso, si lia le whāse fulutasi aso talu on la to a lia le talo tupe ia ale malo tilo Amerika. Ia manatua la ele tupe, te leo tupe. E foi le tupe e pule presidente la tau ia mawhaina whainga yo inga presidente. Ia au talo tupe o malo tele a toa la tau ia. E au whee foi manatongi ino o li imatamaitai o le vaenga au le military. Ia vaenga au le malo tilo Amerika. Le tele foi alo whanau Sāmoa tutuela ma manua. O lo oitono vaenga au ia Amerika. E li imawani la tu tutongi. I le fase fulutasi aso o musilia mana masina mana yaso le whaafintau le leo to leo talo tupe Amerika. O le pola na po to a valu la tono ese mai vai whai le Democrats. Wa pia ia wala vai lea. Te leo tangata le whai tio mwa sia. E whai la to a fia le malo la tinu malo tele. O ese mai lola yo la to mana whai le Democrats. Ia pārota whaatasi ma le Republicans. Le na pasi le pōna pō ia le i tono le senate. Le talo tupe la le a ona la. E mahalia i o ta iala fui ma whaiga whaavai ala malo tiro Amerika. E mai aron pasi le senate. O na pasi le senate anga i moto sui le talo tupe. E ame whaapasi mai fui tono o le moto sui. E le ngatala o le pasi tono o le moto senate. Leila e uma foi ave foi le tono le moto sui. Se whaapasi mai ai. A watu foi la il moto sui ia e tele ani ga yo inga ma e ele mau e ono pasia i tono moto sui a wala I foi numero em foi na pasia ai au ile se nate pena fa finga ta o le mo bia ia silia ma to valo o sen to mai le vai fa foi Democrats ia fisa soane pasia talo tupi o le mali e o bene a tato va vai America pe e tato vai malo tiro America tele yo afianga a tātou fua lai fast food tasi aso le tutongi. O whea lana tuai le malo le atunu tangata ia Amerika I te mile. Ia ale moni mau mai o food stamps. Ia o whaonga ia food shelters. Ia o nanga fo I tau su o mai tutu langa ma kiu. Ia al malo tino Amerika.
o le malo e tele tupe tulo ia ale tura e mai fa finga tauli ni ia ai o lo mausali ia finga fa vai o polokiki ma finga fa vai ia malo ia o malo tele America e ala ia na tula fon ale mali li ala tanga tafu ile pa si ma talo tupe fuala ya Sāmoa le fave o tatu talo tupe tolu vai aso le fa nganga fa tula i mai tatu emergency budget le fa nga yo i fo ile li lalo o la ingo le tasi o lima le na fa nga yo i malo ia i tupe fo ia e ma fa fa nganga e le lua su limba sene ma fa fa nga e le malo a o tomo fa pasia se talo tupe au tu al parlamenti le lana mai ai le tatu talo tupe lu olo lima lu olo ono le pasia ia e vai America fast food tasi yaso a tona masina mana yaso o fai a le vivinga le ale vai nga fa fai le ai a to le mali mai mele e le fai a to le mali mai mele e ma tu tire panota ia le la fai a to vivinga le fai tio to tele o le atinu a fia malanga fe malanga inga wai fa tu pel malo ia ila to finga lu ngai malava leli fusala le tera tu malanga fu ile no malanga tera New York fu ile puanani e tera tu e ti lei ono la ile inga ta finga lu nga o le lava ta finga lu nga la malo lo yo ila fia finga lu nga dis tu ai o le tala fia ia il malo ta tu a me sala tu America ia wa a faila e fa ve yaso ia mana i na yaso a tuan masina mana yaso a leli mo sa to o le tala fia mo la to e to e back pay mai la to ia lo winga e lu pe ta ma fo le wa le la to e mo la le tupi le uto e pa si le va ngale ia lo winga to a to mai la fast food ta si yaso ie te le to ia to no America e au te lo to te lo la to America stala fia na ia ala vai to ia ai ata te wa ai fa pitau li lu tau i New Zealand la tau i tongi tanga te whainga luenga tanga te whainga luenga malo ma le tūlanga la le o le to tongi ina talo ele to o li o talo tupe malo te America ia o ina ta te wa ai o i fo ila ta te mate tu fo ile maua isi vanga fa faila ia me san Republicans ma Democrats to America a musu wale si vanga fa fai ile ai e te mo fai e sues awala e polokai a fai foi la o presidente la tu maloi o ile tu Democrats a lei tu mai tu Republicans e il Senate mali e te mo fai al Republicans e vai se me polokai fa le anga presidente le tu le si vanga fa fai le la pe te ina o fa te ina o Joe Biden le na presidente talo ni America e fiu asto ino Biden ne fai foi ana po kalame e te mo fai ona la pe yo tau i vinga ia a whaanga whai e lua tono America. E ser mari. Ia amu ia o tau ia America. Ia a hawhia mwyn tātu tangata Sāmoa i America. Ia a le tau twenga luenga le malo. Mei se alo whanau o le tātu tunu ui o lo o whai masui tono whainga au America. Wai whai lau tala e mori mau inale, mori malu mano lau tilo le tātu tunu. O le te le o le sao Sāmoa. Mei se alo whanau o tutuile ma manua, tama whanau o Amerika Sāmoa, o lo i tono vai ngā au ni malo tino Amerika. Lai te wawina te ngā mwai o malo tino Amerika. O e whia kai mataua, o whawhi tau li ulu tau. Ia ona ole, o le tautuina o malo tele. Ia ai, o lato umai a lato e maua lako back pay. Ia tātou iei nei New Zealand, ia ele au fia, ele fuse mea tātou iei maua foi mea Amerika. Ona i talana le nei teiman tai au. Ia ono tūlanga fo i e tūla e mele teimini. Ia man pāsi e talo le tupen vanga mua mua le lau a pāsi e Senate Amerika. I le pōna pō. Ia le lau wha se e nei moto sui. Whai wun ngā luenga moto sui e wha pāsia. Ia ona te maule o back pay nei tangata i Amerika. A me sia tangata le malo, tangata whainga luenga le malo. Ia e whai e lato i e lunga. A whia nei tangata i e whainga luenga. So nei tala nei meolo tupu. Nei sio tala mai Amerika le nei fui tae au. Ia, Donald Trump. Ia, le ufi a mata fui ia. Pasang-sanga le su al presidente o Donald Trump i le BBC. Ia, po le whalampa putonga leo whaasalau ngā Britania. Ono ni whaasalau ngā fui e wa whaasea i tangata lea po na awonanga lea TV la televise lea le BBC o Amerika. Britania. Ia se tasi fo i o whaatala noanga.
Ia malaunga al presidente leo o America Donald Trump. Wo no folo vaenga. Ere to ilelele. Ai manatua. Te no folo ere te semea. Pe te no fo tipi ser vaenga o tutalanga le ai. O lono wingo le ue tama fai sui le mahu pe sui a fa opunga male kanga o sifa mtalanga ma si upu. Ia o le ua ia ila tō wha maa vai mai BBC ono le tūlanga le. Ia ua le pe vai a piliona. Piliona tā la le su e Donald Trump ia le BBC. Ia ata o le piliona tā la soli. O le mea maa li ili tala le. Mana tua foi, ele o tutongi mana tua maua le tutongi al presidente o Amerika. Ele le tutongi Donald le presidente. E maua ilea Ilea tausanga ma le tausanga. O tina tupe mo presidente o Amerika. Ilea tausanga. Ia e fase la wafe tā la. Fase la wafe tā la e maua. Ele o talia Donald Trump le lana tongi. O lo ave lana tongi ave i wha apituang foi o charities. Ia ala mai tau foi le. E whai atu malo Donald Trump isi ana cases ia foi le le ABC le na whai na case. Ono ni whaaleanga le tau na whaaleanga ai o ia. Le laha wa sue e Donald Trump le BBC. Ono wa lātou nofi o oti voi le tulo wat whawhai male tātou tunu. Ma nofo tipirisi vāhenga o lana tau talanga. Ma lana whaatantanoanga. E tamo whai mamuli mai le mau le mana o ei le BBC lātou ia. Ai o tū la whono a tau whaasala lau. E le ma whaina e vere tūlanga la. O le ala mea au mai. Pele leilau whaalongo pele le lei pe eititu. Ono le o le ami o tono o mea whaasala launga. E te au mai ale tū man pito tangata lea na whaaleo hina. E leo au mai o le tūlanga o tau noanga mas tau talanga. Ia no whono fōlea tamalei oma. Ma ere te fōile tipi se lea mea lei mana. Ela mea lea ave ese mea lea e tūmal mea lea. O i nai whasiningi ia i le integrity o mea nei o whaasala launga. Ia e tātou te mata i tūai fōi. E awa tātou te mine a tātou mai tau ina na social media te mine. Ono whono tangata. Oti mai alwa hanga o tala tangata lea. Ai misi a toa ia luma mai o tala. Na avea la i o mea lea pu wa lea lea wavea. Ma mea, ma se mea fu lea wa fui lea fai ma mea te le pe mātua ia fu lea i le mai tau. O leo te noi mai tau fu tātou tunu e yo e fu tātou tunu i menei. O lu tau i o leo i te minei. Ia le vai le lai sui Donald Trump le BBC o no tūlanga hapena. O ti mai a o ti anu sina mea. Ia ai tu oile si vahanga a tōlan tautalanga. Pena peila ia o inale le manaonga po le langona o presidente. Ia e au ngā fwoi mea nei tupu ai tātou mātai tuine fwoi. A o ane o tātou fwoi le vave e tātou tonu ina mea o lo anga i milunga social media. Ia matulanga o lo tātou mai tauwe. Wa ele stangata fwoi le e no fwa tipi mai na le lua laina o se upu masta. Ai ngalo a kutual para karafa le ai tu matangata na para karafa mali la matanga a tole na avele ma me fai malu tau ma fa fi tau ni ia o ngaluenga na fa sa lo le ngaluenga neima e tu la fono meni ia ala la fa fai lungo el PPC de miliona ta la su Donald Trump ia a matayon fa ma vai ni sio o la tu na fai tu langa le o nai loi a wani o tātou la valimen a ua fwoi nei tātou tau fai tūlanga ni ia wa ia afiang e tu patu tuol mele ia olo nofo ave se seina ni upu whamatalanga ia afiang ai peona muli mawina ia le lai muli mawina o nisi nau tala mai le laulangi nei te mo tai hao tu tua martiu whangolo mua e Wellington au tātou pon klame ia o le atau tai hao tātou whakifianga nei mo le hala whakifianga tu tua martiu whangolo mua pe seina langi ina sungai alua lima pai lati e teru mo le ala lo fan tu ma for Eric from ten ma fu mai nei te montaia
Favianga nei te mo tai ao mana ia favianga la mai le sunga ya lima pailante teru mo le ala mana ia o fa una pisia mai ma wele telo fe au ma me o pese fo ia la mo le mai fe au au nga mo le atu me jo ta tu tagata mo le ala fe siri po fere tama fe teni o fe au mo ainga o fe au fo i mo matua me se tu lalo ia me se ainga ia tu na to no ainga me se atu pulanga telo vo ni te ia i sao ma finga tau le langa nei we mai lu tau ma vi tau mo le mawa i tu langa fa vi tau le lo fenga tu pulanga telo te minni ta to nei por rua le alo o meu o bisa ma fusuanga o ngai fa te minni ia masina ni mai tu nei ia ta to nei por rua ni sua o ngai nei por colissimo lu sole vai lau tala le tele yo fa la o vai tu isi video yo tu mai o mele ngai o fai ai tu lu on social media ia ma ta o tu ia o ma ainga tu sei e fai fa lau meni ia fi te le yo ana fiaka alvesino fe amata mai meni ia tu lo alfa fa marta tu le mai te wina ia la fianga ne tu pulanga telefo ia i le ngai mai ma fa tino no meni o misa fusua tu le o ma le o ia elo ni me fo ai o me vo ia le tata te mo ma win le litim o penga fo la to ia tu lo alfa fa marta tu o le e mo li ma wo ia i fo le fa na wa tu la o ma meni o tu lo wa o penga fo ia fa tino ina ia tulango o fa o lima lista gat ya o le lai ti o ista la vo so le te pini ya ta tu talo mati tu o ta tu fule ngal wenga tu longo ya male fa tu tanga le o ia ma te pier ma na il to fa ma fa tanga ma tu ya o ti lo tu la lo fu ile ma ngal wenga la fa ngal wenga lo fa ile fa te te ulanga male fa te te ulanga a putu ma ya tu pulanga te lo te pini ia ono sao lu tamu fa fi tau le lo onga te mini ia le anga me tupulanga talo vo ia tatu tamu fai tu malosi ia te atu i suinga le ma fianga i olo mai te mini oni si me mai tau ma tamata il tamu mal te ni lungo o le social media lungo TikTok lungo Instagram ia na fa pele na to le sao le
na ngano ai leo tūlanga masani i le ava i whaaloalo o le tū ma sa vale a o ina i tamama le tene Sāmoa ua e siana le temi la tau ia ia mate i tū fo i tono o tātou a inga ia tūlanga nei ia peua whai atu a aso o i e masani ia fiam whale a inga ma tūlanga whapena ia toi fo ia o le a inga e toi fo ia o feo lo i le wha mua i ngā luenga o te ute ma o whaimama lava singo o fea ngai ia ngā loa i wha nau me tupulanga talavu o le a leilo loa tua i wha whiri tau ni malu i tau ni ia ono te mini e tue tau whai ane muli muli ia o e siara tūlanga o i wha nau ia e pio tūlanga nā tātou polo kalame le tai au ia ma tātou wha sofo i le onga lui tau wha whiri tau ni o le utula i mai nei nei i le nei wai teimi ia ma nei wai tau ia lo whanau o tātou a tunu. Tala whanau noa mai le lalolangi le taimi si tia le whaasu le lima i tāta mā le liu i le Hurricane Melissa le ina i Jamaica. Ia tala whanau noa lana si tia le whaasu le lima i lātou ia o mā le liu. Whamaoniala mā le liu ai le whāle o Melissa i na Jamaica. Sfu lima i lātou o lo sa i nia pia e nisio tala lata mai. Ia i le hurricane po le wha malo sila na ia o Melissa ia i le atu Jamaica i le atu Caribbeane. Whau matu tatu tala ni tai au no le tāpera mai pola kalame ia o le upu whai o malo tano telefionga ia la wano ati lau ma va lo to lua atu e fo il pola kalame na i tulai sumartasi il pola kalame o moli o le ava pola kalame wha le nganga li tulai su lua tatu telefoni tala mai Sāmoa. Ai o le vaiasa nei lena amata mai le askofua le fa mo fo ile amalo fa tastil COP30 ya le fa ina blem Brazil lo fa ia le fontanga na lo no tau se fulu ya al malo fa tasi mole te atu lang o swing on tau por climate change le fa ina blem e Brazil o lo e isu ia Pacifica o lo e isu ia Sāmoa o lo te ia le fionga te mai ta ia tanga loa le tātou au malanga mai le whalafutoko foi le strip ia le tau la muai le tau la mua ma teita ia tātou foi lea whenga malanga ia le fionga ia tanga loa kupa ia leo lo whai masui o le strip ia po le tātou au nangan lao lo whai masui ia o le Pacifica ia o le Secretariat of the Pacific Regional Environment Program ia o lo whanga solo i nai blema i Brazil le lai eisu i Sāmoa ma le Pacifica ia e tau mawhai fo i le whaatū ia le matati ia fo i le o le tastisi ma le 5% fia whai ti ai ia tūlanga o le emissions rates a le malo ma le malo ia wari te atu tūlanga o le sui o le tau ia o lo mamoli pe ana maua tātou tunu ia Pacifica ia ai peye e whaatu tūkata ia malo te telo la langin matau pula nei ia tātou talusia ia wai o le for COP31 ia e le ngata a leo Australia ia o Turkey o take for e whai le COP31 în tausanga fo ia o le man lao ia Australia o mai nei a tātou le atu Pacifica e tali malo le atu Pacifica o tātou le a fia ngofie i tūlanga ni o swinga o le tau se e mai e malo te tele nei o mai se e mata i lu i tau ma whaafi tau wa e se tala non swing o le tau ai se wanga nā ua wa ai tino ai wile le pe an tala wile a toma se wanga nā ua wa ai whaatu a teilu tonu peo nā le ila ngā le mau Australia mai le COP31 e whaine ia lātu i Australia e ngā lule whaata se ila ia tātou i Sāmoa Tonga Fiji le atu Pacifica ia moli le mau le COP31 ia le vaiaso nei lo amata i nai Belema i Brazil ia le COP30 o lo momoli pe ana maule tasitesima lima le pesene le o lo tamo fai ia reach ai emission goals nei o le mau vo ia le moli ia tunu ia te tele le high polluting emitting countries pe ana iai America i o initia o Saina o atunu nei o lo te tele ia tūlanga o alanto emissions ia tātou ia tunu la iti e tamo fai vo ia la tātou ia fai tūlanga e fai titi e sui a fiango le sui ngona tau ia e pe e le o amana ia mai ana maule a tātou o lo mamoli pe ale mau ma a kai pe ia sui o le SPREP ia pe o sui o le Secretariat of Pacifica
le wa ngā lue I lalo le Pacific Forum ia e whaila tō Masua Pasifika mo moli le maulea ia le lai awai a le taita ia te mai tai Samoa nana fionga ia tangaloa a kupa ia la malanga le sprep ia I le fonutanga na o whai nai Brazil Jamie nei ia tātou mātai tua tala nei o tulu ina pēr ma tātou mātai tua ina pēr I unga o le fonutanga lea malo whaatasi COP30 ia tātou I loe fo le neiva yaso pe ono maua Australia le latou tali fo le tali malo ia pe tātou whaalo ngatu wa yese suinga fo le ngalo le whaatasi take ma ia Turkey ma Australia ia pe ala host tasi lava e Turkey la tātou le lo umatulanga na le neiva yaso ia pe atu lo ina pe tātou mata au puna ai manatu Samoa ua taulunga I even mistau tua pol climate atu tai au mo le nga whaatai man wha malo le tātou tinu ia mo le tātou pol klame mai lava li tu lai fitu le o tātou mai ia ilisi ui le pol klame ato le tai au whilo ai whila sa tai au sunga le lia ia tu fui fiso mo le sunga ia tasi mai awa le pol klame ato le tai au ia mama sani tu fui tātou pol klame le tai au te tasi ai o le o pol klame o le upayo malo le wanga I mai ia langa tu le pol klame o moli o le ava tātou telefoi la woli ia tātou mafuta tu asi pa ini tu lai luai la woli nei tau ma si fongo lo mua ma tai fa mangalo mai se upu se tala wala loa wala vale la fa fongo mai Samoa ma tua tu lava ia te uto vale le falo yo vo tu fina ngalo mangalo si fa le tono le tatu pol klame fa o per tatu pol klame tu ma si fongo lo mo le tau fa tai
la upele Isiva whaatau pati leo tele Soia o se inga lea uma ia lea tua whaiva vena Lou tau tinga Lou ola i le ngaluenga Lou tau tua Whaafetai tau si whea ngainga No utofi o e saui ala upe Siva whaatau pati leo tele Soia o se inga lea uma ia lea tua whaiva vena Lou tau tinga Lou ola i le ngaluenga Lau tau tua Whaafetai tau si whea ngainga Tau taia
hallelujah. Wa whanau mai o le tama. Tama mai na i sau pati. O mai le Christmas. O mai le Christmas sa tata atali tali. E uina ese la ngona o tangata uma o le lalolangi. Ai o te pi ia ma i le tala o le wha o la tanga. O le aso na malo ia o le apa na o le tama. Se, aleluia, osana. O taunu umalo ana. Se, malingi ai lai mata. Le no foama fa atawa. Ai da soifua ai le tupu o tangata umalama. Mea I la whelanu ai, wa o mai le kirisimasi. Ke fiu e aka, ke fiu e siva, e ke pumai male koe a ina. A ole au ke risiano, fa ama malu tapu a ina. O mafutanga ua mafana fana ua le otoia I se ita. Se, aleluia, osana. Taunu umalo ana. Se, malingi ai lai mata. Nena fuana fa atawa. Ai na soi fua ai le tupu o tangata umalama. Ia, mai whiwhila fo I le nei vaenga o le tai au, mātou te toi whaatalofa ma whaafeiro I atu I le paia maurunga o le au whaafonga, tātou tunu ia o lo o taputapua I whaafonga I le nei fo I vaenga o le so lulu le so I se whaaopoponga le nei o le au nanga ma le tautua le si ufonga le laumua, tātou por kalame pe o na masani ai o mataupu tau I upu whai o ma lo. O le nganga ma le wha moe au tu o le por kalame pe a o na sila fia. Ia, e whapea na tala noa atua I nisi o mataupu, e maise lava o me o wha ai unga. Ia ma me tutupu e mafua I wha ai unga whai. Ai la tau o lo o ngā rulue, ia matula I mai to whinga te tai. To tonu o matanga luenga le malo, ia maise o vaenga ese a awhi ailo tu soifua, ia maula tātou wola ia so te tāsi. O le anganga o le por kalame ina ia tātou sila fia whaatasi, tātou malamalama iai. Ia ai po le a, ia le winga, ai sili o na tāua o a awhianga o wha ai unga whai e whai o tātou te tai wha au whai o malo,
Ia malatou ua tofia ma filifilia I mata whai oi e taita iai ia ni ngā ruenga ti tele, ia moisea o mea tau pulenga, I mata ngā ruenga o lo au auna ma tau tua I lo tau soifua, ia mai tātou umai le aso ma le aso, ma lo le langi mo mama le soifua lau le lei, ia o te fia fo e whaafelo e atu le sunga I le li vai au ia Mari Whaivalu, ia pe ona masani ai, ia lea o mātou e tau te olua fo I le tau aveina o le tātou polo kalame le nei o upwhai o malo lava le usupo Mari malo le tau atai, mai le tai au se i o mai le nei tu lao le aso. Ia, whaatala whantu la o fionga la wano, ma lolo se fo manuia, after le tu mo fo le ava no tati to fe lo ai. Ia wala polo kalame o upwhai o malo, whaatala watu fo I tātou o whaafonga I le nei teimo le tai au, ma lolo se fua. Ia le lei o lo o matango fia lava ia fōlinga o le tai au I nei porirua o le suru matango fia le la lo ia I fo I nai sa vili e le mafotele ia e pei on sisila fo I mai tau I lipoti o le tau o lo walo ia tūlanga wha le tono o le tau a matatu a tai au stofi ia wha solo tua I wha ngol vai aso ai mo le solo vaia wha aftai le li o le matango fia lava wingo le tau Ia, mai ua mawhana whana lama whoi. Mari o la o mai tau I tūlanga e pea hoi o na sinsila whaafonga le tātou o tunuu I le pōna pō ia whaasolo mai e lama I le nei tai au. Ua le mapu ia le mau whaapunga ma talanoanga I lunga o whesota inga te le wawhawe. Ia e maise o whaasara launga ala leo I le tio. Ia maise hoi le TV lan tau. Ia I le mataupu le nā lia I mai e winga I le lipoti le komiti fo I le nei e silsila I ni awhianga mani sori ngā tū la fono e pei o le awhia I le matanga luenga leo leo. Pei o le komiti tū maoti lea po o le whaanapo tonga tū maoti lea o le lātua mata fo ioi e whaia masa ili Ia ni lipoti e tusa o ni amionga, ia mani whai unga whai le whetaui pe a whiai le wha maoni I do tonu o le matanga ruenga o leo leo. Mali. Ia la lea pe o na tātou moli mau iai, o lea ua au mai le lipoti mua mau tutu te le lava lea whai na o whai unga whai a le komisina o leo leo sa iei taruai nei, Ia maise o isi tai si nia o le mtanga luenga. E pei o le whaupunga o lo o mai o io mamanino le lei mari. O le fōlinga lea o se taupulenga e nana. Ia pe aua ne I whaalaua I tele ina mai I tua. Ia le mataupula lea a whiai le li le u whaamalo lo nei o le komisina lango leo leo. Ia pe ona ele whaai unga I steimi ele I mamao tu nei. Ai o le lipoti la lea le ai PCA, o le Independent Police Conduct Authority I whaapelitania. Ia o le la o manino ai te lea le whaafita hauli. Ia mai o se mea pe ia fo ona sisila mai moa whaafonga ia I ano pō whaapunga al minsta o leo o ie nei. O se tūlanga le manuia tele. Ia mai ua te le lava le hawhaina ai o le tūlanga tau le leia o le matanga luenga atoa. Mali. Po o le ofisa o leo leo I le awhe maun tupu fo o le imatama I ta I leo leo o lo o lima awhe maun tupu o lo o tautua ai I le tonu o le matanga luenga tele a le malo. Ia pei o le tūlanga nama po po lenga o te ngata. Ai pei o le mea tā ua I la au mai tau Mari. O le iai lea o se tino, ia po se whalapo tonga, tai peila o le IPCA lea a leo. O lana aia lea ma tā whaioi, a iai ni mea tātou te le fia ai, I ni whai unga whai a fia ai, ia lo mano le tātou o tunu, po se si e tō tasi, po se ainga po ai, le te le lea whanoi ave iai, ia se tālusanga, e whaamolomole se sila ne a le whitau I le tātou wa ai le mea ua whai, e po se whaai unga na au mai wā a whia ai maa whaai na seisi. A wā a ili nei le li poti, e matau tia le a fo I le onga o me o tau mo whainga ia sa whai nei,
ina ia aua na masua mo i tua pe sila fia e seisi. E pei ole mea pito wha anoa noa le i la o mai tau le lipoti. Ona ole tau mawhai o tai ole mtanga alwenga. E awane i o i le whamisnonga, ia pe awane i tau leanga ina, ia le li i lea komisina lango lea o wha malo lo tu mau nei i le mtanga alwenga. Ia mai o tau mawhai ave ese uma isi tu langa alo ia sa ave iai, a o ngā lue mtanga luenga, ona o leo onga o lana mta upu lea pei ona lea ua wili ili mai, ia le poti e pei ona tātou tau lima ina, ia pei o le mai tau la, le tātou pol kalame Māori, ia o se mea tā ua au mai, ia tātou talo sia, e te le lava se au ngā o le atula i mai ai, mo le mtanga luenga lava o leo wai tele recommendations, ia po whautuanga ia au mai i reporti e te tau o na whaatau nuu e mtanga luenga e mai se le minsta ma le whainga malo ina ia pui ai le aua ne i toi tūla i mai ia se tūlanga whaapea e ātangi ai le tūlanga o le whaamaoni ia mai se ia o tautonga i la tau fōi e filifilia ia ma te tofi i nei mata tā hua e tau ave ia le pui ngo le tunu e awala le mtanga luenga leo wa peia on silo fia o stasi al nei o matata sili o ta ua i so o se tuno o lana matanga luenga po o lana ofisa o leo o wa e whaalango iai ia le pui nga malu e a moise o le manuia lau tele saunga le mu o tato uma a whaila e pi o mai lunga i le ofisa lea ia ona te lea leo le whaano noa i tulanga ma afianga i ono o ia ise o tuno ia pe a whai o tulanga ia pe ona au mai nei le lipoti o le mta upu e ma fua mai ia o le whai ngō fie ia pe o le mea sili lea ona whaano noa ai Māori ia ona o le li lea sa komisina lango nei lea ua ave ese ma olo a fia tonua i le mata upule nei. E pei o se whaanunumi ma se tamai tai whainga luenga i le mtanga luenga leo. Pei o le mafu anga lea mai le amtanga o le nei whaafi ta auli. O pei o na mau atu e leo o mai i suafa i a tonu se mea tala whea ngai foi. Ai pei o le mawhine o lo a fia, e whapea o se tasi, sanga lue e le o se ofisa fo ne pe le o se leo whaatauto ina. Not a sworn officer. Ia po seisi whaapunga whaawhingo fia mo tātou. Le o seisi e whaitana tōninga. E le i whaatauto ina i le tūlanga e tau awele tofi leo ai e whainga luenga ai le mtanga luenga wai to tele ia tangata whapea, tangata savili e le haini ofu leo e le whaatauto ina fo i whapea o la tau o se li imas te maita i leo i nā tau noa le e a awhia ai le mawhine lea ia whapea sa whaisa la whaanu numi mo le li lea o Max Kimming le au tū tonu i ai le suenga ia ma le lipoti e pei o na tātou whaitau ia ma leo tātou whaalongo, sila ma mōli mau iai i le taunu unga. Ai o le mea o tupu, eina ua le fia la lea mawhine ma tau mawhai e whaelo atu, ia le mea whaale tonu ua aliri mai. Ia o nā la le pei e mafu haisu suanga nei o na o iei tau mawhai ngā e na nā ele ngata i na whapea e na nā. Ai, ua mōli ai, ua whai ai mōli anga whaasaka i le mawhine le awe le whaamisnonga. Ia ana whapea o ni ana whaapunga na whai ai rungo le i meli manatu langa tau whisa o te inga i te tonu ala mitanga anuenga. Ia e le ngata lailna, ai o lea ua whai ai mōli anga e wholinga ai o ia e solitu la whono. Ai sao ia le lea komisina lango. Ia pe on auta ua faisi umi ma le lave le lipoti ai pe ole tulanga ta ua ia mo le silfia le fa fonga mai le tatu tino ia le ua malo lo tu ma ua ia nei tangata ia mai e tele ia fautuanga ia au mai le mtanga luenga e afia ile luma na ia le mtanga luenga le leo o le si me la mai tau ua avea ia le lipoti le nei e pe on fa ilo mai
o mea ua wha peona wha malo lo le tu mauai. Ma le li le sa komisina taruai nei, o Costa, fo e mai se tofinga o le whaururunga o stasi o whalapoptonga tūma oti le malo, le peona silofia na wha mawai mai le komisina le leo o na se atu le iai, e tau ave i ala le tufinga, e le la taruai ono le lipoti le ua au mai, o le ua wha malo lo ai e le komisio ngā luenga le malo, mo se teimi le tu mau, e ai a tonu lava e mauti noea a fia fo i malana ngā ruenga e ona o la le lipoti, e a pei mo le silfia o le fia whailo atu i le manu le tātou tunu e aua tātou te popole i a pe loto vai fo ile nei e whaia ni tangi e whaasanga i le ofisa o le leo. Aiaia se mea tāua ma se mea o ngaonga te a whaina ai i so o se mata upua i le wāwhea ngai oe ma tātou male mtanga ruenga le leo. O le ia ilu tātou a wanoa e mōri ai i luma o le komiti lea ia po le whaamasi fo i ma whaia sau tālu sanga. E le whapea a whaina tātou o na o se li i po os tamai ta i leo ua e langono po le alawa le mea a whaina ai oe ia o le ia i le awanoa i le tū la whono e mawhai ona tātou wanga i ai ia pe a whai ai o i o onga e pe ia la o na mōri mau mai ia le nei mata aupu o le mata ngā ruenga. Malo wap tailo whionga la wano e mōni leile sau noanga e meisi fo info sio mata aupu nei. Lela mai whai tāu telefonu tai au nei. Tā ua te lele mata aupu nei e sa ua fo ilau a soi mata aupu nei wai o le muli mau atu. Na avel wha se apo al whai tionga ale mawhine leno tūlai man whawhi taun. Ia e pe le ia mana ia. O le si tūlanga lena mai fo i le report. Ona o le wha pe o le ubi po le level tau tua le a tangata le sa ave ma komisina lango o te mawhai e vai sisi awala fo i le. Ia e pe ona e sau no e te oto ala tu la fono ma tūlanga e te tau ai e ao fo i leo na mulu ta ia e whawhitai o le ua tātu wawai atu tūlanga nei e te lea tūlanga e tauna to e wha leia. Ia e te wha fuisi ai le tenturuina ia o ngā luenga e mesia ia o wha atumutumunga o me tā ngā luenga o leo le tūla i me whawhitau le nei. Mo i le lava e tā ua ia o le vaenga lea e pe ona e tā ua mari o le meo le a tonu o so se matanga ruenga hala malo a tau te le te usanga foi o ngā rurue i matanga ruenga so se matanga ruenga hala malo e ia winga whapea o le pe whaalea mana ia pe whaatua nai i al au maari tua po e ta ia se ngā ruenga i le au laiti se i tulou ia po o tangata whainga ruenga foi nei e le maurulunga ni tūlanga e whaasea atu lai se manta upu wa e langona wa e a whaina ia e pei e whaale ano ia i e tai. Le mea tonu ana le o tupu nei ia ai pei ona tātou manino nei ai. Ona o le leo New Zealand mautu ai ia le lātou whaalapo tonga lea e su e ina ia ni manta upu e a awhi ai se a mio ia ma se ngā iuinga mani whaai unga e whaia e so o se leo lava. Ale e whaapitoa ala la taunga luenga lea ai eise li poti e whaasanga i se leo, po o komisina, po ai lava le leo, o li imita mai tai. O komiti la lea ave ia eile le tāla sanga lea. Ia on whaapena leo na su e masa ili e i lātou, o tangata to mai whaapitoa foi e iai te tonu o le ofisa lea e whea ngai ma lea ngā luenga. Ia mai a tonu o se tūlanga e te tau o na whaamawhana ina ai tātou. E pe o le winga o la whaapunga mare. E po aani ni whaale tonu e tūlai mai. Tau o na tātou mawhana o le iai ia se whaalapoptonga lea e tātou te sulu iai se isi silane. Po tāla whea ngai mali tūla whono. Ia se mea o whai, se whaai unga o whai e se leo. Ia e a fiai, ia so se isi lava o tātou, e lewa pēa na o le au whai ngā luenga leo. Ia ai le ai o le mamalu o le tunu, o le winga tonu lea o le ngā luenga ma le matawha ioi, a lea fo i whaalapo tonga. Ia ai tātou tālu sia,
ia o le a te le se suinga e tūlai mo iai, ia ai mai se pei ona o ta ua, e pei ua te le lava le a whai na ai o le ingo tau le leia, o tau te le fo i le māsalo mia ai, e le tō te le, ia o mea whai po o whai unga whai, a le nei matanga luenga tā ua a le mahalo, ia tātou tālu sia le anga i ruma o le ao ngā, ia le su enga ma le ripoti o tau lima ina nei le malo, ia mai o le ase e tua i whaatino o le, ua umona whaailo mai ho i na po, ai mai se o le minsta ma le komisina, ia o ia isi fuafuanga i nisi to finga e te tau ona whaia vave, ina ia a ngā iloa e whaatino i e whautuanga mai le ripoti nei pe o na tātou tala no aina. Ia, o le tasi leo mata upu ia pei o le mata upu o pito lau runga lea ma onga o loo mai ta wina ia i whaasa launga foi ia matala whea veai i le nei aso ia tātou ia o te roa nei. Pei tai, e pei a ona sila foi le malo le tātou o te nuku ma wha fonga te le foi isi mea tā ua ia sa hadi li mai. O le tasi mata upu a tonu o loo fia sidi ai fo inisi o le mea leo o le visa asiasi mai ia tātou i New Zealand nei Pali pei ona ia sil fia ua u whaafonga ma sila fo i le fionga ia anai a anai ia o taiulu i le whaalapo tonga le ua whaaingo ina o le Pacific Justice ia po o salo o le wha liliuina o le wha upunga po o lea whaalapo tonga i lona ingoa wha Sāmoa. O le tūlanga whai mea tonu mo le Pasifika. A wā e le pose lilo. Ia e pei o le mea tonu a lea o tele tau sanga o Sāmoa. Pei wha tua na i lava i New Zealand. Ia tātou mai le Pasifika. E le na o tātou Sāmoa. Ai o le Pasifika a toa. Ia o le pei o le na amata mai le whinau a le fionga ia anai i le mta upule nei ina ia alo whaala malo New Zealand. La me le te tala ai ia le visa asiasi mō tātou il Pasifika e whaatusa i le ono se fulu o isi atu nu o le laulangi i le vālea ma New Zealand. Pei o le winga le whaapunga anai o tele atu nu o le laulangi, e le mana o mia se visa pe a e fia asia si mai ma e te whao mai i New Zealand. Ia ai o mai tau ino pea, e au pito mawhalawa i tula whono a New Zealand pe a o mai i a tātou i le Pasifika. A fo oi e mo o mia ia le se visa e te malanga mai ai, e le e whaafonga ma si sila le tātou tino o Sāmoa lawa ia o kele i loa le meo le whainga tā le iai o na mau o ni visa. Whaalave lave mātu iai le tau o na o mai ai, tasi ala whaapunga e le ai o te ena. E peila o ina le na whaavai ai le whina ngalo fo i o le ta maali i o Sāmoa ia anai asa anai, ia malatou o loo a fia ai i nei tau mawhainga, ia pe o talusanga ai le malo New Zealand, ia pe a whaatutusa le Pasifika mātou i Sāmoa, ma isi tunu o le Pasifika, ia ma isi atunu o le laulangi le ave iai, ia le visa fua po le visa free a New Zealand, e le mo mia se visa, pe a whai e malanga mai i tono New Zealand, nei? O le whaingo fia i o le talusanga, ia ai o mea whaapor kiki lava, ma tūlanga o vaenga whai o malo, ia ma filosofia whai o malo, e mafu ai o na whainga tā. Le ai tātou te manino, ma malama leisi o tātou te nupau ale me e nau i ai tātou, ia maua lava noi o mai ai i whaalave lave, asi mai fo i a inga matoi o, e leisi si e fia whapea o le ao mai uma wai pei o le maule nā sa iai le tele o tau sanga palang. A te tala le nei le visa, e le eise visa e whaia mō tangata Sāmoa. Mauti noa a le o mai uma. E ona mantua hoi le si tseni, e leo si le fia uma le nā wha a le tonu. E le ia wasi Sāmoa ua, le hoi sa te tala talu e nei, e le
Ai, e pei o le anganga o lo o iai o nae malātou o lo o taula mua i le nei tārusanga. Maua le hawa noa tutusa o Sāmoa ma le Pasifika ma isi atunu o le laulangi. Le ave ia e New Zealand le hawa noa lea e le to ngia ai pe le mana o mia whai o se visa e malanga mai ai i New Zealand. Na pau ale na. Ia ale lai pe o whaafia ina ia ulawa ia Mari la o mai tau atu. Mali. O lea ua sa unoa ia wawasa mana ia Winston Peters po le teitai o le parti a le New Zealand First. O se mea tāla whea ngai, mai e nā te lango ina, e ia malana waenga po lana parti ia le fina ngalo o anaema le tālo sanga a le Pacific Justice lea ua tau au atu i luma o le whainga malo o lo tā pena ia le o te le ilopo o ta puni la wanoa lea e saini ai le manu o tātou umai fia lango i lea wha moe tāua ai pei o le saunoanga wawasa mana ia o lea ua ia lango ina wha pēa ma le New Zealand First le ta tau o na lango e free pe visa free ia tātou Sāmoa ma isi Pasifika pe a fia si mai i New Zealand ia ona o le matautia o le whainga tā o lo o iai. Ia lewa maua tala whapea ai o swinga ia tarua i nei e lai o na mafua o na atuai ia le whaasalonga ma maua ni tali o talo sanga ana i tangata i pia mo ni visa e o mai ai. O na whapea tau tasi ale tangata whainga ruenga e ngafa ma lea ngā ruenga tasi leitu la i le aso. E alo no inga alo to ale tala whea ngai e le tio a whaura lai applications ai tu ai o na maua ni whai o ia ai o le mea sili o lea o sa nova wasa e lango ia malana parti ia e atangi ai la tātou tārosia a whai o le atala no ina i le tonu o le maota o le Parliamene i Wellington ia le petition ia po o le tārosanga lo tele o lo wha mao popo le Pacific Justice ia o le a te lese lango wa mautino lava e te leisi vaenga hoi o le a tosina iai i le finangalo wa wasa mana ia lantau pei o le parti o tūlea o le National ia e ofo ia le Labour ia e le aisa lantau polisi ua whaailo mai e tusa o le mata upu lea a pei o le vaenga whai o tūlea o le New Zealand First o lo i te tonu o le coalition government lea ua au mai le lātou lango. Ia mai pe o tāua mari, ia tālo sia o le a tō sinai maisi, pāti maisi, vaenga whao whai o mālo e lango ia le whao moe. Ina ia te tala loa, awane toi whai ni visa e hasi mai ai, me ia tau o visitor visas. Ai le a fia i fua ia, ia me o isi tālo sanga, isi tu ainga o visa whai ngā ruenga, ia po o visa noho mau, ia maisi tu langa wha pena ai pei o se tala fifia le nā i le mata upu ale nei e pei o na tula ia i fo i le whionga ia wawasa ia e lango ia le mau a le whionga ia nae ia malatou o loo taula mua i le whina wino le mata upu le nei i le whaarapo tonga le ta ua o le Pacific Justice o lisi mea ta ua mo le silfia Mari manu ta ia i le mata upu le tau immigration o le e whai le trial e po o se whaata ita inga e se furulua masina le whai e nei pei ona tātou maua fo ina o le mesa au mai mua le immigration e whapea o le ua te tala tangata mai saina e asi mai i New Zealand au noa ma se visa pe a whai e ui mai i Australia pei o le pe o mele na au mai manino a immigration i le amatanga. Lei ma se mea ta uai i tātou. A le o te ua maua i nai whaasara launga e le i mao tu nei. E whapea. A whai o tātou tangata tu lolo pa i o le tātou tunu u Sāmoa o loo alala i Sāmoa. Ia po seisi lava tunu o le laulangi e fia o mai maasi si mai i New Zealand. E ma whai ona e sau e le aiso visa e tāno sangaina pe a whai e te ui mai i Ausitalia. Ia o la mai tau, Mari, ia o se whaate i te inga, a pe o tātou o i Amerika i le United States, ai fia
asia si mai se ainga i nei, a e ui mai i Australia, e le aise visa e te mo mia, e maua ia le electronic visa, pe a e taun uane il malaiwa lele i Australia, po fea lawa, Sydney, po Perth, po fea. Ia ona mauaila ia le o le entry permit le te sawai, e unua ma se talo sanga po se visa fa apitoa, e te asi mai ai i New Zealand. Ia pei o le tūlanga na a o le au mai le wha aupunga, o le meo le wha te inga, e se furu nua masina, ia le umi e wha ngā solo ai. Ia au te le iloa. Ia whai a ho isi taunga tā, o te moli ma watu fo ia o i Sāmoa i la au wha alongo i nai tātou tangata, o la e fia maua ni visa mo Australia, e le whai ngō fia fo. Whai a fo isi feu. Ia e pei o le mena le au mai o na winga a tonu, e tau whio lolo mo tātou tangata o alala i isi atu nuu ia pe a whai e maua ngō fia ai ni o tau visa e unu whale ai i Australia. Awa o le mea nā leo mai tau watu il whaapunga lea mai le immigration na New Zealand. E mawhai ona e sau i New Zealand nei e au noa ma se visa whaabitoa, visitor visa, ia pe a whai e te ui mai i New Zealand, i Australia. E noinga, e tauna maua mualo whaatangana malo visa, e te urufale ai i Australia. Ia ona whaatoa e maua lea fo i o le whaamonianga, e lea i aise visa, pe a e fia asia si mai i Aotearoa. Nei, ia pei o sina whaamani nonga nāl nei vaenga pei on siri mai i fo i nisi o mamanu o lau whaafonga, Mari? Lo va taila fiona na wano ia stala fia na o ti lo le wata ulunga ia leva noa ia boli. E leo si dia mal fase fu wafe la fiona na wano ila tuna saidia. Le petition petition lea. Ia o le lai fa penry poti ala fiona ia lumansila ata nai. E le mana o lai va ve avel petition temi nei. Ona le watu i le aso malolo a fai lele i Christmas ma tau sa fo. No we ka va tu nei ngalo atu te Christmas man le to ya e mai tu sa fo. Ya bo boli lo lai fresh fo le bon palota ma. Fo fa pena. A tono se me tala fe ngai fo. Au e moni le ya pe ya ona silafia e o lo le vai tau nei o tu sanga. I o tele a in te pena i kesi mana lau le au whaipule. Ia mai se ia min star malo, ia mo le sauni ia so malo lo. Ia ai ta tia ia a whai o le tūlanga nāma le tau wha o iai fo ia fionga ia nae mala tau o lo o wha apo ngai i le petition ma le tālu sanga lo tele le nei ia tātou tālu sia. Ai pe o le eto e tasi le tau sanga ia ona ole i whai ngā pālota a New Zealand. Ia mai ono na winga. O se tau sanga tā ua tele lea ole a tātou walo tu nei iai. I te tonu o tātou loto i whale, ma upu whai o mā lo i te tonu o New Zealand a toa. A waile ngata ina tā pena ai pāti ma wahenga wha upu whai, ia mō le whina wina o le pālota tele i le tau sanga i ona tuam. Ia ai e aua la ai a tonu ma ono whai ngō fia ai la le tua i ngā mata upu whape. O le taimi e tala noa i nai a tonu o le a mauai se la ngona o pāti ma vaenga wha upu whai i le whaataua o le manaonga e pei ona iai a le whaanau naunga o le Pacific Justice ia ma le nei mata upu tā ua mō tātou ia mai se isi a tu motu o le Pasifika. Ina ia te tala le visa asiasi mai i New Zealand ia mō atu umo le Pasifika e au fia ai ma tātou. E malia ia le nei fo'i vai aso i le mai tau watu fo'i se fōlinga o iai sina ia ta u ia whapea o se senga laititi a mari. O le saunonga vau vasa Winston Peters. Ia leana ia ta ua i whapea. E whai asi le manuia ma wha le tonu o se fuafuanga e pei ona saunua ai le pāle mia ia Christopher Luxon i se teimi e le ima mautu nei e whapea e na te langolongo ina ia se fuafuanga. E whaataua i tua pe whaatau ese ai mai le malo. Ia nisi o a seta te tele o loo iai. A le government i le teimi nei.
Ia ai, pe tai le saunoanga le hawa wasa mana, ia na ia fōringa ua ia whai tio ina ai, e manatu wa masa, o se fuafuanga le whetaui, le tāla whea ngai, ia, o le whaapunga wapele tāni, silly argument, no inga, e tofu a tātou ma le Sāmoa ia tūlanga, ai, e pei e onga, ia matūlai mai ai, ia se tūlanga fo ile nei ata ngi ai, e le lango ina e wawasa, ma le New Zealand First, ia sea fuafuanga e pei ona fo liga mai o le ai, e mana o ai le pāle mia, ia malana pātia le National, e le aise whaalinga po se langona, ua tu ina mai alo ia le te tai o le pāti a le Act, ia David Seymour, e winga ilma ta upule nei, e pei o le ua na whaali mo le fina ngalo le pāle mia, e lango ia se fuafuanga whapea, pei o na tauata ngia i se saunoanga le main star o tupe, e ise tasi o vaenga tele, po se kompani whaala po putunga tele le malo le, te tau ona whaatau ese atu, e ona o fuafuanga ia whapea tau, pe ole mele le fia ai wawasa, ona ole whaapunga maa sani a lea, a whapea saliangi assets al malo, ia ona mai le se le ni tau whaapale ni ai tusi, ale malo no winga, te le whaale tonu le ai o mea tutupe, ia mai fo linga mai, o loo mo obia se vai ngā tupe le malo, ina ia umatu ia le no fo inga le nei, o ia se whaapunga hope, o le asa le tusi, ia ma tūlanga whaamaunga o mea tutupe le tunu atoa. Ia ai manatu ia Winston Peters la tau ia pei ona atangiela na saunanga le vai so nei. E ta tau le malo ona alo mai e whaale leile ta mau ainga le o le lei. Lo mau mau tua le fina ngalo o vavasa mana ia. Ua se linga tau o whainga e le manuia ia le tūlanga whaale tonu lea e iai le ta mau ainga o New Zealand le teimi nei. Ia mai o lana whaapunga lea, o lea awe sa oa i le pāle mia, ma le whainga malo, ona tari tonu ia wawasa, e se ia ma le sao ia fuafuanga, ia pei ona taungu fwa ia i lato whainga malo, e na ia mawasef soani, ia ma whaale leia le tūlanga whaale tonu, o le tamau ainga. Ia mai le tau, o a sila fia uma le tātou, uma le tūlanga, ma tau tia le iai le taunga tāu mea, o nai o loa hoi nei sa tau maua se fiso soani aso o mawai. O iwa alu uma ilunga, so se supermarketi lava. E pei e ta uma iai na e o te le lava le tātou wafa aina ia ona o polisi ma whainga e pei ona tātou whenga iai mai tai o pāti ia po le whainga malo so whatasi ia lea o lo tū nei le whai. Ia atonu pei ona mata ua foi o lea toe tasi le tau sanga atoa le toe ia ona alo foi lea i whai ngā pālota ia mai pei o ina ai e whai mo tātou toe manatu ia i awa a maua le tātou awanoa ia o le mātou a whautuanga ma le mātou pese masani whao ngā le leia le tātou pālota awala e o maila il tua i ngā teimile nei ia o tātou mōli mau le whai ngata e le aia la se isi e le tau ona tātou tu o ia, e tātou te toe tō mānatu an tātou po aina ave i aile tātou langolango i le taimi o le pālota taluai. Ia e le ngata le nā ai o la le tātou mea a whai leisi pālota lea o lo manei. E pei o le tāua le nā nei mea, e ave le tātou pālota i le tū, pāti, ma le sui, ia e tātou te manatu. E mau ai se la vea ima se fisosani. Ia a o lola ina aji mai le mau whaafi tāuri la e pei ona tātou mōli mawina le nei taimi. Ia pei la ina to e fo ia i al tātou tala noa ngā i tua i le vaenga na ave i aile tātou langolongo sua i le taimi o whai ngā pālota. Ia ai masalo marisa i bo vai foi le nei taimi ia ona toe so o tuai leo le tātou por kalame.
Ea, o loo tātou iai pēr i le polo kalame o mata upu tau upu whai o malo. Nei wha au poponga i nei fo i vai aso, ma tautua atuai ma le sunga le whaiwhi au ia mari whai malu. O le tasi o mata upu pei ona whaailoa mai fo i le nei vai aso. Ea, o suinga i o le tula fono, o lea ua mai tau atu pei ona whaafongo i fo i le tātou pol kalame li tae au ia mari. A fo i ona po, lea na pāsia i le pāle mene, i le whaitonga tonu, o le meo le tula fono, a fo i whaatanga i nai, le whaia lea o se tau, ia pe o lono inga le whaapunga, o le a iai se to tongi, e whai e tātou le au whai taawale, ia po o tangata umai ei taawale, e to tongi la, ia le charge lea, il taimi, e matua pisi ai lunga o le tele, ia pe o umi ai laina o taawale, o le tau le ngana peritania o le congestion charge. Ia le o pasi, o le nganga o le tula fono, e whaatanga ai pūlenga o nuu mai tu malo, ia po o tātou pūlenga ia le lewa atu nei, tātou pālo ta iai, tātou city councils, SS, ia ai, ia ma nuu o tātou no nofo ai. O le nganga la le tula fono, le ua umo na whaitau ana po, ia po o winga, o le ua pasi, e le pāle mene. Ina ia whaatanga la pūlenga nei e tātou whaaloto i whale, e whaia se tau, ia po se do tongi, o ta avale, e wheo ai ai le teimi pisi o le aso. O le nganga, ho ilele ina ia whaititia, ia le so ona o umi na ua o laina, ma kiu, ma solo o ta avale. Ia ina ia mawe ona tau nuu tangata i me ngā ruru ai, ma tūlanga whapea pei o le nganga au tua le o le tūla fono. Le la, ua ave ai i lalo o le pili le ua pasi nei, e le malo ma le pāle mene. Ia le pule ma le power, i o tātou city councils, e whaatino i e lātou, ia lea i tu a inga o tau po o charge. Ia, e pei a hoi ona maua mai, o le tāua lea o tātou pūlenga i nuu mo tātou a ai o lo o tātou a lana ai. E tāua ai le tātou pālota i sui e tātou te mautinoa. Ia, e whesoasoani mo tātou i taimi o whaawhitauli, ma whaieni whaai unga on our behalf. Ia, mō se le lau tele, i le anga i luma. O le la, e pei o le pūlenga lava o le ai tele o au kilani. Sili via foi o au kilani le whaapunga hoi nei po le taua o le super city. Ia ona o le matua te le na ua o lea pūlenga o au kilani. O lea pusa auni au kilani, e pei o lātou, o lea le mua o na whaao ngā le tūla whono lea, e ngā nunue whaatasi ai male malo, i le tūlanga, i le whaawasenga ina pe fia la se charge, i pe fia se tau, o le atu tongi e la uwhaita awale, i le whaao ngā ina, i po le whewha aila i taimi i pe o na tau, le fiafi, le wauli, ia ma le tae au e usu o i heita ngata i alatou ngā ruenga. Ona o le nganga ma le wha amoe moe, a vea i a lea charge, i a mo mea e wha vai tu i ai, i a pe pui ai fo i a le to tele o tangata e lea o ngāo na i lunga o le awala. Ai o lava na o tangata e mautinoa o lai usu e whai ngā ruenga, i a matulanga whapea, ai tā ofi ai le au tā whao se i tulou, i a mai le so ona tumu wale ai o lunga o le tele, pei o la o mai taule i le nganga o le tula fono, la lela o pasia ana po, ia mai o lono winga, o le o toe mamau se taimi e tātou whaalonga atu, ia po o le ase tau o le a la vea ai o tau i au kilani, ia mai lau tau pulenga, awa o le council mua lea, o le o manino mai lava, sa tu malo sia e unai le malo, e whaise la fonga whapea po o se tau whaapitoa whapea mo ta avale, e whaonga i nai le awala i taimi pisi o le aso o au kilani. Ia mai mautino lava ona o le ua iei le tu la fono.
Ia a fai o le a successful ma le lei, ia le wha foi ina o le foi tu la fono fau I au ki lani ma lona I tu malo. Ia lona winga e le pine. Ia ai se e mai foi I isi tu malo e a fi ai tātou I lo mua, wha solo tu ai I lo motu saute, ia po fea lava. O le a iaila ia le tau wha apitoa lea, ia msalo pe au dia lea tau sanga, ia ua au mai ia foi numela au ki lani la tau e fua I ai la tau ai e mautinoa o le a le pine ia ona so ai le tunu a toa ia ona o le ua pasi alo ia le tu la fono e pei ona fa ai lo mai ai mai se nga lu nga le pan mene I le po no po o le si tu langa mo le silfia ma manu ai mai se ai le au mat tua mari te le lopo ua a fo I o le meo le o nice winga ia I le fainga o meo lai sene a e mātua, lena a mata wha malu mai le a songa fua. La so se fulu o le masina le nei o novema. I a nai swinga fo I ua manatu le malo. E sanga wha le lei ai, I le saonga le mu o ta mama tina mātua, e whewa I ai lunga o le tele, I a mai se o le pui puia lea o ni wha le lave o no a fia ai, ia pe whapea ona tutupu mai, ia ona ua matua ia o tātou soifuanga. Pea ua whaamalo sia a mata mai le ono sifuru 5 tau sanga, o le soifua anga I lunga. Lea ua whaamalo sia I swinga nei, ia le whaia o siaki nei whaafo mai, mo medicals, na ia avea mawaenga o le maua o so lei sene. Ia no winga la tātou ia ua owa le ono sifuru 5 pe ona o tāua. Lena amata mai le songa fua ona wha ama malu le swinga lea. Whaila expire lo loi sene I le tausanga fau ia po staimi le o maua tu nei. Ia no winga e mo mia ia le o whai o le medical ia a o le I maua se si o loi sene. E maisi ai inga o maa mau I ringa a tonu o se taimi ia ona tātou a pei o wame whailoa lea tūlanga ia mō le sila fia e nane I ai hoi nisi e whaate ia a o lea e pei ona māua o lea songa fua le vai aso nei ia lea na amata whaama malu mai ai ia swinga o ia mai se lal vaianga leo medicals ia mo le umi e whapena ona au ngā ai pe valid ia se le sene o se tangata matua o te le lopa o e tawifo I le au I linga whaamol mole mari. Ia, malo tailo fionga la wan le modi lei. O le vanga le wo mai lungo le NZTA. E a tolo le fitu sul 5 tau sanga le tangata. Automatically loa on la whalau ngā ina lau lai sene expire. O la tau whailo le to renew lau lai sene la le avita apale. Whapena foi pēr au sia le valu se fulu tau sanga. Rono wingano le 5 tau sanga ma le fitu 5 ia tu e whaafau foi le o lau lai sene. O le o tuane o le valu se fulu tau sanga lau fionga lau ano. O na whatu a lua tau sanga loa ma. A lono winga e amata te fitu 5 ia expire renew lau lai sene ina le fitu 5 ia 5 tau sanga le valu se fulu. O li nala le valu se fulu ia e whangata I loa lau renew lau lai sene. Ia whatu atu a palailea. Ia e ta I lua tau sanga loa muli ane ia I le ala val batua o le takata te lo fionga la walo. Ia e ta I lua tau sanga ma whaile renew. O vaenga la le mo mie I fo I le tūlanga o le whawhawina o la lai sene a mata mai le fitu 5 valu se fulu ia batua ane. Ia e mo mia le medical certificate la fionga la walo. E mo mia ia lo wasiasi fo ba I fale aiga ia po lau GP. Ia po se nurse practitioner fo ia e fesili ma tūlanga e mai o ma te tu e le fo mai. Ia whatu am whaile issue mai sau medical certificate o I nae whaile wha maoni e holo ma whai pia ona e aveina le ta vale po lau sātu lau. Ia inisio tūlanga. Ia e te aru la ma lau medical certificate le na. Ia whatu am whaile a palai lea o lau lai sene te wha fau. Ia e te lea tūlanga fau ia o mai ei. Ai e te a toa lolo fitu su 5 expire lolo lai sene.
ia fatu atu faile si au apalai mo le 5 tausaka valu se fulu tausaka ia o le mai e lo valu se fulu tausaka ia tai lua tausaka loa ona faatino leo le turango o tai lua tausaka ia ma o lo minga te valu lua ia te renew ia saolena tolu valu fa ia te renew ia valu ono ia te renew tai lua ile anga e maile le valu se fulu o le toi o mai tasi ia o le fitu lima. O le fitu lima wai Le amantai. Yeah, ele te aule tu si mai lunga NZTA. Yeah. We are aware of false information on some websites claiming changes are coming for drivers over 65. Le lai whapea ia ni masa ni whamatalanga tau whaase whapea o lono lima e amatai. Nala. Ai o suinga lea e amata mai le fitu lima. Ia anga il valu se fulu. Fatu a amata lola ia ta ilua tau saka ma sui mai il valu se fulu tau saka. Mana ia. O ia manua le tātou tunu e mai sele au mātua o le sa o tonu ala na le ua sauna mai ia mari la sila i le website le a fo ia le vaenga le o e pulea ia le sene ma tulanga o tāwale. E le o le ono lima e pei ono au tā ua mua. E le o le ono lima tausanga ai o le fitu lima le a mata ai. E au lia loa le fitu lima tausanga o le soifua o seisi ia ona muta lo le o ngā lo le sene nai o mia. O le sa o le mari. O lea tonu lava lau fionga lau anu. Io e, tau o le whaafau. Ia, wani. Io e, ia o nā lua tua ia lea o le whaafau le nā se i au lia ia le varus fulu tau sanga o le soifua. Ia ona ta i lua lo leo tau sanga ma whaafau le lai sene lava o le tangata matua. Ia no inga pei ona tau whai e mari wha manino mai. Uma le valu sefulu luinga o le valu lua, o le soifua, valu wha, ia ona whaaso solo mai ala le wha pena, ai o teimi uma ai renew pe wha fau ai o tātou le sene, ia mai le fitu lima tausanga a ngā i lunga, e mo mia ia le pepa mai le formai po le medical certificate, ia e wha mauni ai o loo le leipea le sila i le vaai i mata, se i tulou, ia matulanga umai mo mia pei o le saunga le mule pole iai ia le ua faa malusia ai ia swinga nei e le sao ia nisi faa upunga pei ona sala lau i penga o fisota inga e faa pea o le ono lima te usanga e le ai o le fitu lima te usanga o le soifua seisi ia ona faa pena lea ona muta loa alo ia o expire ia lo le sene e mo mia na le fai o le medical ia mo fai ona to e fafou ia mo le lima tau sanga nga i le valu sefulu au lia le valu sefulu ona ta i lua tau sanga lea ia mo to e fafou lo le sene e ta vale au te mi uma tātou te o ai e fafou e mo mia ona mai mo mua ia le pepa lea le fomai ia e fa mauni ai o lo nga va pea ia ma tala fe ngai le tātou malosi ma tūlanga uma e mo mia ia wale whaafoeina o se ta vale. Ia ua manatu ona o le tātou teimi fo e lisi por kalame so mai. Ia wha mauia ia whaaufaunga fo e o le nei whaapoponga o le tātou por kalame le nei. Ia se i auria fo i teimi masani i le vai asa o mua. Whaafteitele sunga ia mari le fisosani mai. Ia waia le nei vaenga o le upwhai o malo, ia ai tātou to e wheila ai le vai asa o mua i le lofa maleanga le leo le topa au le langi, ai mātou whaato whaafa so i fuatu le mamalu te leo le tātou tino o male au whaafonga. Ooh.
Fatalo fatu le pa ia ma malu a tato watunu nei tai au fou. Ma lo lava le soifua ma le lang ma. Mo lava no fatalo fatu swafa le tua ta ma. Le alo ma le ngang pa ia. Fatalo fatu to wafionga li sea. To ina, pa tele. Pa pe foi le pa ia le ufai ngā ruenga ngā lue. Me se foi le saufa inga o nei ta ma ma nei tina malo lo man malo. Pa ia Sāmoa lo fa fonga mai tato pokalame ni tai au. Ma lo lava le soifua ma le lang ma. O le amata tato pokalame mo li lava. Ile tatalo, se tato talo. E nganga pa ia ilo mato so soani si lava lea. Mo mato to ia fe atu ia te o ni tai au. Mua i whantalo whātu. Pa ia o Sāmoa. Whai o nā. Whafonga mai le nei pokalame. Pa ia i lau whai ngā luenga ngā lulue ma o lantou whaletua. Ia o tupu foi mai e o Sāmoa. Whaletua matausi ia se ia o lawai. Alo ma tātou whanau. Whātalo whātu. Le mo li o le awai le nei tai au. Ma lo le wholau manuia. Ma lo le soifua maua ma le langi maina. Ia manatu o le afoi wa tātou sāwalia le. Isi afa o le nei tausanga. Ma lo le ono sa. Ma lo le ngā lulue. Whetai wha pale pale. Ia o tātou iai fo i le tātou pol kalame pe o na masani aiva i asu taitasi. O le mōli o le ava. Ia o ni ava noa tā ua o maua. Ia e taita ina i le tātou pol kalame i le nei aso. Sei o tātou tutalo. O le atua lava o le langi ma le lalo langi. Ia o le atua o le na whaia o mea uma lava. Alia lo mamalu ma lo sili ese le ali ie. I mea uma lava ua mātou wa aia. Tau ai lava o na wha manuina lo wa lofa mai. Mātou watu i la ua fio i le nei tu lai. Tu antu alo ia sa mātou ngā luenga a whaia nei. Nganga pa iae o e lava mātou te malu ai. Ia o la ua fio fo i lea e sao mauli ai se ngā luenga. Au tangata whātua tua. Fio maia. Fio mai si o tātou aleanga whātasi. Ma whetu wha i o tangata e ala i awa fionga wheta lai mai. Awa lawane ia i mātou le ali ie. A ia i la awa fio le vi inga e le au noa. Wha malama lama mai awa fionga pa ia. Ia o na o lo lama suafa i Jesu Keriso. Ua mātou tutalo maole atuai nei. Amen. Ia o le a whai tauina se mata upu filfilia mo i tātou le nei aso. Se tala ua masani ai lau whaafofonga. Ia a lea ua o maia tātou te whetu whaai ai ma le talitonunga. Ia o lo o te le se awa onga mo moli mai mo i tātou. O le evangelia Jesu Keriso na tusia e Luka. Luka i lona mata upu se fulu. Lea o le a ufaita wina mai le fwai upu e lua se fulu ma le lima. Whangata i le tolu se fulu ma le fitu. Lua se fulu ma le lima. Whangata i le tolu se fulu ma le fitu. A fionga pa ia le atua. Whaauta foi. Ua tula i le tasi a o tula fono. Ma tofo ia te ia ua whapea mai. Lea o e se ase mea o te whaia. Ina ia o mawai le ola e whawawau. Whetala i atu o ia te ia. O lea ea ua tūsia i le tūla fono. O lea lau whaitau. Ua tali mai o ia e te alofa atu i le li ilo ua tua. Ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo malosi atoa, ma lo manatu atoa. Te alofa atu fo i le lua te tua oi, ia pei o oe lava ia te oe. Ia ona whapea atu le o ia te ia, o tonu lau tali. Ia e whapea o na whai e te ola ai. A ua whawhia ami o tonu o ia, whai mai a Iesu, o ai fo i le tangata mate tua oi. O tali atu Iesu, o le tasi tangata na aluifo mai Jerusalema Jeriko, maua o ia e tangata whao mea,
Wa lātou tō e se ina o na ofu mawhasi a te ia. Wa lātou wō, ua tu ua o ia ua tāli oti. Ua so ona alu ifo le tasi o si taulanga I lea ala. Wa iloa atu ia te ia o na ui ane lea o ia I le tasi tu o le ala. Ua whapea fo I le sāle vi, wo o I lea mea ua aluane, ma mata ai o na ui ane fo I lea o ia I le tasi tu ala. A o le tasi Samaria, wa alu lana malanga, wo o atu I le mea o iai o ia, wa iloa o ia, o na muti vale lea o lona alofa. Wa alu atu, fusi o na manua, ua lilingi fo iai le sua uu ma le waina, ua tie ia te ia I lana lava manu, ma tai ia te ia I le fale tali ai malo, ma tausi ia te ia. O le tae ao, wa ia toa e aite nari e lua ma vatu I le e pule I le fale tali malo, ua fai atu ia te ia, ina e tausi ia te ia, aise mea e te toe whaatau ai, o te tau I atu ia te oe pe a o toe sau. Peni a wha te oe. O ai so lātou nei o le tolu, ua whai ma tangata la te tua oi, ma le na maua e tangata whaumea. Ua whai mai o ia, o le na lofa atu ia te ia. Ia ona whetalai atu leo Iesu ia te ia, ina alu ia, ma ia e whapea ona whai. Ia o le tala le nā, whamanuia le atua, sai malo tātou whaita wina, nisi o ana fiong pa ia. Ia te talo pea I le mana o lona nganga pa ia ina ia. Whamanino ma, whamal malama ia I tātou leo winga lo loto. O ana wheta lainga. Ia pea o na whailo mai e ana fiong pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga. Nei se ia o lava I le whaamavau. Ia pe lava o na tau whailo. Se la ngona I le amatanga o le tala ua masani ai tātou. Ua masani fo I lau whaafafonga. Ia masa tātou whaalongolongo. Tala ua tele I na tala no ai le au whai ngā luenga. Tele fo I na whaatino ai. Ia whaevangalia I tonu o lea au lotu ma lea au lotu. Ia au se tala o lo wha ulu tala ina. Ia o le Samaria anga le lei. O le a tau mawhai e whai atu sina fola sanga. Ia ona tu atu fo I lea wanoa e pe ona masani el tātou por kalame. Ia monisi o lo fia whaasoa mai. E tu saai ma le tātou mata upu le nei tai au. O le tala lava ia I le Samaria anga le lei. O se tala lava na saunia Iesu. Tala lava na saunia e lo tātou wali. Mai le fai upu e lua se fulu ma le tasi o lo iai. O te whaafetai a te oe lo uta mā. O le alii o le langi ma le lalo langi. Ina ua e na nāia mea I e popoto ma e ata mamai. Ua whaali atu ia mea I tama vale. O lea lava lo uta mā. A wā o lo fina ngalo lava lea. I le whaatulanga ina la o le tala le nei le Samaria anga le lei. O e popoto ma e ata mamai. Ia o lo whaasino tonu lea I sikola po lo ia. Ia po au tu la fono. Ia po I lātou fo I wapopoto I le tu la fono. Le whenga inga tuai e peona ia I ulu I tu se lima mose. Lona winga. Ia o I lātou ia nā o ina le lei le tu la fono. Ia o lea ua wha iloa manino mai. Ua na nā ia mea ia I lātou. O le whesili. O a ia mea. O le tala le lei. O le upu moni o le mālo le tua. Ia o lea ua na nā mai ia I lātou nā. Ia o le Samaria. E leo se sikola. Leo se lo ia po o se tangata poto. A o ia o le hero I le tala lea sa whaita wina. Tangata ua tauta ua I le tala. O le ale se senga o le Samaria, ma le au hao tu la fon. I le mata upula le peo na wha mamafa ina I le neita au. O le Samaria nga le leo stangata le lei. I loa lava I le wha ingoa ina o le natala. Ia o le skola po le au hao tu la fono po le lo ia.
Ia e pe o lo whaasino le istangata le. Ia po le whamatala ina inisi winga o le Samaria o lo o atangia i na fōlinga o le atua. Ia o le awa o tū la fono. Ia o lo o atangia i na fōlinga o le ti apolo. O le tala la i le Samaria nglele. Tau mawhai e fesoasoani malosi e nā te whaamatala ina le ese senga o winga ia e pei ona tā ua. Ma e luani vaenga te tele o loo vai ina ia ile tala le nei. O nā vaenga ia o loo mawhai ona mamoli mai ni fesiri se lua. Mua, o le ase mea o te whaia. E maua ai le ola e whaavavau. Lua, o ai loo tua oi. O le ase mea o te whaia. E maua ai le ola e whaavavau. O le fesile lua. O ai loo tua oi. Ia le tali tonunga a whai tātou te manino. Ma mala malama i le winga lo loto na whaia ia Yesu le nei whata o to. Lona winga. Ia o le ama whai fo ia le nā mala malama anga. O na tali ei fesili nei e lua. O le ase mea o te whaia. E mau ai le ola e whaavavau. Ia o ai fo i loo tua oi. Leo le a whaangata i se tala. Ai, o le a tale tātou pese. Ia o na tuu ina atu leo le a wanoai. Ie o lo mawhai o na whaafafonga mai le neipol kalame. Ia e tufa mai fo i sou fina ngalo. Ia tātou fi whaasoa ia. Ia e tusa male mata upu filfilia o le nei tai au. Tātou leina masani, tolu walu lima lua o whaatasi. Tolu walu lima lua o whaatasi. Ia po le tolu walu lima lua o whaalua. O tātou leina le nā. Leo le a tāl tātou pese. Ia o na ta tala fo i leo le awa noa. A wāsou tau whina ngalo whaasoa mai. tātou wala au. Sunga ia iulai o leo wa maualo wa wanoa.
Ia whātala whātu lau sunga i whawhengai ngā mwhain te ia le tātou pokalame le nei tae au maloro se fua. Ia, soifua manuia i ulai. Ia ole a sei wawai at fu i tātou tāupu le nei tae au. Pe lava o nā matani mai le. I pe o nei ei le whaipu le luas fuma le tase. Le lava i tu aso matua fia el fina ngalo Yesu u whape atu. O te whaftai a te oelo tamae. O le li o le langi malalangi. Ua na nā ia mea i e poto. Mai ata mai. A wai whaari atu ia mea. I tama vale. O le lava lo tamae. A wā lo whingalo la vale. Ia e matango fia fionga lo tātou li. A tātou wawai mana natu le. I le tataro le ale li i lon tamae. O na tātou lo ai lea o whamanuianga e. Au mai e le tua mo i tātou i whiau ngā luenga o tōwhia i tātou pura lava so se mea tātou te au aunai. A vaenga i o le ua. Tāu e Yesu ran talu lon tama. Ona o lona auso. E lon tangata ta maipon tangata poto. Monila. Aina tu atu e Yesu. Legi ngā luenga la tau te whaia. Ia ua oma ua whatau nu. Ia ua fo i maile a wali i le e le. Ia Yesu mwhai atu ia Yesu. O mawhai anu mātou turi te moni ma. Mawhai mea o mapeo na lātou whaia. E le swafo Yesu. Ia a toi o foi, a toi o maito whaia Yesu. O le mawhai no mātou whaia. Ia peita i ane la. O le mele nā len whafta Yesu i lon tama. O na wai a whaaria nei mea umana whaia e le au so. Ala lai lana te talo lea pe ona whai. Ala tata matau pula i le tae au nei le whasoro mai le. Le tata matau pula. Olo mori mai e fo i se whau tāua mo i tātou. Wa tātou te maramalama umai tū la whonu me umai pe ona tāua le. Tātou te whai ame umai le ustai wha maoni ma le. Mai i pe ona eia whiongo pai a le tua. A le uwa vai atu i wa tura ele a au whape atu. Se asa mea o te whaia ina i au maua. Ile o lai whamau. Ia ale lava o tau tina mai e sufu. Tala atu o ia. O lai au tu sia le tūla whona. O lai alau whaitau. Ia antari mai lau e sufu whape mai. E te lo whatu i le li lo atua. Malo wanganga atua. Malo loto atua. Malo malosi atua. Lo manatu atua. E te lo whatu fo i le luatua. O i pe lava o i atua. O ia o vaenga tāua. Ia po niawa onga tāua. Ma sisiri lea mo i tātou. E tusa mo la tātou au nanga mo la tātou taritunuina o la tātou ali o Yesu Kirisa. Wa umana whai e sūra ngā runga sa whai o nau so. Ala ngā runga whai lau atu ina mai e sū mo i tātou. Tātou te ola ai. Ma tātou muri ai. E tusa o a whionga i ale tua wa whaari mai. I nei tae au mo i tātou. Ia o se whātu puna tu fwoi le nei tae au i lau suga. Tusa o tātou mo tāu pua lo whia le tua lau suga ma lau whai ngā runga. Soi fua. Ia, whawhitai te le lawa i lau suga i ulai. Whawhitai mō sou whina ngalo tuwha mai. Te lea o sulu e māma ai sa tātou e mau aifi ngota. Ia, te li tonu ia o lea ua a mai sou whina ngalo. Ia, e tau manino e fwoi tūlanga li tātou mta up. Whawhitai te le lawa le. Whasoa mai le nei tai au. Ia, olo te tala tupea le tātou laina. Tolu walurima lua o whātasi, ia, tolu walurima lua o whālua. Ia, o lea ua iei le isi a tātou wala au, sunga ia penina, ia, lea ua maua lo wawa noa. Ia, whaftai lava mālo, soifua lau nei lau sunga whawhea ngainga. Ia, soifua manuia. Ia, ia le mata upuri nei tae au. Ia, esi e whaastoa tu fwoi maawa, se manatu e tu sai fwoi, mare tātou, talatara noi lea whionga pa ia lea tua. Ia fia lava loto nei tae au le festili wa tuina mai. Ona o le festili ale tau le alea ia Yesu po ai la te tua oi o le festili a Yesu. Ia. Ai o le upo te au mai ai le mata upule nei tae au. O le upule o le alofa. O le mua yoane mata upo e wha, fai upo e valu. O lo whate ai, o se le alofa, ua le iloa ia le atua. Awa le atua, o le alofa lava ia. Ia mai moni mfamaoni a fionga le atua. O le aluifo le Samaria e whape sauma Yerusalema na i Eriko.
ia mataulia fo'i Ierusalema lo ia le malu e tapu ai ai. O le wa lui forza le vi ele alofa le tangata poponga asia. Ai tu sai fo'i male fa tu sa lau su Samaria. O le Samaria, o le fa tu sa lava le o tato ali fa ola. O lo alofa le tangata poponga asia. Ile ia yo Yesu mala nanga luenga fa misiona. I tono Ierusalema. Pe yo I lava to atele ye tangata la to te manna oe. Fasioti le ali fa ola ele talitonu. E pei foi o lau whaatusa le Samaria, o lo ta ue nisi. O le Samaria tuso, e pei whaatusa e tangata iuta, ia po Ierusalema, o tangata onu, e se pe tangata fui lele, e le fia iai whapeo o tangata e le taritonu le atua. Ia le lau whaatusa e le li whaola ia, se whaatusa wa e whaatusa e le Samaria. O le whaatusa tonu al tato li whaola, wa e peo na alwato i elo na nuu peo upola na fionga. A ele talia ia tangata lona nu, ele talitonu o ia o le alo le atua. Ua whaatusa ia Yesu o ia o le Samaria. O le tangata lena poponga atea i le ala. O le whaatusa tonu anama le ata o e maa. O le wafio mai le ali whaola. Ua maua i ta ua o le aunga lea male autua lona fio mai le nelanulangi. Ia o le sawe la vea i ta ua. E sawe e maliu ma whalawa au lunga le tātaro. Na ia whaasao mai ta ua mai leanga sala o lo tai ai. E pei lao le ata tonu ale na o le Samaria o Yesu lava lea. Awa avea o ia matangata e se tonu lo na nu. Ia manu ufo isa ta la ai. La tau te le tar tonu. O ia o le alo le atua e ino iana tala inga. E ino i mea e whai atu iai e tau tala sao atu iai. Pei fo o le atau lea lea. Le whai mai walu ifo wa tofo ia Yesu ila na fitili. Ai le afionga pa ia le atua o lo ta uai. Awe te tofo. Awe te tofo i le atua. Le lawa tali sao ma vatu ia Yesu le whata oto lea. O ia lava lea. O lea na sau e lave ai i tātou. O tātou sa puaponga tia i lea ngasala. Peo na tā ua. E leo na whaapea. O tātou alo lofa i le atua. A o ia naurua ia lofa mai a te i tātou. Ia peo lau whaasoa atu le nei tae au whaafetai lava i lau sunga ia whaamanu ia tele le atua o nor tuafa Yesu. Amene. Whaafetai lava penina. So i fulava whaafetai le tufa mai ma whaasoa mai. Lava le manatu mai le tātou mta upu le nei tae au. Ia, tala pele laina, tolu walulima lua o whaatasi, tolu walulima lua o whaalua. Ia e pia o nai fesili na e pia na whaatatia atu lea sa fesili ai ia le haoa o tu la fono. Ma e pia o na tala no atu. A tātou manino i le tala atoa lea. Ia ua tali e fo i fesili na e lua. Le hase mea o te whaia. O te maua ai le ola e whaavavau. Ia se mea o te whaia e maua ai le ola e whaavavau. Ia, mana tua foi. O le tangata lea nālu ia Yesu, o le ao tū la fono. O ia o le ao tū la fono. Ia, lea se i toi tu watu a le awa noa i. Tātou leina, o le sunga ia noa, ia ua maua lo awa noa. Sunga ia noa. Ia, partai tele lava mo le amanoa, partai fo i lau sunga o le o teita ia le tatom ta upu, i le nei fo i tae au fo. Lango mai le tatom ta upu. Ia o le a o tarisa o tu lava e whaaso atu le fasili, o le a se mea o te whaia ia o mawai le ola e whaavavau. O le nā lava e tarisa o a ia le whai upa e luas fulu ma le fitu. E te lo whātu i le ali ilo watua ma lau loto atoa, ma lau wanganga atoa, ma lau malosi atoa. Malo manatu atoa e te alofa atu fo i le lua te tua oi ia pei o e lava ia te oi ona o whaama whaina mai ei lea o le laina na ia ina e whapea ia e alofa atu i le lua te tua oi ia pei o e lava ia te oi ona o le nei le tu ata tō mawhau le i le whaatinoina le na whaatinoina ia le Samaria anga le lei Mata ulia na watu isi le sosoani iai. A le mele na whai le Samaria, e le I whai longa tangata. Na lofa malona nau atoa, e fia pe sosoani.
e fia fesoasoani i le ua fia maua le fesoasoani o le ala tonu ale na ala tu ai fusi ma fai uma i ai ngai o inga uma na te mawhaia ona olo na alofa ia te ia ona amai ai le whapea o le nai fai mai le laina nai whamamafa alofa i le lua te tua oi e pei fo ia atasto mawhau atua ia o onga le tatu wali i whaola e le whailunga tangata e alofa lava ia so tangata ia i tatu uma po le lei po le leanga e alofa lava o le tali a toa la le nai i so ulangona ia i lena whaatinoina le Samarianga le lei a wale ia a le fai a le pesilo na lua o lo tua oi o ai lo tua oi ona o whaapelia o lo tua oi o lo uso a tangata le e va aia le taimi nei Pei lava na whetalai e su le taimi lena a oa oilo na au so le lato ue whailinga luenga ia o tau alo whaatu whainga luenga uma awale masal salo awale e whapena fo i la so ulangona i le festili la na ilo na lua oilo tua oi o lona winga o lo tua oi o le uso a tangata leva aia mele tatou te iai nei po ai o lo fia mau le fesoasoani au e te vai pape maua mea po ai ona e alofa le iai le ai ma ai i lo uso a tangata le fia mau le fesoasoani rona winga po ai le tangata te tau atuai le fia mau le fesoasoani alofa iai ia po ai po a mea e fai po nale e ngā lulue whaatas Iho le mena mana o ye le atua e mana o ia pe ia le na fatino le tatu o le i faola moni ia o le autua le na ia tatu maua a fai tatu te maua fai mai le upu fo ina le tuspa ia fo le talai tatoli o ai ia te alofa ia o a ulava lea lona winga o me tatu te fatino ina le lalolangi ne nei tatu te iai e whapena fo i ona tatu maua le ola e whavavau le tau sinio i ei tātou uma pe a whai tātou te whetau siai alo whai o tātou tua oi au te whai longa tangata pe te whatu saina la pape o a o lau whanau au ala tu lai tā whau whatasi mai lau whanau ona o tango le whawhanga na lau whanau e whawhapea la isi whanau i e tā alo whatasi lona winga ia o alofa ia tutusa la o alofa i lau whanau ma la o alofa fo i whanau o isi tangata ia ona o mauaila ia le o la utani atu na le fsilo na lua a le whaatinonga o mea uma ia whainei le antatou wawa ai a whaina whaatinoina le Samarianga le leilea e whapena fo i se awa onga e mau e a mai ai tātou ina ia ua tātou te whailonga tangata ia tutusa uma tangata uma ia i tātou o lo fia maua to soani o lo fia maua lona winga e whapena le finangano le atua pe ia nana fai mai fai upe luas fun marfitu alofa lona winga whaamamafa le alofa alofa i le lua te tua oi ia pei o oi lava ia te oi a fai e te alofa ia te au o le whaasina a fai la mai i Yesu a fai te alofa ia te au alofa mua i tangata nai tua oi ia ona e maua fo i lea o le mele o te mana au iai ia taruai ona o le tele o po i e fia whaasoa atu ia tau whaasoa atu nā mo le nei fo i tai au ia le ana whaatino le tatu wali i lunga le sātauro na maliu am whaalava au ia ona o le alofa ia i tātou le whanau ang tala ia i whamanuia pele atua ia o e fo i malau tau a veino le tātou mta upu ia whaasua pupu atu le nei tai au whaptai tele lava pa mo le awa noa whaptai tele lava fo ia te oile tina noa whaptai le tufa pai whaptai fo i so sao le tātou mta upu nei tai au ia tu ina atu le awa noa le sunga ia moe ia o mawalo awa noa whaptai le on sai mai Ia, whaktai lava mo le avanoa. O, sia wau tali pupu ia i tu samata o pūre sili e whapia. O aile Samarianga lei o lo tā ua. Ona o tali ailea, o Yesu Samarianga lei. Wale aila vase sia lofa ia i tātou e pei o Yesu. O le fesili lona lua. O anga luenga lei sa whaia le tangata. O lau tali, safso soani ia i ona ti ngama o na mawhiang. E whapea uma i tātou le tele o taimi. Ale ai Yesu o so soani o tātou ti ngama whatianga.
tātou te le maua se sosoani i o si o tali pupu le whamanuia te le tua. Ia oe mana mata upu nei tai au. Ona o Yesu, amene. Tai lava ia te oe le tina moe, tu sai foi malo tu fa mai. Ia ma se foi o so sao tātou mata upu i le nei tai au. Ia manatu ua ma nei a ma matangofia le whaalongolongo atu. Fina ngalo ma le whaasoa mai ma malu le atunu i ta mama tina. Ia, le aia ma se fina ngalo o loo alu ese ma le tātou mata upu e moni ma wha maoni. Pe ia ona wha ta oto ni fesili se lua. Ia, e pei fui ona fesili ngi aile. Nei au hao tu la fono i lona fia malama lama. Ia po lona sue ina fo o Yesu se mea ta uwalea a Yesu. Ia ai o lo ta oto ai na fesili se awa onga mo tātou o e o lo o tautua ma au auna i le tua. Tātou iai le neiso i fuanga. Ia, pe ana whai atu. O le tangata le analu ia Yesu, o le tangata, ia, o le tangata poto, o le tangata o au ina i tū la fono. Ia, o ia o le lo ia pe a tātou tua i senga ngana tau la tamai. Ia, pe tai o lea ua alue malana fesili ia Yesu. Fia i loa ma fia malama. Ia leanga lea fo ua toe ia ile isi lunga o le tātou laina. O le sunga ia luapo, ia ua maua lo wawa noa te whaasoa mai ai. O te whatalo whatu maro whalalo. Tai. Ao li ewa tua so manatu le tātou mata upu. Whaamore mole lava o la ofisili. O lo iele whai uwhape o la ua maua e tangata whao mea tangata. Ona lātou tō e sirina le ona ofu. I lau wawa ai. E reini ngai inga whapena pe i tangata whamea na maua tangata pingilo. A lau fasili. O Yesu te au o a fi mai tua mai i tua atu le nā whaupunga papai Yesu. O maua tangata. Ona lātou tō e sirina le ona ofu. Ona whatu a pasele a whamana. Ai ola o fesosoani atu ola o manatu i tātou tu si whaitau. O i, ola o au mai e fo ile si fo i tātou ngā master ni tātou. Nāli. E sili ona leo tele ngā lue ngā whaatino. Nāli e la. Nā i leo nā o upu e la lafo. Ola o li ile ia o leo si taulanga ma le salevik. Ia atunu a whai mai ni launga le pula la atu e a pau mai lalo le wha alo le whanata. Alo na whaatino ina. E matua ngā ngau i lama. Alo nei tanga tele alu se lotu. O tau ia se alu se lotu. Alo whatu ta mati au ni toa. Ai te tau i mele mea ngoni lava olo manao. Mia ele tua le fisosoani. Na apatu matanga ma whai mai le whamao. Olo na winga lo manato. Ele taua le telo upu. Ai taua le whaatino o ngā ruanga. Wa ale te lava upu alua po. Ai ona tu mele mea te tau ona wha o ngā tau i hele malo si lopo. Ai wha mele te tunga wati. Ele ai se malo si o ta mamai li walo po e a patu ma whaatino ai. Ona e musu ai. A ua na altero upu. Ai le se whaatino ai. Whapena lo nganga e lo manatu i le ele tala le anta te paitau ene. E taua le whaatino. Ai le taua na upu. Ia maro whaalo lava manuia tatu waso. Tai lava mo so finangalo tu whamai. Ia, e moni ma whamaoni. Moni a ma whamaoni ia le finangalo e pei ona tu ina mai. Ia e olo ia ina i au fesilia Sāmoa mua mai. Po le ale tā ua le whaapunga olo ia i wala tūtō e se ina o na ofu. Ia i o se mea sa whaalango ia i lea tangata. Se mea sa o le malulu e whaalango i lona ofu. Ia, ai whoringa mai ua ave ese se mea sa mapu iai. Ia po se mea fo i sa whai ma wha malu ia te ia. Ai, e ma whai ona wha upu mai, e ma whai ona moni mai se wha au fo o le ave ese a toa o se mea sa maua ele confidence ili tangata lea ua manua. Ia, o le ngata ile ave ese ona ofu.
Ia a ua maua ma le avanoa e fasi ia te ia. Pe tai wha pe nā se langona ua whaao ngā ai e le tala. Ia laina e pe ona tau whasiringia mai e lau sunga lua po. Ia a tonu o loo, ia inisi o loo, ia ise a toanga o le tali. Ia a e o le tau tali atu le nai tau wha amali ai so fina ngalo. A le ua le isi lunga o le laina o le sunga ia mapu. Mapu, ia, sauno mai, mawalo wa avanoa. Ala fa sunga le whawhengai ngau. Pai ma. Ia. Tai ni aso. Whitai mapu. Lo soi fu manuia. Soi fu manuia. Ia whawhai atu o le ua, salo na ua atola u. Sau nonga tu sa le fsilia lua po. Ia. Awa o tangata o le wharangorango le mawhanawhana o la e. Ia a o tonu fo yoina. O lo iei me o lo mana o mi e tangata ngāui. Ma lia la. O le ala lea na mua i to e se ino na no. Ia e muri e on fasi. Pea ona maa lie lau saunanga le amatanga mta upu. O mta upu e pea ona saunanga pai tau ma whafonga ma pai whinanga. Pea o mta upu o fueni o whata oto whapatusa le atua. Ma lia la. E lo tatonunga. E lei ma se le senga Samaria ma tangata ino mai momo. Ma lia la. O tangata e tasi. O le mele tupu i. O le whaunga ina tangata ina maua momo tangata. To lato wa manoe alofa. Ma lia la. E tai wa muli mai lis tangata le muli mai tua. Ma ai loa, whatino loa nga ruenga o le alofa. Ma lia la. E fwoi nei fōringa mai la o se awala lo au mai le tua. Ina ia au mai le soifua whale o langa o le soifua ai ma mato wola. Ina ia manamlama i le atoanga o le whaunga ina o le alofa. E alofa i le tangata. Awai o le sile vaenga o le soifuanga ma le maso mato wola. O le ola tofu. Ma lia la. Ki ngala wana i lo se mea. Ale tau pai fisili ona o le tofu. Fia i loa. Pela le mele fai le tangata le nari a Yesu fisili po. Dale me fai mawele o le whanwa. Le ala put fitara i le atu, Yesu. O le ala fai tau. Le fai tau wat. Ma lia la. O le winga atoana lo manatu le sunga le senga inga pe o lo oto ai tutonu. Le atoanga o le mata upu. O le alofa atu i le atu e le loto ma le nganga ma le manosi o me uma. Patasi ma le alofa le stangata. Ma ole o le whanwa. Le alofa fai nai loto ai. Wa le upu lava o le alofa o ia te oi. Papenaro o lofa tauna o lofa i lo tuau. Awa o le lofa ya. Ele pe foi no o lofa lo tuau. E al silen sile foi la o tu la pono. Ya matei o le tusia matei. Em sile pe se ame o sile o le fetu la pono sili. O le lofa o le a. Le la mona fita la Yesu o le lofa tu la pono sili. Le lofa tu ya ile tua ile loto atoma na tu atoma na nga ato. Lona lua. Ia ero fatu le lutua o ia pei o la vai atu. Ia o sol nala ngona msa manatu. Pana utele ile mta upo la sunga tenga pa ftai mon mta upo mana ia mta upo nias. Pamunia le tu la sunga mali. Ma o pea ia. Singo tol tai wanga vengo lo fi tai tunga ia ma ule mana si tino so ifua. Ia mali ainga ia manuia fo ile. Au fanga vengo fa ftai. Tai lau sunga mapu mo fa manuianga. Ia va pena fo no fa manuia tu le tua. Sunga ma le faletua ma le nofo ialo ia fa pe fo pa ia na i tuol tatu ainga o lo o maua pe le ava noi nisi o lo fia na mia se fa so mai tanto matau wa tele lava ina manino ma mal malama le matau pe tu sai fina ngalo e fa so mai le nei tau na ona toi fa pipi i lava i langa i pe ona o fo sia ia o le wa manino fo ile tali o le fesilia le lo ia le ngalu ia Yesu ile ke le lo po se alu fia poko po se le ase me mo waile o la fa va ia le fesilingia o le folinga mai o le awa tu la fono le na alu e tausa ile se mea e ta uvale ia o nga Yesu fa feo na alu e fesili o ia o lo o ia o ina le tu la fono fa fea ona alu male nei fesili o lana matafa ioi lea o lo fatino taimi uma maso uma
Ia o le ua alu ma le nei fesili ia Iesu. O lona winga, i fōringa mai e le o se alu le leile alu a le o tū la fono lea. Pe e alu e taula malama. Alu sa ili se vai panoa e wha se ia o ngā Iesu. Po se me ta ua lea a Iesu. O le mafua anga leo le alu o le li. Fesili fo i olo o iai le wha fia ami o tonu. E fōringa mai olo o fesili le fia i loa o se mea. Ia ai le o le nā le winga mon. E le o le fia mau o se awa o ngā ia Iesu. Po lona fia i loa ina tonu o le awala e mau ai le ola e whaavavau. Ia le alu e pi whaasesea o ngā alu tātou wali. Ia awa fōina i ngalo ia i tātou. O le awa o tū la fono. Ia o loo manino le lei mea. O le anga o inana o ngai. Ia o le nā fo i o loo ia o inat. Ia pei o le winga le nā o se. Ia ai awa o le alu fia poto e alu whapea le manatu o Iesu e le o stangata nā o ina. E ngā luenga e whaas furu tolu. Whai mai wa ai ilantou le loto tele o Peteru mai o ane. Ma ua i loa tangata e le ia o ina e ma le vale lea. Nana latou wofo ai wa latou i lofo. Ia o ila uana whaatasi mai Iesu. Ia e fōlinga mai fo i lele. Ia o lo o ma le talitonunga o Iesu o si tangata e le i loa se mea. Ia o le fesili fo ia le o tū la fono le neina manatu. Le a tali mai Iesu ini ngā ruenga nā te whaia. Tei pei fo on fesili e le mau oa ia Iesu e pei on ta o tusi o mātaio. Se fulu iwa al whai upa se fulu ono le a oe. Se a se mea le lei o te whaia. O te mau ai le ola e whaavau. Peita. E se a le tali le ana tali a Iesu. E le i tali Iesu i se tali e fesilingi ai le to mai. Po le tūlanga maua lunga o lo i le o tūla fono. E le i whape atu Iesu o oe o le o tūla fono. A te le i lo le tali o le fesili. E le o le nā le tali a Iesu. E le i mana o a Iesu na te fesilingia. Se to mai mani whaailonga o lo i le o tūla fono. Ua tali fo i Iesu le fesili le isi fesili. Ma sani le a Iesu. O le tali o le fesili i le fesili. O si le fia le leia Iesu. Ia le anga o le matafa i oi lea le li lea. O ia lea o lo o ina le tūla fono. Le alana fesili a Iesu. O le ali ua tūsia i le tūla fono. Ia a lea tali mai le fai upo e lua se funu ma le fitu e pei ona. Fa au ngā mai fo i nisi o e sa vala au mai le ne yaso. A lofa i le li ilo watua ma le loto atoa, nganga atoa, ma losi atoa, ma fau, ma natu atoa. A lofa fo i le lua te tua oi. Ia pei o oe lava i ante oi. Le ato e wha wau se tala se i tuatua le avanoa i sunga ia pito. Pito, ia le ua maua lo wa avanoa. Ia, waro lawa lau sunga. Tai. Ela yo vau e famkala umoia yo winga foyo. Mga upulinga yasu ya nga kamai mga kwa foi. Fa popo ku no porsanga. Tai. Ole kusa foi la wow. E mango foi ka uma e que so se me foi isso. O va venga o anga venga o fongi foi isso e longa ia langi nga po. Yo la oria nga ke o la forestei o la usiu por ka nga fa kio e foi nga fa ma lo Iesu ya e ngu ya foi me o sa kan si o kuria Iesu sa kan ke mongi ya ka ke o manga ya Iesu fa pe foi la le nga lo ku si ya Iesu o la me mo le fa va ya nga fa ka Iesu ya ka wa ku sa uma o me manga ki mo le fa va ia ale si mea nga o ia e fa pe alu fa kaua nga mea mo wa ku e makibo a ia nga sa oile ia nga musu ai doi le nga ai la ngai ke nga mea ia le mea nga ia fa ku se le nga o ia ele la ia uma ka ka ngi mea a me uma nga fa la wa ia o me uma nga ki mo le fa va lia o le di dale ia nga mea nga ia nga kusara o ia nga fa stingo ele mea nga ai au fia mai ska ka lengi mea
Malia. Ia o sa nga. Malo fasta. Ba ku ai kiki la pu ka kai. Fasta. Ia mui ras. Fasta. Fasta pito. Fasta tele la vai lau sunga tu sai male. So ni mal tanto tau. Ia fa au peale ai o lo mau pe nai minuto se lima. Monisi o lo fia vala au mai. Ia le la fa au pe se tala tu sai male. Tanto tau pule ne yaso. Ia, ua, mai ua, tali Yesu I le fasili. Ua, toi fasili, le isi fasili. Ia, ai, mai Yesu, o le ala, le ua tūsia le tūla fono. Ia, o le tali le nai pe o na iei fai upo e lua sumbo le fito. E fōlinga mai le nātani. O le alofa o le tangata I le atua e maua, I le o la e wha vau, o le alofa atoa. E le o se awha alofa, po se fasi alofa. Ia po se kuata alofa. Ia o le alofa I le li ma le loto, o le anganga, o le malosi, o le manatu, o le mafaufau. Ia o le fōlinga na o le alofa e te tau o na alofa ai le tangata. Ia o na maua le I o le ola e whaavau. O na winga le o se tamai alofa, o le lofa ave atoa. O le alofa ua atoa iai mea uma. Mai tele taimi tātou te whaalongo ina ai la unga Yesu I lungo le maunga. A pia me wau tau whaalongo la tau whaapea mai o te whaiatu ia te o tau. Ia wha te taua nā upui I ao I utaia I le tūla whono e. Whaalongo I le winga moni o tūla whono e pe o nā ao ina Yesu. Inga fo I leo wheta lainga Yesu. Ia I le mātai o e lua sifuruma le tolu. Ia ua ki e le au kusi upu ma le au farasai o le ngufua mose. Ia koe lava o le whaapea atu o Yesu I le ali I le anga luange malanga fesili. Ia oe fo I le si le ua makua ki e alu ngufua mose. La Yesu I ona so o ma le motu o tangata. Ia o lea I outou ana ai. Ma I outou whaia mea umalatou te whaiatu ai a te outou e ana I ai. Ai au outou te whaa o hao I a lantou a mio. Wa lantou whaiatu ai lantou te le whaia. Ia, moni ma wha maoni nisi o whina ngalo. O le, mea lea sa tupu I le ao o tūla whono. Fia e ao o le tūla whono ma fia e tauat. O le whaafi tau li te le alea. O le I loa o na alu e whaatino. Le I loa o na ola ai. Le I loa o na whaataita I atu. I winga moni e te tau o na whaatino ai le tūla whono. E pe au na ngangana se tasi fo yo. Tangata Kerisiano, te le fia whaalongo I se launga. Ai o te fia wa ai I se launga. Ia o upuana o loo wha ai loa mai ai. E le ngata I le tātou wha ai loa. Se au le whaatinonga o le mea sili lea ma le tāua. O le whaafita uli lea na maua ele. A o tūla whono lea. O le fia e tala noa I ai. A o le makua ma mao a ma se o le mea nga I eilo na whaatinonga. Le ala na whaailoa ma whaasao I ai e Yesu. Ia, ua tali atu fo Yesu ai koe whasiringia. O ai, fo I le tangata le mate tua oi. O ai le tangata mate tua oi. Ia o inala le na whaamatala I lo Yesu le tātou tala e peona. Ia I le nei aso, tala I le Sāmoa ngale lei. Ia ma I lātou na uia ne ai. Ia, o le fesili la ai lua, fodinga mai, o le ua manino le o tūla whono po le. Alofa I le tua, nganga atoa loto atoa. A o le whaatinoina, e te tau na whaatino I lona tua oi. Pei foi ona feta lailo tātou wali. Ina ua watu nisi mawhai atu, ina ua feta lai Yesu, tātou matai, se ngau kou asia au, le whale pui pui, ngau kou whawhanga I ante au, ngau tou whaainu fo I ante au. Ai whai mai le whasi, o ana whea na mātou wa ai, na e o ai I tūlang. Ai tali ele matai. A pe au na outou whaia I se tasi o uso au pito I titi.
O a ulava lea ua o tō whaia iai. O le anganga māua lunga lea. Tātou te leo wa aia lea tua lea tātou te au auna iai. Tātou te leo wa ai atu i ona fōlinga. O sa tātou ngā luenga whātino. I lo uso ma lo tua fine. I lo uta maa ma lo utina. Le o lo fia maua se fesoa soani. Ia ole nā. Ole nā o lo anga i tonu ia ia fionga pa ia alo tātou wali. Tele taimi tātou te sa valia i lumo fale o loa. Wa tātou wa aia nisi o lo o aisi ai. Nisi o lo o fia maua se mea ai. Nisi o lo o fia maua sina tupe. Ia, fesiringi al tangata ia pole ala na tanga e whailea taimi. Pe awa ai atu loa o lai tā mai le antingi pusa e sele me oso ane ai. Sui le au wala e oso ai. Ia e telefo i komeso o lo ia le TV o lo o wha ai loa mai ai. Ia ni fiso soani ia i la tau o lo mana o mia sa tātou fiso soani. Nai ta maiti o lo fia ai ma fia feinu ma fia mauani no fuanga. Ia, tele lope tau lo lau ki ko me sole nat ko ti le si teno lau TV. Ia, ai fa fe nu si pepa o lo au mai ai ni fe au ta ua. Mani fe so soani ia ila to o lo mana mia le fe so soani. Ia pe ka wa kulo ia le fai tau ke ia le o to e sui le tu lau. O ia le fai tau. Ia, e le o nga ia le tuspa ia. Ia ele ia se nga ole na mea ma mea ia na fai ele au sa le vi ma leo si taulanga. O le tau atu i le tangata o lo mana o mia le feso soani. Ia ai se le me ui ai. Ia ai o lea ua fofola. Iesu se awa onga tā ua mo i tātou le ne yaso. Ia wha pēnā o na tātou a lofa i le tua. A lofa iai ma le loto wa ato toa. Tātou wa lofa iai ma le anganga wa ato toa. Le malosi, ia ai mai se fina ngalo ma se manatu wa atoa i le li. Ia, Sāmoa. Ia, ele awa ia laupu ata ma whainga le ai o lo ina le tō wha. Ua matua fo i le tala le lei so tau fina ngalo. Ia o le tā ua lea o le neipol kalame. Ia tātou te fe wha soai. Ma tātou fe tū whai mea ai wha le ngang. Ia ua le whawhanga ina so tau fina ngalo ma so fo i vai vai. Ia ua la tātou sāwalinga wha le wha tua tua. E peo na ua tātou iai. Moli atu le nganga wha awhitai tele lava. Ia ila tō o e na wala au mai ma wha soa mai. Lava o upu sa lafo atu i le amatang. Ia o le tele au sulu tātou te mau aifi ngota. Le a so vai vai. Ia o le a fo i so tō tufa mai. Ia e au ngā lea wala tātou sa walinga wha ale wha tua tua. Ia tātou walo lofa i le tua. Ia e ala i se ngā luenga o lo tātou wha tino ina. I le soi fuanga male lalolangi e peo na tātou iai. Ia whamanuia tele lea tua i lau whaafonga anga Sāmoa. O lea au saunia se tātou talo whaiu. Ia o na tātou malo loa i lea. O mātou tamae o le langi e tonu mama malu o wala. Ia o lea tua o lea na li ua le pongi saia vea ma mala malama. Whano noa i le fia o le leanga fo i whai ma le lei. O le fe mala malama ai wo sui ai le fe numia. Ya mai se ai o le atua na li ua le le ai e fai ma mea wai ai. Ko linga i o lo matautia ma lo sili ese le ali ie. Ya o se atua e lofa mai a lofa pea lava pea. Tai lau pui nga ia Sāmoa. Le alo faiva i fe au mga aluenga o tūlanga wha le awa onga. Mai se foi o faiva o tāpua inga se ua wha mālole a lofa. Wha awhitai. So fina ngalo wha soa mo i mātou le ne yaso.
Whai ai ona mātou mālama lama, ma le manino ia ua fionga whaai loa mai. O ia mea uma, o te tau ai ma ono mea le vi inga ma le wha manu ia te oe. Ani o mātou se wha maa ngalo i mātou. Wha manu ia Sāmoa ma le au wha fonga. Ma ota o sulu wha inga. Apa o au e te wha malo lo. Wha le pui pui ma no fuanga o turi ei wha salanga. Ia se inga lue lea nganga o la ua fio. O ai o wha no noa. Ma futanga o te tala ele maliu ma le oti. Se i momoli i ailo ma whana whana. Ma futanga wha urunga li i o lo atangi ai le lefe wha mauni ia. Toto ai le fealo whana. O ai o lo ngā lala i le fia ai ma le fia feinu. Se ia e whawhanga ma whainu. Whamanuia e le au ngā lulue. So se tihute ma so se vala wina e mauti noa. Au auna mea umalava mo le manuia o e alo lofa i ate o e. Whamanuia na i o mātou ta māmati nā mātutua. Ma ua pēle mā losi whaafawina. Ma i se fo i o alo ma whanau. Whenga iai mā o onga. Ma ua le poto ma le ata mai mai ate o e. Ia, tu mau mai e o mātou lunga ma Sāmoa mo lava le manuia o e le antua le tamā. Le lofa muti muti vale, Yesu ke riso lo mātou whaola. To ai ma le mafutanga le montu sia ma le nganga pa ia nei. Si o le whaavavau lava. Amene.
E toi whatalo whato le whapopunga o talafou mo le nei awa uli. Ua si itia le whasfuru 5 tangata mali liu mai le whao Melissa i Jamaica, pe ona iai ili i potia le One News i le tae awa na leila. Olo o tausa ili a pea le toa tele, talu mai le whao Melissa ia o ke topa. E pea ma le tolus fuluafe tangata walia ini whale eno no foai, pe ona li potia. E tolus fuluono email i whaatatau ia Jevan McSkimming manisio whaasea e le i whaailoaina le ministao leo ia Mark Mitchell, saana nā pe le i whaailoaina e Andrew Costa le sa avea makomisino leo ia emaili i le minista. Olo o awhia Costa isu enga na whaia i le mata upu, na mōli ai le sa avea mua masui komisino leo ia Jevan McSkimming. Whaailoa Judith Collins o le minista mo tangata whaingaruenga le malo, e whaapea na iai se malilienga i le vao Costa ma le komisina mo au nanga lautele, Sir Brian Roach, ina ia malo lo mo sina taimi, a o whaanga solo ai isu enga. E tolu ono email ina lafo i le ofisa o le minista talu maite i sema i le luafe lua tolu peitai na moli mau Mitchell na te le whai tau pewa ai se emaili. Ua iai le fuafuanga e te tala i le whale o loa tele lona lua ale Costco i Aukilani. Ua iai se malilienga i le Kiwi Property e whaatau atu le ono te sima le 4 hektea o la latou whale fau i jury i le Kamupani Amerika. O le pitonu o jury e le 35 kilomita le mamau i le tui sauteo Aukilani. Mai le i whaamautu ina mai se aso e tatala lo e ai le Costco fau. Ena o le tasi le Costco i Westgate i Aukilani, mai ani usila atoa le ana tatala i le tolu tausanga taluai. Ua si itia le numero tamaiti ua whai atu i pui o le misela i le valu se fululua te sima leono pasene talona toe tu le ile whainga o tui pui i le vai aso taluai. E silia ma le se fulu 5 afe tui pui na whaia. E toa se fulu valu i lato ua whaamaunia le misela i New Zealand. Toa se fulu fitu ele o toi mawhai ona pepesi atu i isi. Peitai, na ta ua le Health New Zealand, o lo o mia pea tangata New Zealand le whaamalo losi e whai atu i pui ina ia ausia le iwa se fulu 5 pasene e malu pui mai ai i le toi pepesi o le misela. Ua lipotia le pau i lalo le whaitawa whae o tangata New Zealand, lua te sima le tolu pasene na pau ai le numero tangata New Zealand i le lua fe lua tolu, pau mai le tasi te sima le fitu pasene i le lua fe lua wha, e o mai ai i le te sima le fitu pasene i le tausanga e o mai ai unio le tausanga nei, fuai wha maungana tuina mai i le Stats New Zealand ia o ke topa. Lipotia fo ile pa uma walalo le numero tangata whaimalanga mai e nonofo i New Zealand. Se lau ma le valu afe wha se lau i le lua afe lua tolu, fitu se fulu afe wha se lau i le lua afe lua wha, ma le se fulu tolu afe fitu se lau i le lua afe lua 5. Whaailoa Nick Bronston o le Infometrics e whaapea ua to o tele tangata e tu ua New Zealand ma whaimalanga atu e sa ili manuia i isi atu nuu. Isu enga fōa le ACC na mawai e se fulutasi mata upu na wha o atu i le lua fe lua wha o nau manu anga e mafua mai i ato e si iai pepe po o le baby carrier. Si itia lea fuai numera pe a fuai numera o le lua fe lua tolu. O le lua fe sfuluiva na lipotia i fo i au sitalia se pepe tolu maasina na tau mole i le ie na ta ai a o whawhailo na tina. Whailoa e Louise Tangwai o le Sleep Store e whaapeo le toa tele o tangata ele o sao le whaongaina o ato ma ie e amo mawhawhai pepe. Ele o iei se fuafuanga le malo e whaiani taiala whaatatau i baby carriers. Ele o toi mau ai whaonga leo le masini fou esu e ai isi fuala au whaasaina. O le a whaonga le masini su o le oral fluid testing device e sa lua i le laulau whaiva e test peso esu e ai le marijuana o le bauta o le cocaine, ecstasy, ma le aisa po o le meth. A maua whaamaonia i fuala au whaasaina o na toi whai leo le isi test a toi whaamaonia o na whaasa leo na toi ave taawale mo le se fululua i tū la. O le a ave fo e leo i unga o ia suesuenga i le lab e whai ai isi suesuenga i isi fuala au whaasaina i lua se fululima ma a whaamaonia e ono la fuatu se sala i tutongi. Whaalia le minista o whela ua inga Chris Bishop o le tolu se furupasene o tangata mali liu i lunga le ala tele e mafua mai i fuala au whaasaina e whaonga ma ave le taawale.
Ua pasia ilo na whaitaunga lona tolu le palemene le pili o le Congestion Charge Bill. Po le pili tau wha aofi e amatai o na tutongi whewa i ngā taawale i taimi pisi o le awala. Ua tele tau sanga o whaia wha whinau ngai whainga maa loa mawai e whinau i nai lea mata upu. O lea whainga o loo whaonga aina i isi atunuu, ma o le amata i tu i nai taimi pisi i isi awala, ma awala i tua. Ua whaailo mai le malo o le pulenga anu ua au kilani o lo ova ai e lātou te whaipa anga mua ona o le te leo le sao au kilani i le tamau a inga o le atunuu. Ua li potia le pa uma wa lalo le tūlanga o New Zealand i le whaatūlanga ngā watunu o le lalolangi i le whaatonu-tonuina leo leu la tapaa. O New Zealand na tūlanga lua i le lalolangi i le lua whelua tolu i le leo a la fua ma le tau mawhai e whaititia leu la tapaa peitai. Ua tūlanga 5 tolu i le tausanga nei i le whaatūlanga ngā a le Global Tobacco Industry Interference Index. O le alipo tieta i lua tausanga matuina mai talu mai le lua se fuluiva. O vaenga ua mafua i le toe pa uma wa lalo le tūlanga o New Zealand, ona o le toe ave esea lea le malo o tūla fono na whaia le Labour e whaititi ai le ulau le tapaa maisi, whaalia le Vape Free Kids. O tūlanga i 5 tasi leo pa uma i New Zealand, o se pa upito siri leo na onga mo le atunuu. O le lua whana ave esea i le malo tūla fono mo le ulau le tapaa, sa ono mawhai ai ona ave esea whale o loa whaatau e tapaa mai le ono afe i le ono se lau. Sa atau mawhai ai fo e ave ese le 25% o le nikotini mai i sikaleti. Ma tapu ai le whaatau wato tapaa iso o se tasi na soifua mai i luma mai o le lua afe ma le iwa. I taalonga, o le afa o le whae le wawea o le aso whareile nei taimi Sāmoa, le taalonga lona lua le manu Sāmoa, e sa ili aiso la tau awanua mo le ipo lalulangi i le lua whelua fitu, o le ata a aloa i Namibia. O le au peo na whaalawi loa mai numera tasi Scott Seal, lua Sama Malolo, tolu ti e toi maunga, whaata Leni Seu, 5 Theo McFarlane, ono Miracle Whailangi, Fitu Alamanda Motunga, Jacopo Mapu numero 8, Jonathan Taumatene numero 1, Sefulu Rodney Yona, Sefulu Tasiva Afau Ese a Pelu Maliko, Sefulu Lua Lalomilo, Sefulu Tolu Tumua Manu, Sefulu Fala Charles Akiong, Male Sefulu 5 o Jacob Umanga, o le au whaaleo ua iai Millennium Sunny Revi, Titi La Mustele, Michael Alalatoa, Ben Betaya Nene, Abraham Papali'i, Connor Tupai, Faletoi Penny, Matuna tui tama. Tala fōwi o mai lisi ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. E le nganga whaaloalo e tue whaatalo whaatua i fo i le pa ia lau whaafonga i le isi whaopopunga le nei o Talafomi Sāmoa. O le iwa le nei o teo sanga talu o na whaipa anga le malo Sāmoa ma le malo Saina, e ale pol kalame ale mtanga luengo tina matama itai a tina unu maanga fisotai. E fisoa swan ye le malo Saina ya Sāmoa le atina ina ma le tapu e ino to mai maanga waa, le atina e no mea lofa ma ta leni o loo i tina ma ta maita i o le atunuu. Pei fo ono yele ne vai aso le tata lalo a i no le pol kalame wata ua o le sui ma le alofa o whai ui na iei i a pol kalame po a onga mo le sui e whatamau a inga i nai le ngata il tūlanga le mafo fau ma mea alofa ai whapena fo i il tūlanga tau i se leni e ati na e nai loto i fale a inga o sui a wai. O le whionga le sui pāle mia, le whionga te lupe po mununuko o semo, na ia te talalo i eina le nei pōra kalame, i se saunua ngā tā ua e wha malo si awai, e sui umana awai, ai maise le whafta i atu le malo seina, lea fo i wō lātu to e whatu peina lea fo i pōra kalame. Si tia aino lātu tamau a inga e ala, i le mau o se leni, mo le tausia ino a inga. So sani la tina o nuu mawhionga, whapea le tina o le tū malo ma le malo, e ala ngā luenga le atua. O le sini au tū al por kalame susui o le neito sanga, o whaingoa ina o le sui alofa lo o lo lima. Whalau ai tele ai awa noa, tau tamau a inga, e ala le si tio le tumai manga waa, i whaiva alofi a au. O mea tau lima, sui suinga.
Nei ngā ruenga o lo whakamanatu mamana ia ai le sao tā ua. Se tasi o alo lau I loa o le tātou atunuu ia awha alu. E ala ian ngā ruenga tau susui, ma la ei le lalolangi, fashion designer. E atangi ai ianga tau sili o le alofa. Loto finau, ma le maa losi o lo I tangata Sāmoa. I lalo le whainga paanga le malo Sāmoa ma le malo Saina. Tawala ni tanga luengo tinama te maitai, a tina e wafio anga manga sotai. Ai ale me tanga luengo le ala manuia Saina. Whapea le a onga whavau malo, o pisinisi ma mtata ese I ua nāna. E amateria le prokalame I le luafe sa malfitu. E tali I tālu sanga me mana onga, ale tātou malo. Ina ia whaalau tele vanua, whaatamau ainga inai, tina ma tamaitai. E hala I le nei tāleni. Talu mai le tausanga I lua festival malfitu sa whaipa anga I le malo seinam sa moi lalo le porkalame le nei. Wa lua se lau ono se fulmaltoru I lanto o mawhai o na o inai ma whaasoa I ele to mai whaasui sui. Peitai o le tausanga le nei e awhe tolu se lau I lanto o tinamta maitai na tusi tausanga monia vanoea o onga I lalo le porkalame. Peitai e na o le ono se fulu I lanto o mawhai on taliena o le tolu se fulu e mai le mototele I salawhai ma le isi tolu se fulu mai upolu. Mai fitu vai aso o le awha tautai ai le awa o ngā. O le aso tofi le vai aso le nei wa wha mawina e le ofisa le vai tau I munuu e toe tā ai le palolo I lona tā ngalo na lua pe o le masani ai ia o ki topa ma le masino Novema. Wa toe fautua mai ei foi e le ofisa le vai tau le mamalu le atunuu e a ngā I le tā ino li ali nei ina ia tau tua nā le saonga le mū ma ia le avele nau ina ia mawali a tu la I mai eise wha le tolu ma maua se soi fua. O tali mai le sui komisena o tanga luenga o leo le ia tawa whamasanga sa muelu initial reporting whasa longa wa pēru o pēnta wha ilangi o ni mafua anga wha porkiki wa wha mawai ele to tele o sui komisena o tanga luenga o leo manisi o lo umia to whinga maua le lunga o tanga luenga. Sau noa whamasanga le talanoanga ma se tasio pa anga wha moe moina telefou. Ko kiri, ko dua kakaranga sa mikla sa mavaenga all related to new opportunity. Isi mea, overseas ma isi mea, e ma plan po mo leva whakakia mo la ko ainga. Whai loa whamasanga, ia ta ialau alem tanga luenga e wha mawai e se tasi, e wha manino lungo pepa tāru sanga tu ina tu te tonu, e whaia I ele nei loi longa mai manino e fo ina, ia mafu anga wo wha mawai e se tasi. Isi mea papenga wa, ma yero mi ko isi right no. E te mai mafu anga ia, o nga, ko singa na ia design ia, e provinga ma le provinga ia la, o mai o ngai, peli tama fu anga ai mo wa ia pa mo ma lu na fo ia ma mo fo overseas. Au le totele o isi sui lango ma sui komisena o le mtanga luenga na wha mauti no mai a whamasanga o lo wha wopea la lato tau tua. O le vaso nina toe wala awe luma le whaamasi nonga le mata opo whale halili numero mua o na ofesu ia inga o toe whia I lo I o lo tu lai mo lea mata opo. O le talo sanga po le tangi a le fionga I atu I loma Lancelota Tusa. E whaasanga I le sui manu malo le tu malo le pālota, le fionga le sui pāle mea I atu e lupe pou mo le nuku on semo. E tua inga I whainga whaato sina o soli ali tu la fono whainga pālota. Na tālo sanga tui lo mai na ia toi ave I tuala na tangi, pe tae o whao popo tuai ma le tālo sanga mai le HRPP, e fia a waita ulu manga le sue enga o le mata opo. Mai o le tālo sanga le HRPP o le a sue ina, e le whaamsinonga le vai aso le nei. E la tau te ena I le tālo sanga le whionga tui lo ma, e toi ave I tuala na tangi. E le ngata I lea o lo te foi le HRPP, e le toi whaaui e tua o le tali a le whionga tui lupe, o lo whaasanga I le tangi a le whionga tui loma. Ma o le ailo ilo le whaamsinonga, le tali o le tālo sanga a le HRPP, po o le ate ena. O tala I o le ni aso, manuia tele lo tātua tinu I ngā ruenga mwhi au le a whianga iai,
fa'asoefoia. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Se fulmano minuti le tene li tu lai se fulmano lua ni a wuli o la so lulu mo mole anto la nga fa time fa malol tanto tunu ya le tanto ma tanga mela vali tu lai fitu si o man ni temi o la wuli malol fa faiva malol fa to 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 lunga tu fa po mo mulo tanto telefon tala mai Sāmoa mo ni a so lulu to fa fonga te masani li tu lai valu ile aso ata ya fa te atu stonga ya ta si salam sam ma tu fenia an fa solo mo tanto telefon nei ya lulu e vena te fa fonga mai mo ai lungo o tanto Facebook lungo o tanto YouTube na lo ma wai tanto telefon ya tanto tala mai Sāmoa e tu ina tu ya status ya le tanto mai te mo fai enga ma te mo tango la woli de malo tanto tu ya la sku ka ma nei o ta pena mo tu ina mo lo tua ala singa singa o ta pena ya malo fa faiva na yo tanto ainga ya woma ba angolo ma vuta mai tono fa fenga luenga le malo lo mai ngaluenga le awuli ya malo fa to e lo te ma foi no mo foi le la sulu la to ya tanto le foi la stofia o tu la ta mai fa un vai aso awore ngalo fo la awore to ina malo tua ya ile mai ayo la ta muftanga ole nei ya sululu fa fisianga musika sui fe fleur nei taimi ya wali ya lo fa file moi fo ole nei ya woli ola sululu tanto yai fa fisianga mai le sunga ya le sa leo tonai ya ula fala tala to por kalame ya pues fisianga fa fisianga sui fe floi ole nei ya sululu fala he tiwai ia uevanga o lo manongi e iloai oe lo ua lo famo lo la lele I manongi sasala la upele la ula fala ele umale mana oia oe ola ufa asolo Sāmoa olo what you know ela eli matu
sa umusuway wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo charling ai fear follow so si ufonga say ma way lo vai awa ete fateme teme ba ai mama le lao chile olo o chao fatso alota la wele ele sil tao fear Sāmoa au tau mafa ne iso o la e wala we loa waso ale la lo la mia to si fa il leveto aile moa male miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga malea nufa ia Sāmoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah fear Sāmoa au tau mafa ne iso o la e wala we loa so ai le la ni ato ako si fa I levanto ai le moa male miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa
e teu teua le mea atoa. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Silinai le loloto le sami Maualunga e se manu le langi Silinai lo fetu o le langi Lo ua lo faya oi E malos e matatia Silinai se miti falia town ava tu malo uneola lo ualo faya oi sao su eina oi ile po o manulu Matangi malolosi e alo faya oi Teletype sana lo uneola Pese af le bumbu o le alofa Vai vai ile tusio le ola Lo alo faya oi Malosi e matautia Silina lo se miti falia Tauava tu malo uneola Lo ualo faya oi Sao su eina oi Ile po Matangi malolosi e alo faya oi Sinai de loloto le sami Maualu peo se manu le langi Sinai lo fetu o le langi Lo ualo faya Sao su eina oi ile po o malulu matangi malolosi e alo faya oi
Zion, hey Sunga, what's I get naughty? Your ability not accepted, salty. In my dreams, say you're not so sexy, gorgeous. Some give it to, some give it to. All of my dreams, I wanna make it come true. My heart, my soul, ain't nothing based on you. Smooth. You're so mean and so rude. That's why I need you. I wanna say this to you. Yeah, yeah. I wanna see you again, cause you know why. Cause you're not my friend, that's why. You always wanna control my life, my money, my brain, especially my mind. I give you all the memories, what's in your mind. Give it all together. Call me all with a sailor. Won't last forever together. Vai, me aluga, fuele, uma mata, feito cheiro, les vai
taimi o te whaapeane ai o le tāai ngau suia la ura ai taluna tau mai ia pia lau ainga ua e tau lea mana ia mai ita ua peo au se polonga i le whātua inga taia i le whaalongo le whaia ba ita Tausiaina oh cha oleta uina oe o se fafine no fotane au la upele oe la uma ataimane yeah ai se ea whatever abea mai ai o no wai ngale fa aponga Give you a lesson to like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste of dedication. Give you a lesson to like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well who are all feely. Only I saw it for you. Let's taste that dedication. Give you a lesson to life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson to life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. Se fulval minuti tana ni tula tasi fa o pe tatu fa fianga musika tu fifiloi tali tula tasi tatu fa mavai lungon frequency tasi ono tesimal tasi fa mo fa o tatu fa fianga I lungo o le tatu Facebook lungo le tatu YouTube mar tatu api fa longo ya tali tula lua ya tatu fa mavai le mo le fo ya so lulu Olo valto la nga lue nei temi o laso ma lol fa il faiva ma lol nga lue ma lol fa to le fa ngo fi ma lo fo ia la to la wa taxi la wa upa la wa pasi ya fa nga mga dua ngai no le tele ya ma lol tau City.
Se folo 5 minuti tale o li tula e tasi fa fianga aua nei mita se tasi e lona malosi. Va fianga nei temo la uri. Padahal vantu sungai ya aloma mano le maanga o le awuli ya le maila na pesi mo manao ya ta mai video ne yafu ya pa va ve fo il vele ngor vau mana ya aloma mana ya au fe au foi ma tiu ne ya awuli la sulula to ya vele nga vau ya le la vatu pesi na tu yo ti amiatu la fa tele palle ya fua le ia fura no pele fa fianga o nei te mi o le awuli lo fatu fo iti sunga ya aloma mano ya mana vina nga mau le fa nei te mi o le awuli
a fio le tonu mai pea, su mai Sāmoa e le oi, le matua ia tau ili le ai whaau ngai ali I ma le manu, a fio fo I o le ta au so, a lala ta I fo I ta mai ngoa, ta atiti matua I au whai, ma le mamalu I le ala taua. Afifio mai, o le a e tali tonu ai, e pa e ma le a ai, e ma lulu fo I lona vai, te angai ma le samiti o ata, e a waluma fo I matata ata, matau po o si o unu, tilo mai fo I ma le balasi, tilo mai ma le balasi, a fio mai e sa a sa a, tole a foa ma le au manga, ai uni mai matata ata, e le ngalo oe, le ia fusi o lotoe, na ole oti, e ma vai ai I tama oe. O malai fono o si o unu, ua lau I loa ia Sāmoa, o le malai fono I whale moa, e lalata I ai tā mai ngoa, o le pua mali I potasi, e le o lai lava o se tasi, e mamalu pulenga amatai, ma au mangai leo leo ina le a ai. Afifio mai, o le a e tali tonu ai, e pa e ma le a ai, e ma lulu fo I lona vai, te angai ma le samiti o ata, e a waluma fo I matata ata, matau pou o si o unu, tilo mai fo I ma le balasi, tilo mai ma le balasi, a fio mai e sa a sa a, tole a foa ma le au mana, ai uli mai matata ata, e le ngalo oe, le ia fusi o lotoe, na ole oti, e ma vai ai I tama oe. Tilo mai ma le balasi, a fio mai e sa a sa a, tole a foa ma le au mana, ai umi mai matata ata, e le ngalo oe, le ia fusi o lotoe, na ole oti, e ma vai ai I tama oe. O vianga ia ona nei teimo la uli ne yafu lo unu pele ia mai le sunga ia Toyota ia miatu la vai tele te fua ia au lo vai tele sunga ia loma mano mana wanira ngā bao ia ina nei mai ngole au uli tra e 20 minute tene ona tane uli tura e tasi tātou tau mamai lunga la leo tasi ono tesi mal tasi wha mo ia e tātou wha wau lunga o le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Ainga sa tuala ya apa jangan la le temi o le awoli ya to tu mo si fo lo mo te mai te ulunga ta to por klame ainga sa tuala la wa apa jangan le temi Samoa,
Ya, Sāmoa e lea tunu e pele le loto malenganga malatu. Ya, tātou tau mawai lungol frequency tasi ono tesi maratasi wha mo nei a sululu. O mani teimi tātou te wha mawai ai malatu. Ya, sa wha manueina ya oeile. Tātou polokalame, wha manueina fo i tautua nei a so. Ya, a whai i se upu se tala ua la loe lau wha mai. Ya, o le tau tamale pa o papai lau wha whoka. Ya falo ia voutu fina kano la foi no le ina wai poto la vale tutai ya se la vale natu ya mamnu e tele nei ya woli fa wol tatu fa fianga ma musika so filoi lungo tatu frequent Facebook ma YouTube ma tatu website ya ai te filo ili tu la fitu tai ta lo sunga ya tasi mayava lo sunga la o ya tu foi fisio la tu filo ai ya mon le te mi fa so songa Sāmoa il fa fianga le me le sunga ya so felice Mikaele o sili foi i le nei vanga la woli sili foi o te tual fa si fongo le la moi Wellington mo le nei a so lulu ngal tatu frequency to fa so fu Sile pa
ko pese wosi lauli male au manga sawia dale o tele mai le piano wa uma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai alo fa anga si siva ai malau ba anga e mila mali e le foloa le siva mai Europa ba alele ai o mafutanga waleva ona vala Kita leo tele mai le piano wa uma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai alo fa anga si siva ai malau ba anga e mila mali e le foloa le siva mai Europa ba alele ai o mafutanga waleva ona vala Wosi ele au nale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi Ile au matutua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba fetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima ile pui manava a o se wota amata wosi ai fai sinava awe mata ina ile au matutua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba afetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima le pui manava a o se wota amata wosi ai fai sinava wosi ele au nale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasisiba fai se tasola anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasisiba fai se tasola anga wosi ele au nale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau si pea so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai le photocopy so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai le pogi sa so wosi
fatu sakto to 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 line ia fuai aso ete fai moto fanga io na paulo ile vela la ole mangoto le matina se susu mai se sulungia ila ila upele pofea oyai
Fianga nei te wala uli, fa o pe tatu fa fianga si fa filo ilo su robi te te le tula tasi te tu mo si fa lo bua. Feel my
Sanaide to apa opea oya ai Te fia mai yo fofonga tu tasimai Manongi ese pu ina mai ele tonga pa Ao Alo manongi wapa ane na wesa ole mame ao Nai pau ai lia inai lunga ole awa ala ai ole ala le o tu sinai le tele o ta ama na yo falling tau sa pia so o seta asi ele tio fo ile to a failo le na tai
Sāmoa, ele ngalo. Wa ofea mafea e te aluiai, na o Sāmoa e la sigila vai. No atunu, belele na ufana mai. Wa ofea mafea e te aluiai, na o Sāmoa e la sigila vai. Mole mole, o fa avai na olo uatunu awa ete popole. O ofea mafea ete aluiai, na o Sāmoa e la sigila vai. Lo atunu, belele na ufana mai. O ofea mafea ete aluiai, Sāmoa e la sigila vai.
Fulubal fa minuto tena tale li tula e lua ya leo tanto tulanta e si tanto tutul ya lulu ya pena tanto me li tula fitu se pa e me li tula la so malol fa malol fa to ngan wenga tiu te malam singo lo fianga mo tanto tunu malol tau malol fa to e matu e to mal tau lo foi le ya so fa ngan wenga o foi mai fa na ya malo Nantu, nei fa fianga fa o pea, ya, nei minuto mo mua, tatu to mamai lungo al por kalame, mole nei ya suru. Sāmoa la tiro pele i balato ia leu tato mai ia i le tato por klame fai un foi leitu la ia o le por klame o le tutor si fongo lo moi Wellington e mole la nga fa teman fa malo e le tato fa fongo i wo panga tato ala leono tato ma tanga le yaso
mai lava le tu la fitu le o tau la o fa mo le tu la muli nei fo ia solulu tu mo se fo lo mo Wellington ma tu te mo le atu nga fa tai mo tatu mo ftanga mai lava le tai o nei la ia ia woli fa magalo mai stu tua ia o le tu te mari i lo fa fo mai Sāmoa fa le fa lo yo tu fina lo magalo stu tua ale nei fo ia la le si fo lo mo Sāmoa Capital Radio i Wellington manu te lina fo fo on le aso toi fe au mga luenga au o nga alu fa lau aso ata alu sunga ya tutul va tasi mai ava mal sunga ya tu fufiso to ma futa ile aso ata mo nei temi ma lau tu ona ne mar tu to finga valu ma tu fa si fua lo fa so sunga Sāmoa